Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gain. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gain. Gadu bo mai kamindi baka hinsi keti amine kifu. Fi yunyanya ede mu de fa wakanga me let it by. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gain. Aya go tapu di we Libya wetaki ano patanga leti. Mana do fi you let it be a jenny one time ambo kosaka. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gain. Boya go tapu di we Libya masaga do patanga leti. Man do fi you let it be a jenny one time ambo sikashe. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gain. Aboto su komponu yau. Awa so to nenge becha konda. Fa you sa kwe fiti de taki do fi nenge nenge momi. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gain. Ugimi miaki samba jaku so gimi kamisa ugimi kapasi. Nanga ko ata na ini meke mitawe kayana na. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gain. Taki ugimi miawija ugimi mdo kwe for de taki na feti mo feti. Da me piki fiya baka meke mi feti ya mi dede kwe. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gain. Aboto su kumbo no brewa. Awa so to nenge Balão becha para konda. Fa you sa kwe fiti de taki do fi nenge o nenge carro. momi. Free me, mo free. I know Opa, you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gain. Taki di wala mala balão obota para ku defende na we party be. Ale mo go pata mi de ye no fa de go sim samami. today, man. Só você me come, bro. Le musikonde konu fuyu mulibinawa. Ukai kutu meke bangi futa kinawa. Bikana uno bushe seli uliba seli sonde usabyo. Utakinawa o. Obuzo dempiki wandi ofika baka obai pesha kulyo. Utakinawa mba. Dawide kolu kufudenga mandenka bitanga dembasi ya mulibinawa. Bikawala na walanga libya demoba. Libinawa o. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Come que olivi macanyo ye, langa livia de mova. Oh yeah yeah, oh ba, wala mana na wa mude. Libigani vede yemma, libigani vejo, libigani vede, mawa libigani mo. Zato wi afika ke musilo we mapiti, ni me pale una ye wala mana na wa mutae. Kwali bigom nukweko, libite gwanya gota, kwali bigani vede, mama mawa libigani mo. Ala de liba paude, ala de sama paude, wala mana na wa mude. Abishile na lukuba
Free me more free, I know you won't give me. Free me more free, na me let me make again. The musikonde konu fuyu mulibina wang. Ukai kutu meke bangi futa kina wang. Bika no bushe seli uliba seli sonde usapyo. Mutakina wao. Obuzo dempiki wandio fika. Abaka oba ipesha kulyo. Mutakina wamba. Dawida kolu kufudenga manden kabitanga dembasi ya mulibina wang. Bika wala na walanga libya demuba. Libina wao. Okay. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Come que olivi macanyo ye, langali bia de mova. No guau come combo to capacity. Libigani bede yemma, libigani bejo, libigani bede mawa, libigani mo. Zatu ya fika kimu silowe mapiti di me pale una ye wala mana la wa mutae. Kwali bigo mukwenko, libide kwa jango ta kwali bigani bede mama mawa, libigani mo. Ala de liba paude, ala de sama paude. Ye wala mana la wa mude. Avishide na lukuba, avishide chapa makaye. Awisha palma kawisha sama kawisha kwiki wisha mata wai solanga yuna wambusi piki wala mana la wa mude. Atubi afika nenge wala mala na waude, avishide binemba wala mala na wauda. Si sama chate gyuka basone buoni watamu kwa magani libi fude kulie mekenike di tombote. Kwa jobo buziki kiki unaudinge wata yumul kwali bigo lukwenko ye wala mala na wauda. Resipeki kama waudi ne kabite nenga dembasia ala polu kwa wishipe ode masang ne bali oje. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, wala mala na wauda. Oh yeah hey oi ba wala mana na wa mude. Avisubi afika nenge wala mala na waude, avijule binemba wala mala na wauda. Oh yeah wala mana na wa mude. Oh yeah, 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 oh yeah, 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 oh yeah, oh yeah. Oh yeah wala mana na wa mude. Libigani bejo boy, libigani bedema, mama wa libigani mo. Oh yeah wala mana na wa mude. Avishide na lukuba, avishide chasa maka, avishide na pamaka ye, wala mala na wa utao. Oh yeah wala mana na wa mude. Kwa jopo muziki kiki, unaudinge watayo, kwa libigo lukweko ye, wala mala na wa utao. Oh yeah wala mana na wa mude. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Wala mana na wa mude. Okay, desama we Bollywoodi wishipete ude. Today we open a new live, a live I go actually go aba fadeng wetimang epe angawi ba kama fustan da aba desande wotakiti today. E on fa nego school to. E amisa ego. Mi denk me opta ka ego na isetu. Pebat orgigo mishan abe wanta ko sama pokube epe chapoku epe apokuta epe ale chenki cha muntolu boto esta chegwa ende sulaini ama stopen la ola ofashi do se abi fika hapo kunkia pe godo yede sama da we Bollywood we shipe choude chide wokong anga wan kota ki wan nyung akshi en wo chawan tupiki kongyu na sefu anga wan buku wo chawan tupiki kongyu fu gyu idei fu fade wetimang epe anga u fustan da ainya buku inia wo feni wan tufu de piki di wo cha kongyu da nefa buku ya na le problème de la colonisation de Joseph Valmore da Joseph Valmore na buku fenya o leliu o gyu wan tu idei
fufade wetiman se fi bikaden se fish ki fi de buku ya to anli shwan fe gite de sande joe konga den different boys ananga mofutaki nga tutu boys we kwa utapu fu mumang fustande sani dide fade wetiman se kade sani fu mumang fustande sanna pe fu eto anli shi fu ba kama mum konga feshi da ana anga wede ni kotaki ananga wede ni winta we kwau anga sani dide maya shiki fi pocha feshi fukotaki fu de mumman koli ubumbu fashi da de sande wo pochi kwa kingi fu mumman shitu da melisha beaucoup gi weto en leishi anen fa beaucoup na les problèmes de la colonisation de Joseph Valmore da inya pe yegwa inya blach einon faiftak midenkina 15 tina wang ye da na blach 15 tina wang te do inya buku ini de da eleishi na peshi de bon inya tu ini me akshu efuman na la buku ya be na obem leishi efuman da leishi la buku ya yeshi awan buku di sa feni na internet de télécharger midenki fademanshi ugo fruyer tumishi de la chide ya nya buku ni radio gwe pu want to fu de page want to fu de blacha de gwe pu de nke fade gwenti cho shi fade wishi da de pu wishi de kenge feshi go pocha wan hita peshi e on fa wanilo kulto ye da de pour de page ine de beaucoup ini tedeshitaki ufende sani da so de pour de page wishina internet ya ugwentinga de anga de taugi libi fudende kaba we ainya buku ini ya wo shifa weti mai wishi de sama addition ke weti ma be wishi da ainya buku ini ya da wo shikele fa weti man e wishi takia tutu wishi de pochi na uta wan tapu daga antangi cho kwa inya live ini da we tapo cha live da we pas cha live en fait attends ça c'est dramatique hein. Hey bikambe kotaki minaishi mina même pas cha kimpoti mi akshi baka so that's day na akshi futi de ade sotaki faden wetimang epe anga ba kama fustan dana akshi jape de shisa wan fegete a wiki je kwanda fechame kunai oli live o lukwete fausa se kain ma wiki je kwanda fechame kunai oli live da de live de oli for moment na satanga sonde na compte fu okanwe kilo wemaya da na ya de live ogwe yoli pour l'instant et fu en kengi kong da wo chain kogiu da wan fe getita ki wabu un groupe Telegram ko luku kim du kwefum sa pochengi u gau da son fashi da aussi fie et voilà da wabi wan YouTube compte peut rediffuser des lives du Eoli anga wan groupe Telegram pe u kampa ti pa excellent aussi fi da tu anta ke funa wan buku wani pa changa u e funa wan video we should say one part anga we funa wan photo da ye kwa nya groupe Telegram ni e funa wan sanye ke fa beaucoup de ya atide wo ko aba abuku la colonisation comment dire les problèmes de la colonisation de Joseph Valmore da fi wanya beaucoup de ne wan leishing da ye kwa nya groupe Telegram da so wan fashi we gia beaucoup de fi sa po leishing da ina ikwe kaisa ma le maya bika desande to leishi na de weti man shiki fi desande fututu fade besa kroniseru fade besa assimeleru da tu antaki kengu ala u fashi fu denki fu ye pi usefi da wo wakti inkide ta balanga de ta shisa kabase ka da te desama diwani subi kwata puko piki kota ki kogide meine usa kon we subi kon e gumeine asande to leishi anawan
não há problema uma na la sama we accepter da ataka bom que luku e fala sama ishide eski fi bom alors tant no kinga ah c'est dommage parce que en fait o acte aussi me denki a cadre kotaki e me denki a cadre fun be bom ma mishitaki anala acho que fidea da comment je peux faire ça Colo coxinha. Tac. Et a cadre fumé a boum. Mais cadre sans boum. Colo. Ah ouais, non, c'est mort. C'est quitos. Non, abi fou big game baka. Bon, c'est pas grave. On a un problème. On a un péché où faut comment faire, ouais. Mais le coup, en fait, ben c'est quand ma ça y est, il peut fou donc. La fa offender na o teke. Ma ye ma que fa ubeta aqui da wogwe seka de san ya safi ma de sama men sabe fun ka bata gi wasan ni bumbu inki fade ma de life yoldi wo a akshi fuchi de fun mungu wan picking ide fu fawo chayen na wogwe yopo picking life ko taki de life di wogwe di re kande jo wogwe holi tuyulanga da wogwe yopo picking life na akshi atapu ishi bikana umesani ufende fuchaikon sosona akshi ataputa kifade wetimang epe anga ufustan anga uba kama fustan yeshi dana umen piki wabi fuchaiko na akshi atapu da saudun ataki wo holy different life dishana foshi pe kota kina foshi party na foshi live do holine tapu de onyo ne de meke opotina ondo de partie 1 da duo hopo monga sefi akshia da de partie 2 bika o men eton ale shinke fam tagi en jonsu zode na o men piki wa bifu chai kona akshia tapu da na o men seri fi ode tuanta ka o men model fashi wo holien fu amun komoto kotake fu mun chai mo kota ka maximum piki kona soso akshia tapu bika akshia na aigo aba omen kotaki omen differenti piki da efu wanya complete da we opo differenti life piki na soso akshia tapu da akshia to wale ishide sama wan fegete na faden weti man epe angaba kama fustan na pia akshi fuchi dede na fu konga ala den differenti piki duabi aba akshia bika ite wan leishi yeshita kiri de weti maya de penga u fustan futu en tenke ti dede do ingodo kota ki awere kengi to taki awere kengi la twantaki afashi fade be shu fu soso sani da we wana be soso sani wali bisamanga wan fustan daga anse fuju ko elele ishi egwashi ko emekede sani de differenti sande da we ko fustan piki fade be kishiwe koli fade be peanga u fustan ala de sansande da na de piki de aba de piki de wochai want to aba de akshi pimishi aba de differenti akshi de wochai want to piki kong disa meke ushi mo kin tama enke bushi konde sama
da ainha foto ini fa a panel da eshi wan tubaka e manipuler wan fustan anga wan ba aka manja ondo de akshi help da jonta ke akshi epi we ayi epi ja akshi de na taki no de pude baka na pe fu teke o fustan baka alau na pe ude fu teke o fustan baka da olai bumbu sangwa ini no yon lai koni gwa ini no da de sama diwani subi kwa tapu da usasubikon na kopiki na akshi for day efu efi fudwen efu afi fudwen tu da ano un problem o gomo fawe ainya taki taki no musuchi taki Daí tu dai onde to esse. only shi Mas. sai passando on fa ogi on fa Fala, ogi Okan. on fa Opa. na we fi Daí mo tá na aqui da meu fo guafa, vai ver. ana ya ide Na ya bia. Mi sene de video game a kishi dem bia. oh na da imsen de kombakato Mo me que mo di sene de com antemi de internet a abuya to. oh darom Ya. Anataka fika we bia mgo wan pisi ma. A internet na idu bombo ya. A full fere. yante ki boku ede aso de akaba Ma igo. Fa fu de tawa. Chita meku. Fafi. de dia Mo ya na live meku. na acha live e bigi aso kaba no de ape Okay. shweteki Alors, Ibalala sama udue pala na alis peki fasi. Wichi sabi Okan. Egodo. Angaf. O de weti man. De bepe anga sama fustan. De fustan foi. Wichi fi sabi we tampe hola bakana mo. Okan? eye me Ah, ye aye. Okan? eye me ye ikantaki go Oh, adimia ye piki ibala. Aye na ina bana boye bia. Au na ina hala. Desa une mugia hala. Anga sa yegodo anga de tawa. Dika efupu wa hala da yokai. Da bana bona ugodo mo. so de Dika la bana bota poti nyanya. Bota poti nyanya. Efi ya pota hala gienda udompu kai. Da de busu konde sama adene mutampu. Anga sa wani holi ya fucha tu gide. Na adene na hala fiyo. Adene mu yesi. Bika efu de yesi. Da ina upu kai. Bika pu kai ya da ome fasi. aso de Da adene na hala fi kaba. Aune muji atanga. De wande gwa siko gwa piki so far away. Bige lacy. Da na ala sama be wanu be sabide sande. you are going tapu ya so de aye ye son sanide ay tanga tema so de awe do na mo dika asan di na ufenye kota kabondi na ufenya frok tu fenchi de ambo ko ede wande ye konja o meki pikin kodo
Lukuno. Bala ana taki ofika we mafosa mo lati mi gwa wan tawo ko ya ivo gau. Iye. You Atama may ode hear. wan Friday gimi. Tama Sunday to tama mi o Friday pikiso. Da di mi o Friday da ifu wan life de da o taki da mi o kon. Alive na if you na kota kitu alufu you na peshi fianda. Okay. Ai tama de yera mi de kaba. We no tamade you ya o udene mbaka so de yakaba. De sama mamu fege te futa pocha life ga tangi da we ta pocha life piki. Meke alasani se kashili da okwa. Ufanga uya. Oha. Pau passar o day. O passar mãe faz ser passar do fim. Só de fi bede. Passar em mãe. Fica na fundo desse. Okay, daí woko. Yeah. Você sabe o denamo na nefu tata kebe mpo, nefu nana kebe mpo ude. Do dena wakaite asuku gunsi foto. Por isso é bem. Kuta wanta plasi abaka. A plasia de kalen suku gunsi da pete ukoya. Ya fu pede tawande ude tafa mindi fi busia. Utaki kwa suku gunsi da ko suku wampiki bele. Mikapa gudu fu komoto. Da nala sama waniwe kondise. Manga tanga yesi. La bibi fu de wafu bibi. Anjewe waka. Tabi fu de gansa ma fu anjewe waka. Hausa doya. Usaundi wabi fa no do meki oko. Anataki no go kitau. Dede ya ye ma de fu fele ogo ide. Ana depois finde que vai lá. Você fez um pouquinho today baka. Que faz me botar no status de sama. Meu fu lugo pouquinho today de meu pola baka. Cadê dede ya ko takire ende tuiki ya autanga na musuku tutade ipoti. Dala sana se kada obochen na tulo ko ngadi de ko baka. Ma cho finde. Na asa ju finde na to teken. Okay. Depende ogo opo de nude mina ogo ja telefone ko tudo. Mas faz sonde. Ou tá aqui a sonde da sonde o Eu. Oi, o saka fosse ao ficar aqui mo latim, sigue se eu sei bio da me do campo. Ok, problema não é. Ao tá aqui passar uma atitude. Ok, safe. Esse é passou uma gente de orgue. Popalili ayo kwa go to a chainya bushinya de ko bali wodi. Da teki big up ye popalili. Teki big up. Sambe go taki de sama mishi Marili la voitoli. Why not safe so na nda fuki Mike. Deixa lá vukom. Tá aqui não. Mana na mi denki na image do. Yangapu. Na wantu weti mai epenga on fustan. Ni ya buamba kama ibali help. Does na pay action for day. Não kufa musika afadai kayen. Meu fa ko luku. Meu luku fa musika a text. Acho que visani jabala yo poti biona ape. Meu viti fu kweli nseka fu poti bi fu mushala. Acho que fi da o game fake minute. Fa fake minute. Não aí pitu miche. Ma o daqui o game tu secanda me kwa ubaka. Ma for shule ishi
après ça va abala buani da ya lighting e fa wanyu ule isha text da ubo ko ingiwi foshi of we make it sama subiko gide meaning foshi pai bo wanyu bigi bala no wole ishengi den wo se ka ukabase ka moy da wole ishengi den bo ko ngi den tia sali u da de subikon da de tagi okay fa de denki bika eto an le ishi de sama na anau ko taki anawe de ni winter wo kotaki puya ishi anawe de ni winter metaka sambaka anawe de ni winter we kotaki puya na sanidi de weti mambe shiki fe ni buku ini fade bem organiser le sefi fade bem se kade sefi fude mum pochu ainya pina systemi ni jude tenke chide ishi da de sande wo konsolu wo sukufu boko gu aini bushkonde tongo ini fu mum manfu sutan fade weti maya kishu pina sestena bigin tegodo chide dei ala de model fashi fade kwa ini wini ala de model fashi fade wo konga ufustan wo sukufu poti kwa dogiu eto wale ishi na fade be se kade sefi fade shiki fe ni buku ini giden sefi fu de fustan de sefi na de sande wo kolle ishi guya da chwantaki anna winter ide ko taki anna sandi komo to ay new fustaini anna winter di komo to ay new fustaini na sandu leishi dide shikifi fu de bem libyanga den sefi fu de bem pu ko taki fu de bem poti pina kwa ini wini fu de mumman libi be awan bete libi bika awan fegete yo taki de san wan fegete to an leishi taki de samaya de na no one ki gudu na deondo dochi ye de nabi no one ki gudu na deondo dochi afudache de meke angaba kamambulu de libi eto wale ishu amfege te de sande taki angaba kamambulu de libi da na achifa de ay go taki fa den wetiman epe angaba kamanfu sutan dishia na esto ko taki live duwe yopo na achia tapu enke fambe tagi ukabada omen different life ogwe yopo na sefi akshi atapu bikana omen piki wabi fusha ikongi tide wo leishi aba fade biginga una kota kina afika fade be eshu fusososani ala de piki sande wo leishi kongi ufu manfu stande sande da eton aleishi anawede ini winter wokotakia na sandide shikifi fufade bem libyanga den sefi fude bem manfende upina fude bem manfende u fufu de kotaki de gudu dija wondo doti anga usefi fu mumanye piden fufu de sande chekwa ini de konde ini ishi because le issue efeke taki ala de sande janya inde weti man konde ini ya na fu afikande komoto do sonde afikan japo ya bi gasoline japo ya bi gas japo ya bi fade kalien les différents minéraux je meke de centrale nucléaire fu den woko descende de na opo ya abiden e fu ana kota kina la Guyane na afikan na Martinique na Guadeloupe na Réunion Calicon giden a ka kitide tegotaki na awan kotaki demaya na wangan territoire maritime jabi da chwantaki jabi wangan kotaki fanshi bigi bika a coloniser chaipi konde ofuso fanshi na wampiki toin konde na ondo gonta puya de afrikan konde bigi on menton mo fanshi afi kotaki Russie bigi omenton mo fanshi yeshi tegotaki jotaki Europa anawan continent yeye Europa na wampishi fu Asie asande bonfu le ishu efegete ngana fudi de halide kaita inke fade wani nende potita ke wan continent daton wan continent na wan continent Europa no isa ondo gontapu ade wan continent Europa na wan pishi konde fu Asie le chenke faya bi Senegal ainya fi kaini na fi kan atan ya poi hali wan pishi konde teke da itaki na wan continent jape asande na iwoko
anaso aiwoko da desama eton ale ishu amfe taki we opo live satanga sonde folopok akont fu fechame ku abi wan piki problem da woluku chala sanseka da woluku fu luku onten o begin démarrer de live begin de live na akont fu fechame ku baka ma follow up na den dey duo lespeki na satanga sonde na account fu o kan wekilo weman dana account ya de life ogwe yoli foshi na feifi ubakadina na pishi fu europa ya na pishi fu sananda dana twalufu yumindide angala guyan twalufu yumindide itu da wamfegete den yude ngade datem de ta pishi baka wamwe fegete tutaki wabu en groupe telegram les problèmes de la colonisation de Joseph Valmore. Olokwefu Mishimofu. Denki na perde. Takaboom. Fumamishi. Denki na Ndiape. Na les problèmes de la colonisation de Joseph Valmore. Na Ndiape, au même pichide, pikide, fu chai kotaki, sabi, kongi usefi. Desema daga antangi chodo na inya life ni meluku ansan ya gau ma chodo ina inya life daga antangi da wamwe fegete fwe tapote namo because wan fashi alive o kon meke deta wan poish alive fu umumman party ko taki party park selenga den nga fu umumman gwa inya de bayini bumbu fashi bika wan fegete taki na life fu okan wekilo we man we party meaninga la de banga la sanyemo kishaini da unaifele fu de sande konga ibo wais namo na wankodo sande we actually take konga ibo wais da so wan fashi ko taki anai samanai man kotagi taki elei ofu so di shanga dati ikonga ibo wais ya pu ko taki desenya komoto fi wan winter di komoto ini fustaini yo welinga de sama je konga winter je komo to ini den fusta ini ukon anga concrete ukonga sani di shiki ifya buku ukonga sani di upoi luku efuna swade bika ifya poi luku efasenya swade da aitanga ko takina alasa maikonda takisa wanipu da dedi ko takina abibo weis da jabi futeke enke fade da we gwanya doina mo matei kwanga ibo weishi taso wanfa shida we koni usefi bikate igwa shiko fi munko sabile ishi tena ikon kota ki ameisi fi ana ikon nge mofutaki aigi wambuku fi eluku fi leili son sanjape yeshi dana se fi zo tu model fashi do wanwo kota ki te koya na konga yede ini winter konga ibowe ishi da so wanfa shi we guse fi koni do sa swade de sama waye de guye nonu de na inke fambe taken kaba da nonu de na saniwe se ka fu mun leishi abuku de gu da eye da de sama da anen fa beaucoup na le problème de la colonisation de Joseph Valmore danga buku ya wokwau mekim pochengu baka bika umumsabi ompewe go danga buku ya de sama wokwau chide
bika abuku ya leli ufuru abuku ya leli chai pisani di wefentaki awambusani fu u chayenkong boko gyu wampikinso da awambusani fu malaysian gyu fu fustan saide konga akshia fu saide a akshia au godo ala de sansande dan ke fambe taki kabados afo shipishi fu a livia na wan kota kina afo shipishi ma godo da wogwe cha piki kongyu da ni de piki de da wogwe sukufu rolen kanja inya wikini te so te wabi wan kota ki wan piki aba a akshide da inya wikini da we yopo wan life da na umeluku cha life lancé fu mankong ainya life ini fu ko giumeine fu ko sori fa wedenki bika wogwe sukufu popiki in life de life ogwe kota ki ogwe oli tuyu langa maximum amwe wogwe do mo chi fa na ide passé anga apikin akshide dus na akshia au habi estope shi tweede peshi du fudi peshi ala den wo holen omem kotaki fu mu manchai den ala den piki ju poi fende chai konju fu stan fa de wetman ewoko anga u epe anga u fu sultan e on fa bala wanilo on fa Odi. Bafo say if I walk in Asanda. ai we ki mo ye se fita I have to money now, so to money now. Some the jaga that no for some do. bianga ale ya Ale na kai na sia ye. o ai bia ikomoto aini Na kai na sia. The jaga da yiko. No for some kwa akwa usubaka mi mbi aliki. Belisha sujet. Msafuta kino no yada. Balo di gila de sama di bede ngijo di baka fecha meko di ona shucha meko no dos da shucha meko di nga odigi ala de ta odigi bad ogri odigi ala de ta wan to da tijo de ne baka Joseph Joseph Valmont les problèmes de la colonisation, il est bien l'assimilation. exactement Mais on a un problème toi. un grand problème da furacha de ko su kufu bo ko ngide sama ini bush konde tongo ini aya o gwe feti fu bo ko ngide sama enke fawman ay ni bush konde tongo ini ngide fustan fade wati didi bisata ya o ko nga o fustan fade ko e penga o fustan e fade teki de konde fu de gudu fu aba dei fu dei fade q fu mante q konde fade pochi wanya pina systemi ningala de sansande Yato. Plus baka voto sa milat na we fete vetagi den tout aqui. Fete en fete nous de to. A guerre, tout aqui guerre en guerre. C'est une guerre cognitive. Fai kaya de sana de juka. kota kin na ufustan awan feti yu kota ka awan feti fu poti koni kongi ufustan e ba asande Ya, en fait, vous pouvez connaître que vous avez des CV fete là, on va quatre de est-ce que vous boya de fusa fu de sama futa. wo taki de sande pekentu dika d'ailleurs des vidéos dim fait comme mon poti de na YouTube a ndede die koya mon poti de ta wan bi kam poti wan ka ba mami en fait dim poti a vidéo ne mfe gete fu diffuser ni na tade ya ne ngosha sande ma na wan problème ala fashi Et comme pardon, comme nous en kaba. nyango bia adefa no udu ye sambe go takida ye Sambe taki ngoshi video nanda. A YouTube tam ngoshi de video fi.
ya manchi do for live te bikame ambe diffuser me andenki. Yeah, me I should do for live on the video, Michi. Ok. Non, man, non, faut que je me poti do for the live to. Okay, dai, okay. I had to pay tell her, you know. Ala itela eni na de dati de mo mun komoto to. That's all. Da di obige komoto na pe me bige e solide sama fade konku ma ija anyway ni fade libi bikaga anse fude konku man te de kolegi de na wani yensa mfubo we isto de na wan sabi te takibo we saninga den jache bo onto bikade na man lei ke fade wani The Bible. Pronto, banho. bia ki feta me kukoya yenkin go peshi kada tin sabi Ameko payday. Está kame kwa bwa mai bandai no ya. Anaigembo. Meka mande do go baka go fast with that thing. For those. There you go. Meka do baka go there, meka go baka go there. Filta como tu meka kame ko give tawo. Mdo. Okay. Msige kongi yo cadre un petit, au fond cadre non. bon dessa ma me fica o 2000 we me fica o 2000 Msige kan ka ba non bika surligner c'est ka bakata. Ma boum. me piche 2 minutes me fica o 2 minutes OK. Ofa me ko fa jidu. On va essayer de donner. Ndio mama mshtaki dede ya na eloshi. Sana eloshi mi wati. Sana eloshi mi. Okay. Ama fi. No ba mo vi na nama. Ba. Yalo keda kana ma fe tapengi te dede ya Oiti. No ba. Because on sami pa like watakin bego bale meka kaba filo wa bi fa no do ya. Nai boy na santanga fudu. Ti mo. Mbetu pocha sanya baka. No mam de kina uka. Mbetu yo kanda upocha baka. To sambe utakide sama de no nyai. Kila sanya ile so kila mwaza mboji. Adaki abigimika. Atendo ku. Mami nyambo ye. Bala. No me bigi tena kide munya foshi ugo nyamo meke obede kingira. Yo de pa que sai fio majana pesu. Nyao. Ya to Soma kana ya kutinga. ya to angeka kodi mike take wala usani. Yao. Ofangie kodi take lo bi wansuma da zon take. Buisa. Pego ye desande na edua. Aedu. Dacha ubiye. Once my dinner be next monitor. Now that's my game monitor. The no, the colonel make us take le best man. Yo, par intérêt. Soleil shinange wani. Amam soleil kitade aiden kitaki. Ana aiden akino anavudi aye pimsevi namse feden kiso. Ate to do wala leilo eh. Uma horen ope na ngi afalang. Isa. Kimsenya ndiga bikiaye. Akti tu seganda mesinenge. Okay. Mas mamãe que sanga tá um brede fudu de abacate te de baca. Kopati para que senga o safe. Sema waweli utapocha live utapotenke udo tinka. Kutakisha ubige live so umpoido wishu wantinka bakada tida defu na kita ngasomo asafi cholu kwa live show naki cholo umpoido tinka na bigifala ye ndisema je pacha live jo pa sigara sa manfui
Go utaki kupiki na akshi hutire. Da nasenja sani ngibala ukamfa potina bakagiwi. Ndi wole shigiwi. Ngwele shani fanshinda au abala ufeti fubo ko yiwa ni bushkode tongo. Yato. Ya da so fashi to da sai idai. Bakarati duo kaba ko taki kifa ubetaki. Duo kaba leishi en boko atex giwi. Umongoli sao leishi yu bakarati. Ishi. Da utaki aba uteng. Ye. Non même pas bika. Duo go leishi giwi. Duo go ibo kwa ni bushkode tongo na ape fustang. Sache ki fina ape. Ye. Fu mwashide sani ishi jogi lile ishi ko cha bukujuma ifindele ishi juse fi mpoi fustantu juse mpoi alikitu nikanala sama sabino oshidon kandida gogo tekile sanya da ile ishi ofu kandeno icha asabidin fu chade amo ishi masan dibunfu alikisan dibunfu sabi ye da ole ishi da ubo kongi bakarati jo kabanga text da usasubikom da ukopikina akshatapu ofu ko kon jume ine Pono. Mambe dingi wata. Non, je fume une bag. Il y a ça. So why they ke fa atake de. Da kanefi wani action san ma. Me fush tangi kane ya bibi ki so she on so ma yeta ke se akshi. Da esene so chogwa nya grupini. Telegram. Da fufu chame ko foshi ma fumi she foshi fu chame ko o kashe foshi mi. Da wa focha akshi fi konga feshi. Naso no. Alex, soit de. Osade. Il faut avoir action du canal de chama ai poti de action to na de panel tapo. Da we kanya copine da we pocha action you wani poti one day da we pocha nkora ko kini pa kisene tapo. Yo. Ami de lo fanga yi. Ntema different tapo. Keta dali nada. Boy, ntaketa aqui. Minabi no wale ya. Aí cai esse julu. Fusama kwa nyana ipiki Osaka ye bika. Fiko bloke o live ya Osaka ye. Só ele tá aqui. Waxi, desama, Waxi, give me 2 minutes Kengi bureau, mais Kengi bureau, attends, bouge pas, mais con. Ala il a dentro. Non, mais Kengi paye quoi, mais Kengi paye. Il a gabeko. Iya baba. Il a gabeko. De bala ya na afofe ifi bureau dabi. Ada daga iya. Na wewe dua. O tempo eu vou ter que acender na lantiveji. Na ifu ya buan sefi. Coisa. Não é boa aí. Zevi dabi wa. Ondo kameko. De dembre di bakataki. Ude abaka. Da Remember that kita kude abaka ma ade people ma fush tangi wanda. Wanda fush ta wo tu ya ma ye pimbo ko ngene fini. Because on finit wa mo igua fa shifu de pocha de. Au Jama surtout, on est en guerre raciale, guerre de ressources. Ça est aqui? Aux gens en guerre raciale, guerre de ressources. Qual daqui? Guerre de souveraineté. Não, como boa com inglês sama. Bicare eu contar eu como daqui. Afetir na blanc contre noir contre blanc alors que pas. Mais en tout cas, on est daqui. Aba daqui en tout cas. Aba daqui afetir dania, não afetir fu ko daqui. Fu nashi ukatakia so. Fu nashi anganashi ishi.
anga fude gudu futu umtake so fu mpo ibo ko inki e fumi a bo ko buda ukolise kagini Na asade fombe mpotu wangu ene bakada atakembe otake ontake aike fa atake a fetifu ashiki bubafi de na pe na ashiki bubafi ne na la ya bo asanya ashiki bubafi elwa eni de kai mela ni na sande ja befa no do bika de na abien asande meke take kanefi ati bon ai créer was na ni na dopamine fi créer une montage na pe fu quoi a stress wi fi amo stress et tout meshi of kane fi abi anxiété of kane fi abi la o fa fu ta ki fe de ki go ki sama de sande to ai pu a melanine ye pinga de sana pe tu a melanine sansa jani shikina pe de kai melanine tu a ye pi wi a ye pi o meso sane fi shikini fi mande bon fi mande ginging mo a fene sa mo a fene sane fa de bonbon o winter kaketi fu go tapo ai de fi ginging dengi fructu sa sai pi gonen ye fructu sa sai pi gonen esta ka fructu ya san ye na guago ko ke fa nya de so san de papaya la de san de bungi o chicken ma na so feti anyu de depois tem lo ba san try da ni chicken de ni wanda de fentaki de na ben da faka taki de so tu ba ka ya ben na nga mwani mtaki so ma so de shi faka taki de ba ka ya ben te lu ko fini na feti do de wani on feti fu black and white ba kanga weti na so tu ide de mo fu pocha wede ke ba kamades teoko lesh go mo fini se fo shikele taki na feti de nyude wani ne ode en na feti bakataki afeti fu adoti fu peide afeti de feti nga ono na feti ko mfali goni bo mukoki ono tabi system no na créer sama sago make video giwi fu make ekolobi poite fu make ekolobi de franchement fu so eta kino franchement no gi jabe de so sande no de so system de dus na foti fa doti fi jabenging asansa ja ido chondo anga doti fi ubeka doti fi na pe bon and a winter fi no poli a winter fi bu anda ya bi bon sa ikenga winter fi yogiu sa ye pi fi imma de gingeten a de bonde ye pi holi tampo nga de san fi do chondo de san de holi tampo ai taki maloshi fisego na espace de san de ye pi tu weke baka man da de feti do de nento affectif adoptif yo adoptif pay de da ofu wango kisho safe kole safe taki no na affectif baka anga wetale o le yo safe affectif baka anga weti bikachanga las sama de sama sai pay de baka masai ko ida we fo sa fo de kolo taki na baka ma lo bi baka ma sama ikibi baka de sama sai gide pikibo ifu goni pede goni la ye meke do tai taki disidatma sama meke de goni la ide so tu na shemeke fa de goni la ide kwa de pikena fa kataki alcool buko pumo ke ala san fu kane fi ba nya san fi boli ofu ambata makotima yo spoile asuja di mwa poti okay me spoiler no because o me kon live ni taputa fu fa wan kole di ko taki di garanti e luku samfin ishi tinta ka garanti na de fa shinenge ishi na muta kengo fuso ishi di e che fa la gwenda pe ishi tapu na la se su dati scoltu na la se di dei control e da goni on sachant que tá goni ana on ti goni que fa de dança ma be bai fo chego iki ego yon titio no de soltu goni di shi de boye chai dina ya ifende den ana tego masanga ndo da ifende de nada dishi da wafu meki on live na sande tapta ki fa de du man kwai ninguém ngade soltu goni na pe de model goni na pe frei nya ko de ni wota ke bota san na pe dika asan na pe na san di de be du on jamais tout ishi
de soi futa ki abouting. Bika umesa marita kesa ngi kwa age istoli de ge wi goni jenya konde yin tu. Ishike gonya ko yin waka bon pêche la gba goni. Efu goni eda illégal e kwa ni konde illégalement. Ko utaki doti fashi ana somar bika dilanti de na ishi bi de gananti na ishi bi. Yep. Da atakide ofika indi wanta ade wa bien na ogomo fawe. Desama wan fege takina Nasine san abuku kongi o ya. kanvi poti de sama. Okay, wan fege takina aba abuku ya wo leishi den differenti sani na les problèmes de la colonisation de Joseph Valmore na abuku ya tapu woko me gweto wan leishi na ko takina blacho e non fave stock 15 wang dana a page de tapu wo woko tide na page de tapu wo leishi de diferenti informasi di wo chai kongiu ana taki di komoto enyu ana winter di komoto enyu fustaini wo cha kongiu tide enke fa obegwe enti wedu umoiti fu chai den sani di de weti mambe shikifi do sa fashi fade shikifi de san fu de se kade se fi fukon kotaki coroniseur de Condé, assimilaire de Condé, à la des différentes sande. Ça est pas ça de. Da yeda na ba buku ya woko. Wo poti den wo Afrika fecha me kun kaba se kan sani da wo sukufu boko den yu aini bush konde tongo ini meke o fustan fusaide meke wetaki de diferentes sani taki ana fustan ko taki ana winter di komoto ainu fustaini na tutu sani ju se fisa go keliluku e fwa swade da nga de sande wo chai kon au tapu da sande pardon wo chai ko au tapu yeshi anga tutu bo ishi ju se fi eton ale ishi sago keliluku tegotaki abuku ya dufu les problèmes de la colonisation de Joseph Valmore na wan buku di we akshu e fu man a wan buku di mun leishi namo fu mun man fu stan son san jape da wo gona pishi fu kota ki ko lu ko fu fenya oui surtout Kongi? oui non ça surtout Est-ce qu'il y a flou? Ou fa flou? Adifi? Mikami ko takimi kolense kama masabie. Goluku. tamo pochankosh a dommage taki weyemi taoshi Alwe en fait a dommage taki y enseigne que fambe sani parce que en fait di efuulation fala en que fa sanyende da wogwe passer à côté des points essentiels. Ah ok, mais en fait Euh, afa asani be ko taki abe tanga to ko take kolo be tanga. Ici ben lekti de mondi be surligné den. ouais, Et ma en que Isha fa ya de isha abe texte ya isha mais ça fait idwe non? Comme ça soit yenda idwe ma après. ouais, mais là c'est lisible ou pas? Et ya c'est lisible bika isani Attends, kote neto. attends, Ko bouge te pas, gazume kon. bouge pas.
Aí foi, eu tapote a live, partager, daí com, o respa aí foi. La afa opening. Given that the bunso ye. Bika fasa yato. Ye mi. Tamo buso. Bueno amo buso to. Bueno bika fasa ya bika fi kota king fai sulinyende. Abuye me. Fade a seti a wansani di ansabino bref. Kota aqui, não, de. Fait, dina ita kia disha yo pot kaba, problème non de. Mais en tout cas, à la texte mon chien to formulation gide sama. Mais en fait, dishi ya kota kina gide sama. Giu sefi, ça fait quand on t'a fâché, mais en tout cas, à des phrases to. Ok, non sei casse il faut en A fâché faut make a lecture na les tiens que fa de par exemple, il y a des verts, d'abord des jaunes, etc. Mais bien souligné, faut bikat a fâché faut mon traduire a ini bouche konde tongo ini guide sama à mon komoto in que fa de quoi. Da so en fâché en arabi cafouillage ou quoi que ce soit. Swade. Mais ça be fi lu ko wani lo. Ilu kwento. Golo no de. Mas a live não, né? Essa meta aqui, não? Wakti. Ben, et puis, coach micro, na ouye. C'est un peu normal. Hein? Mbesa wani se kai. Fumoshi ala jamindi to. Est-ce que msa se kai potikono fonda msene kongi? Ah, mais lui, one leishi depuis Et directement bikama au poil ici. Acho que c'est. Ah ouais, ben vas-y. Bon, ben vas-y, attends, tu sais quoi? Ah ouais, attends, bouge pas. Puis... Yeshen? Et mais à peu près. Yeshen. Bon, bah, c'est de mettre fire. Mettre fire, ma leisha san adna. Ma, sai che approcciamo un figlio? Dina da kine bika amo en fait on dit souligner. Woman picking Souligner. Snowy san na ibungi den. Tang. Mais, tu sais, one in do you, one in union mo? Attends. Poti na wan fifi poti di takidi be poti kololu gide. Bika itakine ibo an poto pochen. Ma amuseka bunja mindi. Da besama o pasenche o chai godo. Après na faye wani bika. Esambe otaki de sama, umemeke ondo sukuye. Bika no de awide ke wi ai, anga wi futu, anga wi mofu, na la Guyane, a papa solang, anga papa sana. Nga da alibina. Da wa methelo me akshi de sama sani meke tulanga o chance auto poite sama de ou me fini sa konsuku de. Ah, bo.
E poi dai, essa non ta fashion un po' tico da chi mo e pia. Ma na to bite odo na pishi bika bon pisha ndo dimna eshto na pishi fu pre, mais ça fu na préjugé na pia de ma ochaigo. Na bunta? Oh, you want me subengo atapugi. Ouais, parce que là, c'était du Non, boulot na déjà. to bite ochaigo, te odo na pishi na pia suku fu go luku sa den o tu di koti na pia da ochaigo. Et yeah, Fa wait. faut wait. Puis quand on a des wabi, au moins 1 heure de travail. C'est fou. Eh? Ya daki? Mais t'as qu'il au moins 1 heure de travail, inga la fash for obo, quand guiden for oda, guiden à la descente sande. Because make you en fait, bon, voilà. Il y a les chefs. Ben, vas-y. Yeah. So. Alisema ubiginga aliishi no ye. Mgo ulesha ni kifanta yigu mgo ulesha ni fana shida ogoibo kuingiwa ni bushkuri tongo. Efu kande wasanye fashion tuda wanilosa ni wani wada wo tuda sa piki kota kasa fetifu ye tembo coin. Chaigo. So. L'assimilation n'est pas possible parce que les différences entre les milieux constituent des empêchements irréductibles. So. Na pisha de toute façon là où en fait non allez tiens que on met quoi en traduction collective quoi. Da Au stoppe na ape. Usona umu. Ouais non Mbemleishigo. da Mbemleisha la. Mbemleisha la. Fikind abunde knowledge next month fikind foshi. Da na pishi de we fustan kele taki de assimilation na nke faube taki kabati o ton taki wa assimilation da tu taki pour alla e sabi alla yi ko taki desandi imanga ipabeleli alla de koni didegi jo pour alla desanda pe fupoti sa de wanya ini da apishi na pe da assimilation awansan di jamandung dide dona fi kana wansan di jambe mandum bika de fende taki u ko taki afashi fa ube libi abe lagi tumishi that wanta ki abe lagi tumishi fa libi fudide be libi na Europa da na system libi fa ube libi jaman poti no wan fude we iti fudeng bika de we iti de be opoti ale tenke fade libi Europa ya ko taki tede be le wagi da de be sa poti wan we iti take ye fi le wagi sonde Ray Boys de be opoti wan we iti take na wa ya mundo asanna pe mawambia bi wagi da diambe man poti de we iti fuden kwa anyway ni defende taki alibi fu abe lagi pasa peshi man sa fa ufene asande mami na peshi toli na ape da me fustan kele taki dide dona fikan wambe enke fu exemple wa efu be abi ko taki ne de konu be abi safu eye pide du son sani da de sama apel di bini fo be o mo hei da debe sawa habi safu fuko taki fu se kason sani de na ape ishi da u wambe dona nifo ko taki na wambe dona akoni de fu abi safu fu potison sani jape fu safu ese kaden dos na sabi fa ube sabi libinga usefi meke jabe poti no weiti fu kotaki fu teka konde jaba gau na assimilation sande jabe poidwen mais ça fa ofini Na ma côté là ma daqui me da coi ma chanson me chama Rita faz bacana assimilation são por aí. No. Da tua Chaigo ni. da tua taki you fam kata que moteke como to awa bom e que wan bom to o tako que aboya fa boa mode que me e que fami wani fade e sa boa mpu alain lutu ko tira de lutu fe pour moi ko tira de washana fe pour meken moi que fami taki te sama jam da que aboya ami meken ami wani lo meka boya passa ya ami wani lo te aboya moi seka wene na sansa de bondonga otaki abaka man do teken ne shiko baka ma do abaka ma ogiden ayeye fen da do ofika abaka ma wakanga shiki wang de shika bataki de doen de staki de dosan de staki awa grand problème
guide safe wanda aba kamande. Ta ye go Okay, go to mishi. Kongodo. Ye go go. Na adidjan envers de ne, on faut traduire. Yeah, dos na ke fam betagi. Traduire taki assumption pentaki. Asama sa dewan assimile. Kita ke ana achanga problem gide. Dan taki na Oti miagifu miete, piwe go. Sambo andaki. Apesh fa assimilation fande. Et que fa obeta kai no matala ifu bebo kongi usana assimilation anga aliénation. Bebo kongi taki no fash ko taki. Te de baka te yele taki wasama assimile to. Ishi te yele se mo fe etake disha on ba kama on fo ala buja assimile. Da imulu kwa sama de take taki na apeki. Como to ne futu te na eide anga fash fa libi. Awasama ko take mo kodo sanjabi fe sefete na shiki buba anga fe shidiga duge manna wasanya na bia nye sefi mo ko take fi eigi te shide ko take de baka ikolo pona gita ki edishiaso I ko take itake konde ishi assimile di ko ya so sabino undakenso ki treta yi wasama daki assimile dako take sama de anabi yeyemo anabi kurtur mo anabi next mo ayi mo gansele shina so wasa ko daki wa fumu take ki de utaki en fait gide te sama assimile on taki ay nyai keden ay shiye keden en fait imoden ki so den dai fegete isefi ni na wasama ko taki de kwande kunde di assimile gide ishi umushenso awasama di ko taki na bi next isefi mo ishi awon taki ushika ekifan ukate kon example kan de washine ishi di kwanya kunde ni aso eke so fa washina ili bena bi next isefi mo ay taki ke ya nyai ki dalla sani na ikedin ishi sabi isefi mo ishi ko taki na bi jili mo ishi na de vida ke dishi aso abun awon bushine ishi de awon ba kamade ya ye da ke farita yiwe na petaki ko taki amasani di betanga gine fude poti bikai ke fade se betaki den ko taki aseri ba fulen ishi fa na Europa ya so anga afnika na bia se fisani ishi desa mana se fashi de libina de dotia so anga anda da ko taki abede watanga sani fu poti ishi onda fu mekere sama da fegete de sefi ga da fegete de sefi en teke alibi fuden anga fashpa de wani de ishi fuden zake ye de kana hapshi de mbia fu finko Ouais, non, na wantanga. Non, ma, important, faut préciser taki. Bon, ou mais qui ou traduction, ma, important, faut préciser taki. Ok, assimilation, dinana ou faut stansana assimilation kaba. Na wansan di jambe ma mpoti, bika, debe fen taki, ani fo libidi de sama ape abi, ko taki ale tenke sauvage, ale tenke wantu ko taki meti, ko taki, ale tenke wantu meti quoi, ou de considérer debe fenin ke de be feni wenke wantu meti da fa de meti libya mango poti no waiti aini de meti ni yeshi na piataki ade ataki jambe man assimiler ubika anifo ube irréductible bika abe anifo libi fu ainya konde ni be lagi yeshi ube de be considérer que sauvage da jambe man poti de waiti fuden bika anifo ube lagi tumishi isa kubaka tengo mo fawe Mana peshi de wanda to loko fini loko de yo grif of the sanesa de ba kama sculpture fika den de fade kan fude na Egypt o kama da yeshikele taki winshi fa ofinge ko tu ba kama besa wagi kaba ba kama besa plain kaba bisa sala de sande wanda de sande apoy take on wasan sa bisa neng ya apoy take on wasan sa do tichinga yan
Ça deve saber de beite icon kaba. Dus de beite icon de sande poti e jiku bota de beite icon de beite icon plain sa isha de beite icon te fi. Ala sa we que no ya so. De babe de kaba foshima. Isa bite wasma ko kabanga ya so amutake next jan ya so sane en. No iti make sa no pass de ko fosha no pass aniko no pass ko sa bisani. Wabe sabi no for de sande. En fait, de moment que on so tout late to ligi with faut ma accepter ba da sane. Asma ki mabe da ko nga pesi de takir be ab fu wagi sane ube sabsa de sande kaba. Ok, en tout cas, na de fâché fou chou quoi. Virgule, Thiago, pour on a Ana mwana mwenka ya virgule. Na eduba. na fugia suite quoi. Ya. Ken jaigo no. Sambe itaki. Da ngote kena pishipe tayago do tenaba ona la. Mele ishala bishide giwen. Non soumis à l'influence des décrets, et elle ne peut produire que des conséquences monstrueuses si elle est tentée. En ouam fegete abli sabunfu bele ishala manna okataki fa na piki ishi. Non, na piki ogwe bo. Wano ma pemle ishi guna pe unstaki na sefi assimilation sani dideta kenya buku ni fuding fu assimiler ishi. Denko takida fini kansama. Ni weta godo na pe te taki. Non, non soumis à l'influence des décrets, et elle ne peut produire que des conséquences monstrueuses si elle est tentée. Ishi. So, bueno, to na pisha peto te da chwanta ki na sefi pishi toldo e kon da chwanta ki fa ube de be shwen ke meti da chwanta ki una be kota ki bushimeti kwa da jambe man poti de we iti fudeng da de we na sande na a continuité d'ape da chwanta ki diamant de décret de sande na de we iti fudeng de be wan poti ainya konde ini kwa dos na de décret na de we iti de be wan poti da chwanta ki fa we liben ke meti diamant poti de we iti fudeng so apishi aba opishi de da chwanta ki efu de be poti de we iti de da abio rabi wan kota ki aletinke de be ofuku de be wishu ale efu de poti de we iti de da wishi de wishu ishi ne na a monstrueuse de poti de da chwanta ki na wishi ofeni pe ishi de sama de taki wetimana I wishi ishi da chwanta ki efu de be poti de kota ki ne de be sukufu assimiler de meti de bikana so de be kalu en de be shwen ke meti da ifu de sukufu assimileru da ube o kota ki de be wishu wan so tu model wa fustan fusai de mekin taki de be wishu wan so tu model bikana tutu wortu fa monstrueuse ne njape kabana wishi ishi efu de pubeli fut assimileru da jo wishu takigo non soumis à l'influence des décrets. Elles ne peuvent produire que des conséquences monstrueuses et si elle est tentée. Atuanta ki gimi additional alibi a geli committee aba me poti de tuma kona onda tanta ki me bo ko so giwi. Isabi don taki yeke ba kamanto do wan libe ke poite. O fica totalement sama yu de yu kruturu. En fait, tu te kai ye fi ne ilanga gide na idenga alegi shike waka. Da antaki yu awa gan problem gide anga gi yu sefi anga gi yu communauté. I comme na kinga gide follow ku fi yu se ndaki ina lobby sama ide de wan ina lobby na go far away to me Vanilla. wani kamela Wakti okambika ingim. Wakti vanilo. Asan yeta kina Afrika anaimuta igide na dese fesh kive bocha buku. Apish pe gona anda futa igide. Apish na adese vota kanya text go mo fa audio les gona da regie. Adeba ka se fesh ki vient. Asan di de wampoto assimilation sans deshi taki audonga yeke ba kama de wampo chengiwi. Ishi no we talk about fade atanga given for poti. Yeah, to. Wani lo go ta ai wani bon apa. Da eke fa ba utakere ba utaki da isabi for the poti asande kwa ni wini da sama de
ana wan sama ma wan legi sa wan legi bali sonde wata wan taki ya ufene wata ne dingi mo adiro tank fidi na legi wan dos da o kaucha igodo Yeah, no, yeah, no. Yeah, pikete. See, okay yeah, no, boy, I know quality day. Tambe itaki. De treta ayudaki, bikana assimilation de beta ayudaki de takto. Te non soumis à l'influence des décrets. Qui fa aucun bon kongi una ape, di kale décret ko taki na ukataki waiti, ishi utaki ngofu. Waiti. Dango utaki afashi fa ube ko taki ube libinanda, ishi asan betanga, ishi da soda na giden fu poti, ishi. En ana ko taki fam sabo kongi den. Ben, ya mampoti weti gidemeti. Ya mampoti ko taki debe poti banda wanga anga waiti fu mekyo ya sabi no fu fege chow sefi fu assimile ke fade itaki ishi bikaji una bushi sangiden kaba ishi da debwani assimile u Ma wakti pi mission sa kuti 2 minutes bika asan apishi toli yato isa sai making denki ma wakiti okami mu sanyam funda bakarasto aichaigo donc en tout cas ko utaki de po ipoti waiti giwi fu ekifa ubeda kaba fu pocha ko utaki fu meke ufege cho usefi ukurturu angalde sana pe ishi fu ko dai ufashi fu libi fu ko libi keden bikatele taki mba kama assimile amba kama difege te total samane adina ichashi ki ubana mo ishi da même de ko utaki de waiti fu densefi abetanga saifu ko taki na yutende ishi na abi foten fu bedo sandanga wem de waiti sefi ishi mano de taki to daki a assimilation sande be poti na apeto ishi asan de bo ampoti na ape juta keye fu dayu vashi fu libi fu mu libi ke fade wani fege chose ju kuturu ala sawabi ta udai teke abumpashi na abumpashi adufure mbumpashi monta kilibe keden de sabita ki asande jo de wangan e ke fa o kameta ki ataki abesa de ko fu kugu mbe utaki ogi moso abe okoton kunu giwi ishi bana wishi abe okoton kunu giwi bika en fait asande be uchayo ometeti ko utaki ometeti buya ometeti ogi giwi ishi bika sabita ki efu imeke wana shifege te samade ensefi na ashki bawan ko taki jaba binena mo fika gen next na bi mo na kulturu na samade na leshpeki gen se fina next ise ifu wani cramer page quoi non gide sama fien esa bino gi se fi ya kulturu fita le shigodo holodo fikami wani lo boy no nyao kama sani nyao kame ye cramer bika desandi efi gondo panya OK mo acti en tout cas after you daki wewe vikano assimilation sande bo ampoti yuta ko taki dire ta yuna pe taki tanga fo dibe tanga isabi fo poti de bo asome kim piada fili fasa ni ma en tout cas afashi fu dai libi to de bo nyu dai libi be tanga fo poti giden manon de taki e fo de be ko taki fo de pina do sana pe to ne pina drink da be ode ko take wan so tu awa be ode wan so tu ngoku ishi taki ngoku en fait arrête ado ode wan gan fu kwa be ode wan ado en fait abe ucha umitenti fanya san kwa upashe umitenti buya aso mtaki na mtaki ngoku bika ngoku abe wan kodo phrase t'aimes pas ça Aose be continue non bika luku en fait ye go to mi chefa we ainya explication ini asan dide sama mon fostan nataki efu kotaki de doasande assimile ou ye abi o konto wan wishi wan fuku giu ishi bika da yo fustan fusaide de mi koten so imun chango par contre apiki détail dimbi wani rajouter ton ataki na inya apishi taxi ya ishi ai making fustan wan santaki na desama yana ufon dede kona wini ishi aletin keto wansu udati kwai
a gwenti do sanja gwenja sa fanja e dunki sama alde sande do sa fash fade ki fa sanya yishi kelle takina sandi de be gwenti dun yishi asandi de be sabi dun asandi de be gwenti dun dos de be ufan fude san na pekaba ainya system fashi ki fia bikade solitaki e fude de solitaki de diamant asimireru fu bika fu sai de bika u libi kotaki en fait alibi fu ani fo alibi fu lagi tumishi yeshi da efude asimereru bika eletinke fambe ita kenjon sode do se efuna wan wagi efude sama be abi wagi efude be abi wan libi enke fade be libi na europa ya da be o mo shuti giden fude asimereru ma wan be abi alibi na ape ne dos da na pishide awansa ni di okon efude duento au denke wan fu kugiu da wo fustango mo fawe chango na point Ma tudo ma be fu saka unifo na be fu ube hate to me show da ma fu de bekasa na be da saka total na fe le tan chagodo fechameku fechameku man Chaigo do pembede. Na oranyo to fumleishi gide sama. eye na Ofu bodo le bitu. Non, ncheke umleisha le non bitu. orange baka bleu ciel orange achata puide Mtakina oranyo nga le bio, umleisha la bitu. na oranyo ga non le shaula nyo wang Non, boyo. Okanono. mitaki Misafu sa meke metaigi so. En fait, asani moi bon sens. Amo koti tumishi. Misafu sa meke metaigi so. Sa itakiwanilo. bika fu make one phrase complète Et il y a un de mes tailles. Bika prendre du lin, c'est pas pour rien, hein? chago On obtient alors au point de vue moral des êtres hybrides. Ils ne sont rien, ni blanc, ni noir, ni jaune par la mentalité. solo ishi afo shipishito na tere taki de efu de duson wa ogito ko taki ni nja simireru da jo feni wo konton pardon wo konton wa ko taki wan so tu hybride to taki hybride da jo taki na te wan ko taki wan wetima me ko taki te wan fam kambo ko ndu gida model fu ameti wan hybride c'est ça malaje ki waga anga shifuto elon tout ça ndina ego bueno tusani na dina ego dos wan ko taki wan fo anga wan dagu ishi non na parti den na wan fo ko taki wan fo anga dagu futu elon e ya so mutaki ndika ya ntaki wan fo anga wan dagu non na moi hybride na ko taki na tusani ishi je kona wan two differenti na shi sanje kona wan dagu anga wan fo alike fo de tumande meke picking bueno da ifika mingi ngoro yeah da efuna bueno da kota ki wan fo anga wan dagu shikinje long otakenso da efu de finya efu de doa simulation sandu bebo ko giuna foshi de kaba da na au gide afu kude okwa utapu ishi unaude kota ki unaude next mo wala shu sefi total unaude wan wetiman that one taki unawe denken ke wan wetiman unawe libyen ke wan wetiman bika wishi saidu ina oman doenke den inaude wan ba kamantu bika yo lashi sefi yenke wan ba kaman jo gweshi ado se fu wan ba kaman ma ni yuini jo ko taki de puala de nka de sanen ke fa obetaki na begin de puala identité ala samana be yu yeshi fu poti wan rita sani inaude wan shine ishi tu bika jaune de na wan shine ishi bika ya noiti libinga wan shine ishi yan safari shine ishi libi yeshi that one taki na ini yu fashi fu denki fu fashi fu shi agontapu inau yolashi sefi total yolashi sefi oui non a pas traduction fumide yeah bakano non ma so go igi wakti opochen so comme ça wa go choose mu okan wanilo mi chaigo okay da gimeke fa ukata kena pena swade tu
On obtient hybride na que fa utakende. Waka habita sa ilonga wafutufu wagu. Waka habita sa ilonga wafutufu wagu. Poche so fini go so far away. Da aini first aini se fini tu ya de no ba ya na ba kama ya na weti ma ya na shinishi ya na yampa nishi yuna alasama. Ya da ya biso ba kama ba wotu na petake fam de me ifetigi sa me na alasama me yepi dus a wotu fu alasama na pene de da kitele do sana pede abi yo feneso sama fe anyway so go take ena alasama. We alasama da wan koshi do anta ki ya next ya wan soso sani na fa iwishiwashi ikaba soso ya la sa ni la sa ya asoba kama be utaken fu go mengo fu da mi holede So de baka se fe taki te ide alas mamati awanta ki ade amati funa wansama no. Ishi. Na tukia fumila tifu muchaigo na kota kina tishipe de barabo kore gude. Ne mu weti kota kama pixel space rai kwa enda. Nyotaki so taki. Ale sheke di kota kine nende meke ufege cho usevi. Fege tisama ude. Taki una ba kamang ufegete ala de kurturu fu ala de gansa masamfui nuda ai ko libe ke fade wani ye dako utaki ko de wan eki wan soso sane bikateli taki hybride to we dake kande ikashenso eke wan shineki jabi ko daki wan shineki jabi 4 ishi 4 fe Fefe ishi atusandi na igo da aleshe ke ya the next anya tu ini ishi ninde potiso dikano itu washi shine kinga for na ife one thing ishi da inao ekefare dense efeta igi de baka itaki ninde ko taki ninde mikomba kama da enfashi fulibi assimiler complètement ya ou the next mo ya ou de wetima bikano itia opoiton wetima msi na fosani ya ou de ba kama tu Kandeshi kibaka ma aini fustaini next pi na ude baka man ishi and you know de shine ishi yampane ishi to kifadita bala betaki aini fustaini ye da au wasaki na ugire donga una peno bika nya tu assimilation afukie ke mwalibisa ma fusaide mtakiso de no wani tonden ishi de wani dai fashifulibio ishi so you fai mulibi takilibi so tekela de code fure weti bang ye dawe no fade ikiwi ma de no wani tonden de no wani de ke anya tutu de wani denki eke fade denki ishi ma de wani denki wan piki so ikeden fuchogi kwa de pashe de no wani de jawani de weti mai jawani de ba kama ishi aini fusta ini wishi ibishi kibaka jawani de ba kama jawani de shine ishto on fait ya mude next na Sunday de ipusu ifigo ishifi nde wan soso sani ko utakia wambuba na moi chayu ishwanshiki buba na moi abima ina noti ye ina abi next ina ina wan legi batani na assimilation ko utakia assimilation fash kudai bibi ishi na fukomeke iton wansama sonde ko utaki sonde libi sonde yeye sonde jili nika asama ko utaki asama li de sefi de point ishi Jawani tonden jawani de isefi jawani de ta samatu aini fustaini yam the next atutaki fa ileisha sanito we feke take san na aini den futurini wan feke ta san de taki en fait na wan rapport di demeki fusambi o pasa e fude bedum asanide yeshi that's one taki foshi debe sukufu assimile ou debe sabi sambe ou pasanga yeshi important faut rappeler à la tête et mes traduction important faut rappeler façon de taki na un rapport di demeki foshi fude assimile ou de sabi sambe ou pasakaba
Et d'ailleurs, en fait, ça dit kidnappé. On prend grave ça, il faut ça aider. Bika garan ça doué lukuta, doué les chigren tout asso. Et ahande why so les choix identiques comme fa we fio bika fa ita kene me den kimbaka. Den kifi sande wanidu en fa so tout san asandi de odonga libisama. En fait, de saber où mettre dans sur la feshi fa opocha libisama. Ishi ko takideba kade na nga psychologie de yoko ishi na sam fa baka bondu beta katale ishi san du beta kito dide go ishi amanta kino ju kona fini kawashi sama ebegi moni na shiki pashia de sanyaso T'es vu un texte. OK faut chai Na idéalité. Chago non. Oh, bikala ou traduit mais en tout cas faut mu chai go ils na averto ils sont un mélange. et bon bref mu chai go mais ils sont un mélange désolant de tout ce qu'il y a d'inférieur dans la race conquérante et dans la race conquise. Ben minda si de ça on faut na apichape. Da tu wantaki ou wodenke wantu kotaki wantu sama dina bi en fait una bi bina kotaki una le shipeki gu una orabi le shipeki gu se fimo ici de sama nao en fait una orabi una orabi le shipeki gu se fimo una weju se fi enke wan bumbum kotaki nke wan bumbu sama mo aden sama feshi aden sama di kotaki kon win kotaki winya feti futeki udoti yeshi du una ude wan bumbu sama ade sama ape feshi mo en de sama se fidi kotaki lasha feti de sama du winya feti ngade sama di lasha feti wodenki wan so tulla sa sanigiden ade feshi yeshi mina pe mi abia traduction de dus nono de enke fambe taki na exactement a desani di de besabi be o pasa foshi de du jo gidengao isa chago wanlo Ok. Daqui foi takende tu. Andaki le takite de bo du so wansani da ibo shitaki asamade desama sefi sakoki desama fensefi na ulobe wanda do shitaki akaseli de ekefa akaseli desama fen bakatu and desama fensefi tu de normal lobe tu wanda de sheki waseli ma wanda lobe ensefi wanda suma sa lobe ensefi na gosa kawa ensefi gi wasa masaki desama fen na swade bon na yo fichamiku Me fumbe fingi wansango na piscina ape sanduwe itaki na ape nataki ete wan leji nende meke ufege cho usefi banyala de sandu utaki pasa nchi zabita kiwa ude weti mamba kama wa ude shine ishi kota kiwa ude noti ye tede meke ifege kota kiye kiwa mba kama ifege te isefi nchi ma aigoso tutaki yode enke wan soutu kota ki wan soutu la sasani ishi yode na ondo fu de wetiman ishi anashili wakana de taran tapu and plus aini egi na shini sefi aini deba kama ini sefi yo jaundo fu dentu ishi bikadere daki ya de wetiman ya deba kama na asande de ibodo ishi yo de wan la sasani wan soso sani yo jade wetiman ndo yo jade ba kama ndo una wishi baba kao ishi yo koto wan sautu en fait on sautu chalisani ishi
Kota kile tali bisa mai ke se go lukulu. Asa onka bo coin. Yo dena undo fan na shide wakale ta tapu. Mikaide wetiman en yo de na anashi ishi anashi fiondo tu dide wetiman yo wakani tapu. Mchaigo. Thiago non a bleu idée de leur propre race Thiago. Il fallait jouer d'autres tena jaune. Ok. De leur propre race, ils tiennent la haine hypocrite et féroce de l'étranger qui s'impose par la force et qu'ils sont Stop. Ok. Yeah, go. Bah, en tout cas, de leur propre race, ils tiennent la haine hypocrite et féroce de l'étranger qui s'impose par la force. Voilà. Dati wanta ki fu egi kulturu to. Fu egi kulturu nke ba kaman. Wo gwe kotaki wo gwe buse ou sefi wan so tu model. Ma en fait awan sembuse yeshi. Wo gwa bi wan so tu sembuse gi ou sefi. Giden anga giden kota ki den de sama di winya feti de sama di kon kota ki fou e teki de sama fu chadengo safu yeshi de sama pe de sama di winya feti de weti man kota ki yeshi na den feti wo na den feshi wo den ke wan so tu wan sama di kota ki na abi fa kwa yeshi wo den ke sama di na fa yeshi miteme tagi utakito son sande ato wantu san pasa nyuba kama ini ala uya futo ana koshi me koshi ba kama ma ala ube wangolu kwa psychologue me la fogi de bisa atan wakati na weke tagi ntaki wechi mana I wishi de sama apede wishinga ala dentu ulashu sefi lukusa de shkifia ishi tachonta ki wo rabi bu segu wan sembu segu sefi yeshi plus wo suku plus una uhabi de sama di fou sefi wo gwelu kudenga wan sem model yeshi wo du una uhabi peshi en fait wo kota ki lashu sefi yeshi a fondi de fou di de tekiaba o kota ki lashu sefi o den ki wan so sani ko ando go on tapu ishi afuda me fu stan fu saide me ki den ganse fu den gito na pishi fu Amerika pe di de wani sa fu den di de fonden teki de doti de be wan sa fu den ganse fu den ki den sefi me antaki u ben ki u sefi ma ganse fu den ki den sefi afu de san ya ide chago wanilo Que foi aqui da sua de desde Bakaman. Depois aqui foi de bedosa né foi de do so ansa ninga we a wish de foi de sina kunu de ko asa kunu de be odanga we ne de do en de sina kunu de konko won. Ono no magoro na bishi de ite. Ne de sene kon da tonta ka Bakama go idai bu sa Bakama iken sefi. Ago shikita kina Bakama na lobby na Bakama idogingen. Da chausha fe anti fensefi da go iluke ngo so tu shefa shtaki apoio do nessa algo abifu sakan sefi gen fe anti ya poite sefi ya poite dus na de sande da ki de bodu de sande da de sande be opasanga wi en keligo on tapu loko sefi shikaba amekwa yo. Non, ça utaki na pia utaki enfin ime utaki ala sana kaba. a text ya urito gonta pondo En tout cas, desema mefetifu cha ta pishigodo giwi. Ikam de kilita ba la de bo coin fini yu kaba. Pio stop mo. et qu'ils sont obligés de subir. Et qu'ils sont obligés de subir
haine qu'ils conservent pieusement dans leur cœur sous peine d'être regardés comme des traîtres à la cause nationale et d'être en but à toutes sortes de persécutions. Go far away. Say me ki. I mean she want to share some full. Non, bika, mais shtaki na, en fait, gimi na bia, abe obufu, ala be gwanya sa nini. Bika baka la si de leur propre race. Mananto bi, ok. Non, because Na gun, de sama, na gun gomiti abao fu mindi de. Ishi. De leur propre race. Ah non, même pas. Na gun gomiti abao. Et qu'ils sont obligés de subir haine qu'ils conservent pieusement dans leur cœur, sous peine d'être regardés comme des traîtres à la cause nationale. Na lanti feshi, na la debe kotaki, kotaki debe libu an so tu sem fashi na lanti feshi. Yeshi. Wan kotaki wan ati bon fashi. Jo libi wan ati bon fashi. Kotaki ati bon fu den debe o kibideng na lanti feshi. Ala de boy. Hey, atexi ai, I will make the about no. Fanka take na nyaya dem ba lam say fush fanka take mo make mo iti de tu fanka take for this my first time. Okay. Asa ndi wanyu wa lutu tabika fu desema mwe fege desa wetaki. En fait, moi fege taki descend du taki passa anga pichi wele ishina se sanya ego etaki godo. Da so les chou mais quand piquer rappel desema fu dem fusta. Ishi. Da tu anta ki desa ma fu ala sa ole shu kabaya. Na problem fu da anta ki isabi fu de poti asa ne fu assimilation kwa ni on ba kama. Of take one back on the poaching come page that they washing pour wala fu samade ade da ba kama de langa en siligi den da denga so shike waka da pa do san sawe de sando meeting da apishi pe ode na apishi futaki ode baka De leur propre race. En fait, en tout cas, de leur propre race, ils tiennent. En fait, mais quand on rappelle la ibeta ka pichi pe obele shigile. Bikana pichi te obe pasata. Du fu a un hypocrite du babi. Baka la conserver pieusement. En tout cas, au kacha ko baka la c'est mon piki. OK, da tu anta ki do sama waliki no. Te a guy egi fo lokota. Awan so tu shen, wan so tu wanda shende ya ba ni se fa na shen, awan so tu shen ko se fo foi. Utaki no sasa mai dunga mfolukuya ano bung mom naki bakawang mabakati ya bwata denki ko bakataki no mafumi adwende poite utaki no mitrayi den de ka de poite gimpa plus de gimi bâtiment plus de gimi location na descendre kaba descendre na assimilation kaba. Vous savez de Midesh qui fait Lucas 14 verset 26. C'est curieux ça, j'ai envie de dire. Mais na Midesh qui fait Lucas 14 verset 26. Ah, on faut compter, heureusement qu'on faut qu'on a quoi ça. Fait que on doit ya mo calculer den. Non, mais en un texte candé mais chacun en un texte candé aigu dissimilaire na Bible to, non? Kandema tamada iko baka mbala mide meke wanta konda eskifi amide fubo saka yesa zgwadoti no daika kombaka manono ya odina hita pisa na sasa ipasa ya En fait, na phrase ya gimma kelibia. No, wanda aliki the sanya hibi and you utako teketele selama adesanya ipasanga wi Ma adesanya we look at my work la simulation look me say him then go ya allow ya kanyo wanda what percent we fake it taki so taki no poite chai dishiko poite make dishima
We kono se bika wa go diki mo fini fin take est-ce que des ma fo be sabe so ne fa des ma fo di na de make gan civilisation fa de be abistrom fa de du bank fa de be du man sabe pas san fa de du man lukwa lune fa de du man sabe pas san ma de tata kino de sa tare de make de tania ni na ga problem ni na ga assimilation parce que assimilation faut dam da ka jai ni witu wala we abi fo we ishide ma boy mbe ogotaki wan gan moto taki desama boy desama je te ko itagi utaki ba kama be isafu ba kama boy de na bi ni de ka de na fa mi ma go taka witu wa ka ba sanga witu ake president so bika imagine taki efu de so sande be existe any we ni to fai wani ko taki agan afikande dibe abit so ipi gudunga ngata chai pi sani ye shitaki na fashi fa de manage qui fait santo allez que dire do en fait de rencontrer il s'agit allez que de rencontrer ce sont miladier et libinga nature et quotidien et feuille de godat nende konende ki be na nende ki ganse fu de mila en fait tu vois d'après na sans dire qui fi de na même page qui fi taki ou be libio ginga ou sefi il n'a même pas qui fait en fait il n'a ici no one par un pichi kotaki bouyan ni wini de na ishi qui fait descendre de na al de texte di mele ishi mais suku anataki me wan shiden tellement non ya me suku descendre alte ishi me wan shiden taki on peut ba comment soli wan wa ugi feshi di de kon aini wini on peut ba comment soli wa ugi feshi me sukwen mo nki de soli me pe ba kama soli de wan ugi feshi de kon de foshile ishi aini ba kama ini de weti maya de weti dibisa atan ya nki de soli mi aini de sandi de shki fi mi na ishi next tu kotaka foshile ishi de conserve da konga lobi a fonde yake de sama dijanya la ishi ni shigo nya goptaki desandi de passager e poto bikanga mata konta ade aso de ki on sama fa copine taki en tout cas dessin yeah that's asome wanye the people wanye asome dessin dash ki kon yuna pe na vutaki vai fare que tenha label fa o ki o sefi nga fa o hatu o sefi de que acho que a kurupanda na yamide okay oh no da te case solo bina sanda so lobby anga so big up myself isabi isabe bala wani lofia chaule kabana e walo shemo da esse família na peda me walo she kabamoto da deso tu sani ai que fa de sanya de san bera te me kai de sani me che ta ke sani me koshi sani agas bom po be wasadi en tout cas apishi juwe takito bikambe we boku na upashigi desama apishi pembele ishigui desama di be hali live nataki debe taka bataki ko utaki wabu anso utu isabi ko utaki anso utu sen ukataki sen atibon ishi gide tasama dikwe kongo utaki chocho winga tanga ishi kodusa nyangawi anga tanga ko utaki dewetima ishi wabu so utu konkwati bon mais afu ukataki anso bikateda ki en hypocrite da anso tu konkwati bon ishi awati bon ma kade asabino chalanga sako ampikizo ishi madetaki tutaki madetaki umtanteke não tem ativo na tu sata que não dá que te de poti quando te de poite me que a mãe falou poti Netflix que dentro de esse ba poite essa fo ba kaman dati bon e fine tudo ako baka that's en hypocrite wana bika asanja na en hypocrite on konkwati bon ondaki yati de doganga yache bon de chalanga mana asande de pyanga uto ishi
tede sande takeye asan di uwe donga wapasa kaba Isa sa intagiden. Fecha meku. mhm Uda giden takisame ati bon ya afutem dede. weza mandatia tu sanye ça va geishi toli ishi mais en tout cas de taki ishi ke ko taki wa buan de wati mai taki so ishi de ishi fitaki wa buan so to konkwati bon gide fusare donga wi desandi de donga wanga fandi de musu fulu de donga wanga tanga so jobe wani ala de sa fu de pina de suari de suanga de manfu wala de piki sana pe ishi chalanga ishi tele koli bonga obakada ubiti fi chalanga ubu sede yabino waisa pe utampo bangula ishi ma de taki umutante ke wafu tante ke ko taki bikafu afu ndakengo fu eliuna la shimakaba da umutante ke ko taki ati bon ta ati bon duwa bina ape jili ko taki deba kama de joyabi jogo holien jogo kibiani jatini ishi fusa meke jogo kibi mo de mba kama de taka bodiana de ba kama de assimile de wani assimile so de taka bodin anga uya so de jo assimile de sama de wani assimile de den kifajo ode awanta kidijo assimile kabato ishi da wanta ki wishe go ibuse de se vichala nga go ifege takide bedo byanga yi biti byanga de ngala de sana pi moya afu tanteke en ati bondia bi ishi fusare donga yi ala jogi de donga yi yo kibia ni atini mafusaide meke yo kibia nafu ko takinafu tapu sing ishi ukafunda kengo ufuna tapuse yogo ikibien aini wo fatini fusa mamushi wanfashi ishi fuja mushi eki wanko takiwa wan seliman ko takigi fi konde ke fa kare yani fashi konde ini aso da ifita kande mebu se de sama aso usale donga mi da jo takinoiti akonde ya neigi nyanya neigi yala sayabi neigi ko shine imeke gwashiko da ya lobi akonde ya aso ko takina asandi de duteke tiri aso ite so nga yopo mu futaki wansande take ya lobi akonde ya aso na ya lobi akonde ya da mugwe bikafa shine neigi nyanya ofende fede isani ishi de takifa de bunte anga de sanna pe de sabika bataki jo meke assimile fege te sama ide isefi ishi ikolibe ke fade wani kode wan soso sani ya de wati mai ya de ba kamantu aini fustaini ya de shine ishi tu ishi da ala de sa de jo meke ko tanso wan soso sani so kabato da ko takala jo gidi ko takidebe donga yi ati bon diwabi chalanga yogo ikoin ishi efude de wande de gi wan suku ushi yogo ikoin ko taki yo de pesa ni ushi ya chebon machalanga de meke mo imunsangi ya tisaka pikinenge ajani aso ukataki ishi ma tanamo ya bifu tanteke en ati bondi ya binape tede umeke ida libi ka bai fashi fudenki ishi te ode wamba kamandi assimile de sabita ki ati bon fide ana ode wantu ati bo ode wan konkwati bon bikadi jo gi chalanga de go gi wantu suku ushi da go ifege taki de bedo yanga yu anga de gansa mafitu en yago itakitanga na ala nanti peshi take ya lobisa de bedonga igansa mafusa de bedonga sare idonga wi mafusa ide bika de tawa ushi eke ko taki inabi ya sabikio isabi yeseli ikonde wanso utufashi ishi bika de weti mande ginya de imeke igwashko da ya chebwade itefu de bes dusnyanga yu igansa ma masomsa boko injui da sabita ki jo assimile wi ishi da umdetsane disa ko daki di ko daki wa de go de se karfu se finoiti na wishi na moga ugide donga wago tapu ala teiti o itwe ifar na so de itake sande ishi Bueno, na wabi de speki gi se fa so mutaki le speki gi se fi
Fusade bedo angai inawelesh peke watai abulu fudese mafidi bedo. Boy, sans pas ça, il y a un cramé la ligne. Non, anas medeki ashki fenya sanini gongo na da mama taki so. Kof kaile fush. Na bis lebina de mon leji. Tanking goding wata me kon. Yeah. Na pichi di on journée mbigin baka. There's a picture of what boy. Say you. Pishi me kon. I go plash. Boy. In that's the to. Attention, yeah. Hey, they might making go buy one. You're making go buy one pompu for me. So ça. Ndakile sani ato. So langa iko fushila de chakabata ifutaki oh. So meka bala fumnya beta kiso. Ye fusha papa sandi da taki no desena yo fiaka bangala sodo kabagayo. Ela desena to fiaka baganeto. Adio kabagayo. Adio kabangai no demaya di bibia di bibi satan. En plus isa sa mo gimi mankeli. Nataki ye shitaki jambe de na de kude se da chonta kana afo shile ishi de sabi process alla san upasa da chonta ki ishi fa ishi de giwa allocation ya de sabi kelle taki ja dijo giwa allocation unau ainu ati ini wati bon aden ishi wani gide mankeli mafudi de giwa allocation wabifu takisan ay de ma ati bo ade ma ala fa shi de giwa wampiki allocation ishi unau wo fika den ishi that's one taki wishi so to ogi de dungai ishi de sabitaki yo en fait de sabitaki gan c'est la coli ouais non de sabitaki a majorité de coli ale cheke ko taki fu mtaken so ale cheke wa wishi man ki wa ko taki ipaki wa wishi man ki mi ko taki mi ma o exemple persona mi ma yema amotoluka no kane wa wishi man ki ma sama o gatoliso da sama di ko taki wishi manape ujawani asama de ko taki akishipa ajawani kishipa adashi fofon da auvete fu kolikola sama majaki ye comme ke mwange bakachalanga aboli wanya cha ego gen ekolikolien esabino famusha mikala sama de ushembu kaba da la konja ushembu obigishembu baka utakibika efuna sama ya maki ishi yotaki efuna kande sama to asama de gempa don piki da sama ami da mse mu gempa don to ivustanto ale cheke wana en fait abaide ibayi te kepi non explication fi mo ito mambe ogen wanta model fashi fu de sama mu fu stam bumbu en tout cas sandia ni mede ni no na you do etakia na letin ke fight akende taki kande to wansama akonya ki wansama ma ishi kotaki da kotaki amma pebe abi de pikin ishi da mi kotaki sama di kia sama amma aucha kotaki aucha moni go giden kanja cha 10,000 € go giden gide pikin akshipi mishi gide pikin ishi da gide pikin da de pikin de di kotaki amoga won fa famille atio bon da de ta pikin de otagi taki nkude akshipi mishi plus agiu moni fikai ye ligeli tumishi una akoni fasan pe ishi da gamba ala na uman agamba ala na u en fait ala te ti wons de mon piquant au gwe rolling yeshi ma yu tende agamba ala bia ati bonde ishi dos na safe sande pasanga uya na samda kele kiduto ko pe kakshipa dongiwiya boy apa don fende boy no de tona gan wol to me gulio madina akshipa so maro Deixa eu te on tá conta san já fechei com na já fechei com tá san passa no me pardon anta ki me mishito no one fustan no look ya imungona disco full your pol de to da yo shisa ataki di desa ma ya fustan ade di yo fustan taki na so dunga de da mo akshipa oui ça le fugo tapu ataki di desa ma ya fustan taki so dunga de to
da wa kishipa dom ye da o garde de sans fooding en fait de mon making que de en fous tant qu'à so pas ça quoi en gros ici de mon faire à sur oreille allez tiens que di fare calin di Mali Burkina Faso garde ta wante ki d'indépendance to ne di fare calin di de bigé réveillé ne en fait de bigé là show men san na pishia ne san de dum di de ko fous tan kabata ki de sama acho bon do akshi kota ki do akshi monyo do akshi wa kota ki en compensation wa do akshi fu de kota ki fu de paya na namuna monga moni made mum pay akshi pardon de sande ne de sande begin taki ye du kona nda nyo fika pashi giu ma de pashi sama de be servi ana fu de be kote ki de gudu no en fait des soli des Après, giu ça va pas être trop sûr que le freight. ouais non en fait des Exportation. ouais, Le en fait des cacao. Desa mana make sense o mara ende konde ende ken alji ke fala Ouais. granate wishi da komeki wanga pashi komoto na kota kina so na kota kina kaene futena mai pasula to na omda jabu wasa mfute kina ndacha iko na anda Yeah, efute na bisa mfule komoto kande kota kigo go ko ngudu funa go tu chai gwena baka ko ne to de na umeke pashi na ape te go Boy. taka dijo kaba go kago utre fika pashi na ape boko na ape de gwe furen. Yeah, asode ilo ende kunde ina wite omete kunde bafanyika ego isho mete tiganga Opete igwe. Faide kaba woka gudu de kaba mona no do meke mo isi fukino. Nikade finta. Yes ba de sadia ba. Fude banyai de nyai la. Boy. Pega de sadia. Demain adi di bisa atande ya ifika bapi Yeah. shida ichago no chago. Na lebita mai ta Non na jaune ya dole be yo wan le shala le bitu. Amen shuna wan le sha san pishin ke fam poten. ma ona ta bakara tira En fait no become de kai gon somta en fait Luko me expliquer essayer de make him sanyen so. okay da no poti no chaigo Non mais make him expliquer because if en fustan do taki yo fenya sam de bizarre. Allez c'est en fait ça de make him sanyen so. Da tu taki ube uleishi den ko taki den on va dire les phrases da di ube ou traduire den da baka den da ube rattacher den. Because if il est à la phrase d'abena inaï kotaki inaï make a traduction proprement yo make a traduction globale ma y efficace en fait y efficace son mot son rythme de potenya any de différentes phrases ni fuden quoi mate me kenzo ça cap en bon te me traduction normalement so en fait c'est effectif ou te y me ken globalement so ta goda ki ouais mais mami fustan ça want taki mami ambe wan de sama formulation un pikimo ok da bon me chaigo faike desema na ba wondo ugudwanga ataya na pa achai pi baude na pikilanga na foshi bau futapu so ugona ataya et d'être en but à toutes sortes de persécutions. Da tu want taki fusam fustana ape da tu want taki te kande fu wanshi ko tu kon taki kon suanga e pikin inauma du sani ishi yo inauma du next men sa faujin na uchago De donta ki fisa mashiki guarata usu. De shipoti pinki enanda. Inomango ashikoutu. Onda inomango taki inomango du next na. Ofudegi alege de sefi da iteke. Na so. Boy. Boy. Kodaki. Kauguli. Also fumbeke na kauguli. Eyo. Sania na kauguli uka omete exemple mbonko nyo exemple to nenda kino. Ne bakala ni ave kwa ni de kauguli on tak saushi sa de donga wita. Ishi wochai ushi na lanti feshi
Garanti ishigan kutu bakatire ikutu na fuletire ikutu ta mabaka masande kutu fuleti adi apegiwe ishi golu kwa menkambe telu kusamfa menkande lungo suta na apego samfa sande ometeti baka ma de ipoti na lungo so metenti yali pasa fe ifitenti yali yali lungo so na wasanjadu A Guantanamo. daiji dana kaubuli ye kaubuli bikasane de pinapina waka itaputa ishi na kaubuli namo adeitia boto na kaubuli ye asode wani ye bika sade wanyanga sami unga ye wani ana sefi anafudi deide nkisodo na so umudu bikamna utamu pugisama Yambe feche wa so gidentu. Solanga weye droit droit de l'homme, na droit de l'homme noir et droit de l'homme blanc. Na wait baka ma wait baka apoite wait. Desani ya wait solanga weye wait na giwi de taki. Fude cha wait taki kwete na for me na mi da baby take on. Mahani takina to tu sanya wanlo usaide bika desa mamiri taki ye teka fan shida umetetsani ko takide baka ko takina dende ipocheke a centre du monde ici ala mwasandile ipotina adende lukura de pochino no mwasandile ipochande kondera de lukuna la desa malitani akoreni ala de shini ishi la no aden efu eke sama moyu mate gosha tefei ishi jabi na sama ritaki asama abaka apocheke moyuma ni mude moyuma ngela sama ishi wantu yali pasame doit exemple d'ailleurs me ko envie de na sande tapu usabitaki amera nini futa aikibi ufu asam ye usabia sannapi en wolukutaki ainde tapse ipe ishi fu que sona finkan ufu anya bushko deni fu yeshtaki desama dena ilobi crème solaire manja bua moita ishi dena bi hyperpigmentation ka pêche di baka moyen que son pêche et que faite comme abaka kone dise ishi de sama yalo miteti de baka ma yalo miteti problema de shiki ishi matokura ipoti crème solaire odo anfu ya so ye di de baka ataki ala sama mupoti ala sama wega poite ke bika en fait de baka ala kota ki sana ugi ala sang kota ki sade poti ala timu ya tugi ala sama fudi de shika poite ke sa de fu so ya muteke sa tu ishi onda ki no de ko poche taki na science taki so ya na fudi ubaka da poche sande tu use fu sa kishi kankar utai mi mesama ni famille kishi kankar fu shiki bubaka ba utai ugi mo kodoni di kishi cancer de la poigne ou famille ana wisha famille na afini ka famille nya bush kunde ugi mo exemple na wan na da ni famille ye madina de poche so ka ba de sabita ke ya hanya ko utaki watanga na apisha ya sanga ikiwi no ma wopochi taki na science taki so ye na ala libisa mashiki na se fashu umeke ala umwenya crème solaire ala teiti manon ana swade efi na problema yashiki ya mpochi nege example de ala teiti ye bikade bakade yashiki adena gonta pa dena gadu ishi no eke fatide de asoda nasabi losu lo bigwa njo wini ma losu na ikwa ni o wini ala teiti ishi tejo ko itaki de umeke kina ala sama wini keso kenishinga de losu jo kwa ni wawi ekela sama wi ela ilosu ekeding ishi bika ala taiti de iteke de ibiga de mfuta kijala gon tapu de shika de na gon tapu ishi da usaiva mgonya fali na ape wanga ding ana ko da ke na safe sanya na safe libi weli na safe sama ude ye jabi de wait abi wait tu Okay. Madeng de wamba da dufu de namona mogiwi anokam Hii sa chago par contre yamide. On fa yamide on ta kwanza ni ga Fai coisa sama. A telefone que me que sani. O meu telefone me jombo goni tá pupum sakwai. Okay, go Ma não bloqueei me puto. Ma ok. Go de. Maybe put sani if you want to text. Okay, I react sambe wadigi. Oh, anami. A princípio eu beta que o for favor rato safe anga de sani na Ou pe. débloquer ou débloquer. Comment bloquer? Da de sani na pesqui fili tinha bebel ook tu.
Mga voor den tekst na Matthäus 10, vers 21. Pe ay taki pakiti ke me open luku. Boy, Eh, Bible. pe ay okay. taki fao hatu sefi, fao kiu sefi, ala de soto san nape. Ook to en Lucas hoofdstuk 14. Ay taki san nape ook to, fao na ulo biu sefi. Dus teyeli si en apisipili siya niya bukwini, da mestaki na de sef sa niya comfort en niya bebeliti. Dus daarna e fondo mi família entra aqui, a gente não anda source bacata aqui ou nasa de biodo. Dus sa dating bewang pikit aqui, gimi ay dewang befestiging taki ekipa beba buku dia. Da minsi wan taki na weti man skifien, ma pede skifien po tata pe se fa do conforto nya beba okto en we agree anga de sani san skifia. Fu dinamo de taki eu betanga e chagadone de me kei me tiuso. Bika mi tanghal en Deuteronomium 28 namo. Pe ay taki okto fa de bewo kwangao. Isi, yo si fade doang ngay pikin, yo si fade doang ngay umang, yo si fade doang nga de man pikin fi, fade bo ko din. Isi, una olobi o sefi, una sabi sama o sefi. Des, gimi sa uli sinapi, ay kung offer na nga bebal gimi, adat naman buwang piki. No, Yeah. Swade. And as I'm DJ kwa mambusa ni oya midedikata ale show better about desani you if de sabi and de buku de be skifita ay nyaten fasa fu de be poti fa de be ngo kwanga desana fu. I think when I be bon deshtaki a kod no anga be bol na safe sani be na yishi. Yeah. Fashi fare taki na safe fashi ko taki de même de wait de fashi fu de kina safe fashi. Da Yeah. boiti abaka wait buku sana pe apish pe ko gia bakato. Yeshtaki abebol en fait fu mtake ngofu na pe au metenti ko utakela jo gifu den ishi de wait de potila de fashi fade bucha de seve boko wi ishi angalanga ye ishi desa matake ya sanjo pasa fu kiwe kibaka mo ishi mana Mi wani taki persis sang atek se taki eni Matthäus. Misa taki ipa. chaigo Als geven Nederlands, ja. Vers 21, hoofdstuk 10 voor Matthäus. Als geeft dat een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind. Kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. Dus dat aquí, wan bala oliver en bala voor de saking. Zo zeven wan da zeven oliver en piking voor de saking. En de pikin sefi op tegen de ouders voor den en de nou abitobi voor dem liever den over voor den kanki den ook toe. Dat is gegeven in Matthäus 10 vers 21. mana testament told you be gito na de testament na de so testament there. Ja, en Nieuwe Testament. Yes. Mhm. Dus na Sasa bala bonta onda aqui, a testamento onda aqui, a de wait sa debe fica gide baka pike fuden, fide baka pike fuden mata doanga wete. ne njape de sama we yesani action foot anya ukanishitongo be de sama wan fegete action foot de fu mun fustan a model for life action foot de na faden weti man epe angaba kama fustan na esto pishi for life ya dea da chuantaki na sefi akshia ngen wogodo da habia tui da pishi ader da pishi kaikon da na foshi pishi for life ya dea da na fu fustan tu fa de wetiman e pe anga u fustan fu mun kishi konitaki na pe anga u fustan de pe anga u koni de dun sade wanyanga u da a life ya na wa life di wo diffuser quand de ti de neti se film diffuser na YouTube fun fenya kans da
umwe follow ukanwe kilo wema mbika na estopishidea ena ugodo letenke wan kota ki wan série Netflix. Wangi antwoord tap wansanyete. Tapa vraag taki fadepe ang aufustang. Na if je look at school systeem die den potjoeini. Da kote ka voorbeeld voor Afrika. Of sana ya se ito. Asan di weleliasko. Una eleliasiko fa fu wo kwa nga bauxite. Una eleliasko fa fu dikya go to bumufasi. De elelio an fama kongkong fame ke so tutea abi omenfia abi ala de so sande. Ma de piki fu den di tia Europa ainda konde fu den. Da de te studi tapu fa fu wo ko ala den saniaso. Te ayudo taki ijeni konde an sanifu bauxite mugwawaka of sanifu goto mugwawaka da yesta ki que akonde ma sefi ino mandu sani fiambika sane ina abi sabi fiambika asiko system fuden ameke taki ayumu de na PSD te ayudo da sane da yesta kina den samaya okong bika na den sabi da de kai den sefi multinationals aden abi ala sabi fu de sande de dia ni den konde ma de studier fa fu de sande ma udeni de disenya konde sefi unabi fasi fu kwenta puambu mufasi ishi de taki dengwe macha kaba aden ekonyami agudu ete de sasiko di odien okto na wan fasi fu holio na wan pesi fu de kantang taki abawi tede teke chakaba da de giwe ke de giwe yepi dus na de kayene yo kolonialisme mental slavery bijna in abi ayin fushi breed taki de wet mo kung ade abi koni dus de leliuta sandi eigenlijk ade fanodu fucheyo kwa fesitor wel abaka piki de tenanda sabi ala sani fa dotini fa mu kwen fa mu do dus adatim wan taki dus asiko sefi emeke de hollywoodong of ikabanga usta so latim wan taki Eke faita ka neo colonialism sana petore sama mu ko taki fumpo ibo ko ingide sama nya bushutongo nataki tema weti man kodua ko taki tema weti man kodua santa ishija udo kare wishin mo taki wa ugi ama peshi da de don sama no tidi na iwani gwe ishi tere de gofene wa ugi don peshi kabade na iwangwe no iti ipapuren towe ishado de upasa na afense ko ipude na afense de upasa na tapuanya uswini ata itiko utakina nyufashi de fende fuko kodayu alajike fade de potua ino sotu udesa ainika tibo itema de Kenya model ishi na ne otela ki de potine yo na nyufashi ishi na nyu system de kibya samfure fure ndwanga ino ye aso katakin because Okay. sama genre ma utake ba utone ukolonize alishiki to utake ke tede ma ye neo nazi na onka ya soma ishi to en fait na service anegodo icha leta kide wande ko da kide ko wole on ta ko shige ishi Desama gau gau wan feke taki na enya beaucoup ni la colonisation de kotaki enfin beaucoup les problèmes de la colonisation de Joseph Valmore ni ntapude ainya blacha einon feifta 15 chawan na ablacha de ude tegodo 14 chatu 15 chatu pimeshi da na den pishi de weleshi na bigin fu l'assimilation na peude da na wan beaucoup dime don ala moiti fu poti honya group telegram ete fu de ta wan sa shen e fu de wan golo shen na wan san ju kanshi da wan fe gite tama ala ife opo na feifi yu na pishi fu europa ya na sananda na to alufu yu mindi dei wasuku fu opo life okonga wan yu akshi wogomo fawe ainya leishi fa buku na pishi pe ube fikai na pe da wogomo fawe fu kabain bika buku ya eye achabo kwede kongi sama ya sosoka libeina ana sosoka ali umunsabi we story fu munsabi fa kan libi mo bete tama fu wasabi we story da unai fu stang unai leli fu fade wetima ya e wishu
enke safi da wedea enke senge hou namo emeke sama epinao da weleli fu history fu nkoke shikoni mi fende awamo brangla itsani eton aleishi debuku diweleishia a buku di de wetiman sefi shikifi fu giden sefi koni da chwantaki anabegi u enke ba kaman fu college de buku ya na den sefi de shikifi de buku gi nichi dus na wan tu testament de shikifi gide sefi fu de mum sabi fa de mum libi anga u fu de fu mum fikana de pina system fu di de meke giu da na pe aleishi fu de buku de da nono de we kishi koni fu sabi fa fude fade libiangao fu mu koni buna system fashi fade olibingao de fude na ikishi de baka piki wan fu mo dana piade na fu kishi koni makandi ana de taki dwe kwe taki aito aleishi ana ede ini winter ana ko nu de wande nyo ukong ne wetaki sani volai na sani de weti maya se fi shiki fi dans le testament de shiki fi gide baka piki fude mum sabi fade libinga ba kaman fude mum holy wine wan pina system ni godo na pe aleishi fabuku ya de da wogodonga aleishi fabuku da midenki efu fecha meku kaba da usagomo fa wenga aleishi fabuku Misha, permission. Hapo si imejaa ondo. Obi, oh, na vumbe kotimbele show. Oh, ok. De leur propre race, ils gardent encore un sentiment d'indépendance incompatible avec la discipline sociale des peuples organisés. Non? Obi, yelimbe non? Chago no side it, huh? Non, non? En fait, n'a dit pas je me collais De leur propre race, ils gardent encore un sentiment d'indépendance incompatible avec la discipline sociale des peuples organisés. Tede taki de peuples organisés to da tu taki u maya wan organisé da tu taki de ba kamandi de kwa ini de konde ini de jambe organisé jambe se kata shili se kapoti obi jando gwatapu da ai gi u egi kota ki gi u egi nashi we holy one so to fi di wabi wan so to fi fu fade kala sam de baka te indépendance te fade kala kota ki kota ki when we habi wan so to taki fi wan so to taki go se fi dinaigo anga konde fuden di se kapoti shilli minda si jason shasan yayi yeshi that you want taki una abi den nifo yeshi da a ko taki a fi wini a fi ko taki a sentiment ko taki a fi a wani fu teki u indépendance ko taki una udenken bika una abi a fashi fu ko taki fu se ka u se fi na mi traduction de na ape donc una abi den nifo una udenki no iti fu teki indépendance wishu be wan teken se fi una abi nifo fu den una abi ka kiti una abi power fu teki ko taki fu teki akonde de teki aba fu teki mbaka kwa isa chagoa nilo mina ape mi do Ele chega em como pode me ser faz jogo baka become safe De leur propre race, ils gardent encore un sentiment d'indépendance incompatible avec la discipline sociale des peuples organisés. Comportement de quoi encore? Beaucoup safe mais qu'elle amène des safe. De leur propre race, ils gardent encore un sentiment d'indépendance incompatible avec la discipline sociale des peuples organisés. Ok.
Attends, quelques fois. Bah, attaquer. Là, the Egi for look for the safety. The holy one fee I need the safe. As my side was and then get a holy one fee I need safe. Take one fee, one libi fee safe. Ma, I be want to hear fee safe and you begin taking no ya opoi de wanda. Isabi abi ibashi saigi bondosha. Ibashi mo. Sabe libi mo you does that. Ya mu confetti for passa ibashi mo jaundo fi ibashi. Enquanto que essa música é tu. En tout cas, kifaa aqui delas como alguém faz sabe? Ma nataki ko takiwa upoi denki fude fu sefi mafusai ko taki dewe timash kiso taki ye deba kamande na upoi denki wande fude sefi ma ubede fu sefi kaba uvoji de kwa na upoi denki fude sefi bika de ase kashile kefa oui de wetimang anyu konde use kashili afade taki nyato uto anaswade ye tego luko anya abifoto lila estaki de konde fu bese kashili ye madeng etaki utakiwa upo itaki fu sefi bikafa una bushi sangine kaba una meti yishi dade sheki wa upo asa bino ademu kose kawi bika wa debu yishi da afasane meke wa poita ki ju sefi wa poita ko ta ki wa poita ki ju konde ngade sana pe bika waseka ikedin dacha sade denki na afashi fuden jape bika giden ajago mutapo adena gadu sama abu mode anoiti mare modu jogi ko chape foshi bombolo na takino Chago, if he kabai sa chago. Amisha yo meki me abifu kocha video. Cha Fais san. des balles qui refresh des. Sam bandaki. Oui, sam. Sama pe taki sana samdi taki wanlo. Balles qui refresh des taki. Mais que des coups, n'aime quoi, liki. Sanya ibugi de fudi ya liki. Oh, wasenya live go gang. Mais que quoi, liki. Oui, sam. Dakota igu fa ishapishi fatulide. En tout cas, Oh mon dieu. então, na algum piscina uma mulher chegui. Isale shanga jone fi wanima web le respect de la force. Et isale singa engagement. Mbe. Chago inke fa ifiende. Le respect de la force seule, l'ignorance complète du droit et la tendance à toutes sortes d'injustices. I need to contexte ça sans yasani. Koluku. Because I dépend. En fait, des points virgule par point virgule. En fait, il faut à globalité, genre, t'es chien, t'es léger. D'ailleurs, pour y ça, bino, t'as dit ça, on a frappe. Comme ça, on a un bon bout de phrase, dit, il s'habille, paye, pour chez moi, il s'habille, toi. Non, man, afa ube. Non, na fele afa ube como to langa nya taxi. Tame o. Tan na fele. Sambe godum. Il fait les boy, il fait ta pour me dire que t'as une fait de ça, non, il tient. Topu. Il fait daqui? Quand on a fait ta pour dire que t'as une fait de ça, non. Mais je qui. Daqui te beret pa boli. A pouco de bgolike ishi de gofede ali kibaka. Me gofede a pouco de ali que na ali é meio. Odi? Te beret pa moli. O colégio com bem então. Pay a pouco de lati. Nasa pouco de batalha, a você tem biguinho. Pouco de ganho. Oh.
Ya make boy me. Sama ya kota kita kira bebeke. Sama ya dia boy. Potensialo. En tout cas, desama ko gomo fawe. That's one taki na A pishipe potential fe via de afecha bio. na pishipe fecha me kule ishi de taki ale shipe ki fa tanga wa wan. That's one taki tanga diwa bia ini wana ini. Yeah. A fashi fa wambe denki kotaki unabi unabi asabi fu teki kotaki fu teki wan afinga asabi wani fu teki wan konde samele ishi Desama. Nakotie. Ma. Apishi pemle ishi jabala agungo michata ya. Taki le respect de la force seule, l'ignorance complète du droit et la tendance à toutes sortes d'injustices. Na futaki sotaki. Nkifataki aleshpe kifatanga. Yoshi. Wansai ishi ubiabi. Anga taki tutaki wa detaki sotaki na dentaki na mitaki. Ubiabi ko taki wabe sabi fu ko taki den fu de weiti fu de wait ko de fu ko taki fu de wait ishi anga fu futeki kotaki futeki futeki free libi kwa futeki wan free libi adentapu. Give me asom futa sam. Give me 2 secondes. Futeki wan free libi na dentapu anga den ogidi de be dungau kotaki. Fude ogidi de be dogingau da wambe sabi de koda de weiti fu take one libi na den tapu bika una abi de kodo de una abi de weiti de una abi de sabi de una abi de leli de una sosom una meti kwa una sauvage aso de kaliu Mango taki de tax ke fa ba la kina ta ko taki bo ko ne fa shigui mam de keta ken fana la taki na pekaba ishi ko taki wa besa apishi fa fu de weiti sande en tout cas de weiti fu de bakaye bika u bebu egi we chine we ishi ma anya ko taki anya ko tu baka se fu den ishi to taki abo ka de trego ku tu samanga de sanna pe de weiti de una de bia ni na se fi fashi ushu wa bi nse fi na se fashi wo kwanga den ishi da ko taki en tout cas wabe sabi fu awaiti fu de baka ishi anga ala den ko taki den de taku mani de taku lusani de besa chai kwa au pashi ishi na sonka mza boko yiwe Na swada tu. deka eke de dina osabi no anga de waiti de sama anga de waiti kwa ito ishi da buba sabi samfu de waiti fu de na ape bika wabi fu ikaba ishi de sabi taki uno sabi next fu de waiti fu de na ape anga ala de ogi de fanya de sa chai kwa wi isheke potika de potia dungosu sonde du wasu nyanga den ofu yasabi no ometetani ishtaki kadefu de sukuyu manga ipiking ya poi sene de gwadungosu taki adungosu demgo bika yasabi samfa waiti fu den konde madema ya iwisho dema ya dibisa tamo adema ya en fait that one taki ala te de oshuamba kamanto tede gauche top wamba kamanga tede shkoto gauche top wamba kamanto de sabi kelle taki wan sabi de weiti fuden bika te luku aini de deja te luku aini de weiti buku fuden to yeshitaki na wanta tal de taki dat wan taki abi a langage vulgaire anga langage soutenu to te taki langage soutenu dat wan taki na atal de we ko taki de taki na dem bureau baka na fashwa de shkif wan bifi con kwa yosu kota ki fa wan lanchosh ki fa bifi kwa yosu da u enke kota ki ba kaman wambe abia leli fu sabi de weiti de da
na sade be wani de be dunga de weiti that one taki atede konda de taki na so wan weiti imum le shipe kende konga apampela de soli yama yan sabi next ina ile ishi next no sabi next for weiti de wishi sabi le ishi se fi na o fustain because na ansesan de duyato de potina kota ki na de weiti bukuf de te kande e fudesh ki fitaki ya mote kwa lao exemple fu ju fu make fu stan someone taki kande de taki yam lei wagi yan lei wagi son de wan banti de secours ko take fi bo ne ina bi wan banti fi poti ko tak fi kengenga uga fi malego wan garage de pêche na pe da if kota ki ne pocha we de taki if ina bu en route secours if ina bu en banti fu ye pite obo da jogi kande kota ki 50 euro a amount ishi yo ya bi fu pai butu 50 euro butu ishi da kande de stopi de sabi kelle taki de shiwamba kama ile ya inu wagini nende wani kota ki meki wanga uga umoni da jo pot da afu dita oh awamba kama mde cycle taki anabia banti we me la fonki da ani de ni de cycle taki aba kama pe ana uhabia banti ainyen baka kofolini adijo stopi da jo bigin keli loko ishi ayu tende de fana odu moni de sabi kelle taki na abia banti de ishi bikaya angoluko aweti de yansa sanfa aweti de ta aweti mande sabi sanfa aweti de mayenki aba kama pe yan sabi sanfa aweti de da jo luku dijo hopo ibaka kofolata on fami man ina abia abaka banti fu diobo da yo taka ni ile intaki mami mbe sabi yeshi da yo taki okay mi man ala fashi yo pai so ambutu 50 euro da sa yo dun ya mandu next aso de kishwe pinana ago ntapu yakaba yeshi mina apisha pe mbe wanchi mbe sachakon me sabe fi efu be wancha chawa sango mo aini ofi wan lezi No, give me njape. That's what. No, next one more. Mtakia mwe. Eda ifu muchai godomo. Yana kota kina bao. Na lasti bao ya wandile nentapo. So, l'absence de tout sentiment de dignité l'absence de l'absence de tout sentiment de dignité personnelle et le penchant aux bassesses de cœur et d'esprit. En fait, aluku mego iluku, ameko ile shibaka bika. Asa nko chando, ata unyogo iluku. Chaigo. da tuanta ki unao rabi jopu ala kota ki yolashi sefi kwa ishi inao rabi denki fu kota ki fu fetite ka desande inao rabi aini atini ala desande boko ishi ala desande boko como to aishi king fu abi wan fi fu feti fu ye na rabi no kota ki ala ye sefi na we en fait ye sefi na we rabi tanga fu feti te ko so wansa ni dat wan taki e fu ansh ko to kon nya stopi taki ye yo pai 50 euro a mond na sa yo mandu next yeshi dat wan taki ala day te jo stop wan ba kamanto kota ki fu kill empampila of so desani ti jo pocha a mondgi gansele ishi de sabi kelle taki a monde jo potengi foshi de stopi so di jo shi taki ya wamba kamande sabi kelle taki so wan a monde sa poten ishi kande mo furu asola na ape gi wan ta exemple asola na ape enke fam de ane mina wansh ko tu mi sataki so langa mi stop wamba kama mi de seikal taki ana abe assurance
Bika, fusaide mi sabi takana abi assurance. Bika, di assurance fa konde de di to mishi. Ishi. De di pasape ishi. Gansele ishi de ba kamande na woko. De na idu ambumbu woko di monye kun ala teiti. Ishi. Bika de upoti dia inu ampina sistemi ni kaba. Da gansele ishi temi stop on if mu stop on ba kaman. Mi de sekar taki ko taki 80% taki ana ohabi assurance. Ishi. Dana pe mi sataki kande assurance efu na amount fa assurance na 350 euros. Da mimi na ogoluku aumento ta sani na foshi sandi me oluku na luku me oluku fa ba kama abi assurance because ashko to sabi kelle taki na o haben bika fu des raisons de mi évoquer de taki you gansele ishi dena iwoko ishi dena abu wanse de yi dimonye kon ala teiti ishi dishi na foshi sandi o mekim denki so to edo pishi mi sabi taki kotaki anawans ani inaibo ko edenga sande ishi bika ini kulturu ini kotaki ini famille ini gansele ishi unde naibo de na luku fude sande gan ala wele isonde assurance ishi da tede kontash ko to stopi asabi taki au meki pa au stopi asabtaki inabi assurance da fo sande au kwai taki embala nko ya inabi assurance on fa odu ya pota amongi ja pota amongi autaki na aweti jape an respect aweti ani ede ni besat wishi besap taki na aweti jape ishi ani ede ni amandu next say omandu ya mango feti do sasande ala yeye sefi wishi be wani feti ibe wandu wansane idenke noti bika na wait de masabi kelle taki na ina abi no one fa aden feshi ishi idenke wansama on la sani kwa ishi mina apemi o chaindo. Asambe utaki mdachi spembe wabe pochengo dignité da ke fa sale shiko yato don taki tere taki depo ina no one so to fifu abi dignité ina taki ina en fait il y a des maningres il y a des moments en fait il y a des next il y a lobby safe otaki ina no figi safe mo safe na lazima kwa kafinga lazima sa kwa finga na Inajikota ya. yeah lazima kwa akapisha you alitaki you know the next safe bumoy Anala sama na den loi na den enfin bref the sound for the day poti oui non ibo michi de sama sabo de sama oh man on the next même next safe boom me oh man no de me safu kaye ma na pembe opoti Mama, msa u explique na pe ba u explique buye. Ko da ki bo ko yung mungi de sa magi na pe ka ba. En tout cas, sentiment personnel prochain. Hangata fo. Awantaki. Ende sama wetaki go ko bo ko mitet sanji. Ma sanjo musabi. Ye, ma sanjo musabi taki assimilation du wejeta puna anda. Ni na mangada fala jogi ju bo kwa ndo ya jo. Masando amfegete no iti. Eke fale take samfu taki inabi fi inabi leshpeki inabi lobigi sefi. Ye, foba kasama dide akurturu fi ifami en fait il kuisi ya nishki pini ya lobi saide. Efi ya shoma baka sanya niru esabino wanfashi fudenki wanfashi fude wanfashi fulipi ya ifi sefi bum. Ishi. Da kotaki ina maso kotaki alinaimo wakanga alinaimo nyaye maya ina kotaki sosanina na kaba so sefi mamnade wo utusai
inajiko takile inajiko fago ontapu so untaki inajiko fago ontapu yopo gela soutu la usani ishi ala samadi wani kon atufe ye da ina notimu da asan data ke unabi yesabi no na assimilation san data ki godo na apecho afashi fu dijo umeke ida ifashi fu de se fito jaba kama di abi di na wabi kulturu mo na wabi next piece mo ina usabi piece mo amon kodo san fu ba kama yo abi na shiki bu ba kololu ma ifu style ni kabaso so ye yo umeke assimile kaba ina ode wati ma ina ode ba kama ina ode shineshi aishi kina mo baka ma ni fu style ni na noti ina soso sani jela sama ka tu fene ishi dus asan di wata kina wabi lobigi se fia ina bi figi se fiki bala wani longa ukambia udaki na assimilation e dwecho ishi dus na kota kila desan di utaki piki nteke no ya so gibi na assimilation e denk da chu musabi E yede sama gantangi da we tapote live ba gantangi wa mwe fele fwe tapote live we tapote na mo yo gupoti da foshi e on fa Richman on fa Eu vou enganar essa, mano. Ay, cool, yo fangay. Yeah, mano, I'm doing a live sale. Vai passar o weekend. Oye pan ndati de me pasa inga budu funa ati inga text du de Elijah. Não, você não tem boa na chuta, que você não já vou te dizer. Tu dai bien bala. Meu poti go a sujet futide lukwanya a sujet futide na faden wetiman e pe angaba kama fustang na foshi kota kina foshi live there for akshia bika au habi ensuite da nono de na bukufu midenki mefma mishina Joseph Valmore la colonisation les problèmes de la colonisation de Joseph Valmore né ou de né tapu de page 51 52 da alors je me pocha beaucoup de guider ça m'a dit curieux di one il est et ainya bon faut me mettre un briefing na un rapport vite fait Guy nataki ou dia inya piche fois assimilation de kota ki des problèmes d'assimilation et tchakongiu ba comment na donc descend dibe prémédité kaba since fait là tu entends qu'elle a des à la fachi à la de fachi des problèmes du bio rencontré dit des bio assimilé elle a des problèmes ne wele ishi piki yagi ebo koden piki ay ninjuka ay ni bouche konde tongo Ok. Donc c'est bien fou, t'as on va y rajouter plus à bilan. Mais en tout cas, na pichi de mi feneng, na pichi de nchen, futaki. Na ke fa ita kene na sa de da ke fa bala ta kene mbala Richman. Na pichi pe desa ma de langa deng desa ma sa de teka ashik ayefiu a de ficar a sua enveloppe waka gonta pourquoi. Écoute, des conséquences, ça, on va dire qu'à plan de créer des mecs qui ont beaucoup fait ça à la descente dit, qu'on a des conséquences fait ça au chai. Et a but ça de boire une fois à dos, qu'on a qui n'a pas. Exactement. Ah, eh bien, la fille, quand ça c'était routine, na sans doute d'ailleurs. Na hanen tayda dakina de luku fini na wan ko shi da sama fuwi ma and data na psychologue na ise ka desanya na ayi na kuruturu mugobaka Yeah, man. Quand tu as na coche de sama ma en fait na mitakem mi go droit au but quoi les que me scouf dai na sans demande na pe abi so bo pas la question est posée aussi fiana a des problèmes na pe ou en fait que de créer les qui faut beta qui na want to shiki de waka ko sonde wan ye ya ni tenga fondement
savoir à s'en déconstruire en libé sama na culture chen ou des sont des cultures sont des connaissances sont des wan appartenance à dire que ou des couronnes et mais ça bien vagabonder na gonta pour sont des wan en nature même à essence fou c'est fait que bah comment et tout ça na ça n'a pas de dunga en fait bikataye le coup de nation qui quand des Chine uvukande nanda asefu des asiatiques nanda d'y construire des effets sur des centaines d'années voire des millénaires des sables de ça des salles de culture des sapes d'ego t'as une différence entre den angawi d'idée bikadi afika den effets qui sama par exemple bouya den effets et qui fait de bouya ouya e fu mebe mbu atare fu de shine ishi amema asandi de shki fa fade ka fash fade shiki fi amonda wa ko kasan fash fade shki fi se fi anokengi gan kenga enya bigi par rapport na tide ay tiki de garder se fi fash fade shki fi tenga nowhere ma u fosha na ana alphabet ABCD ana asan na pe obe utiliser ke alphabet asan yana asan de occident chai kongu mo babi ta modèle d'écriture il faut y a une son reporte Mais quand tu présumes ma fomo faut staki alphabet sanato abegi tonne ya desma gidi betonne voilà na san dembe ko taki ya atoto taki na san dembe ko taki taki alphabet de créer en fait na teime ki wan ate alisi ki teime ki wan dessin ki wan pikinenge fa fusta wasan Wani unasema upoingi wa alphabet de bakabi. Tekele tene ndesema na yoko takina ajefunga tone pikinga. Na on dessin wan taki teime ki wan croquis ki wan pikinenge par exemple ya sabi fu gen wan fu meka fusta wasan ni pardon ni na alphabet de giwe ma abiwa mo jipi fa fade ki fenga sa ko da ki écriture de chai wan toute information kon agide sama dinobe abi écriture de begi alphabet abcd jibi de nyaka fu de weti maya yato nireka ifonem Ouais, non. metaki desania asansa de nono fashion ele ishi Alessandra ipenga wiye yeto en fait je sais que taki a fait ça encore en fait taki atede haligoni na fait non a fait ça na en fait idéologie do taki na la cede boko yi inyanya o yushkivyo you win taki yo halio Allah c'est Alessandra Ishi sosote ati bon to. Nya weti man kwa inya ataki. Yache bon sosokali. émotionnel Akosha ikoshi en fait aboko inga technique non de to faisha akabata gi asande to bena ala yatiko bika yeshinke aini ede ni etaki boy say de make me ati bon futu matro yati mumbo osauki yeah en fait des tanga ina manipulation Adarome Adam taki dio bigile abuku fuma kondal di shida tata yo fusha kele taki Mrs. na wan traite de Saline na wan traite en fait à ce traite des petits gouis ala de Sambi wan taki jenke de ma so très mais on taka problème fa bisan a fa de kain un métissage mais shin ka métissage to ana mais taki on fu on fachi non de ça wakiti 2 secondes wakiti mo gien en fait il lukuna a partie orange kota kite comme on a te gona chapitre 2 ya et chez hybride on obtient alors un point de vue moral pardon des êtres hybrides ici exact takigo ouais non on fout d'un problème ne fa jiji eta kende a métissage sande ne ndiape un métissage to mais nem taki en fait me ça veut dire que me dit shawari bika fu métissage ndo ya de alikisa metaki
meu ponto se não mo de gente que ainda a coxinha de ma meu detalhe assim de um aqui a mensagem tá não de gan arm de dabina gon ta pour attirer el funo e funo de contra ça na peto e fu fait ça na peto de mau réussir fin de wa nous en futur prochain and de doen kaba bika de ma ça na san de message qui métissage et permettre quand qui na permettre et permettre mais empêche une communauté fu gonga feshi ay potu wa ni conflit plus ay meki on sama qui pas de ce qui vient dire hybride dina non culture en la tradition bika il est entre de tout et que les points dina non culture en la tradition en ga ou di de di kota ki jabi ou base jabi ou culture ala de ta sanape tay meki on fa de kayen meki on métisse non seulement des poètes CFI à l'époque, des rejetés à Pikini de Meke et quand même mulat déjà, des rejetés à Pikini à peine na essence déjà faut les cas ça n'a pas musique comme on a plutôt assez foudé. Ça veut dire que des cochons de CFI en péchi. Biga assez fou, wabi base, wabi culture, vous savez, ma dans le titre de gens en position c'est ça n'a arrangé de bika et nous en bas comme on est les bas comme le plus bas comme on roule à métis na peine qui ont wettement alors que anas bon enfin na même de sabino mais il ne peut partager ça na pe il y a pas de pour ni contre ni n'a aucun problème déjà pour métissage kaba En tout cas, juste mes côtés 2 secondes parce que voilà. En décembre, ma boy, off so décembre, ma olina tibika. De wati man se fichi ki fi beaucoup. Takina problème de be au coin au mindi ishi. Da fai shishi etaki deto. Anga leti etaken bika de po itebe sa se ka san de pocha feshi kaba. Anaye etaken. An afash fa etaki asan deto. Ay mofa komoto madebe shiki beaucoup ne na de sande wele ishi ay fi be de sense na bigi be fu tanta ka sandi takide na de poite be kota ki de be calculer ala de sande pocha feshi kaba na sande wele li na si de non de et non par exemple tay kembele chouan sans minaite que de kota ki de source for me and now pas de vrai problème from de na pe bikami depuis je me suis fait des informations from kawadim buwani minai wan sabe sa mas ki fian ga onta kon mi sabe han na pe me poi développer un godo tem te ka réalité film par exemple me ka comparaison ga réalité ça ou jaini non ga tay luku par exemple Europe ya and tant que ça faut de bitaki sa cause bitaka san na pe on pichof kande bof mina utake mina udeta yetu mishi ma ata étape de élite no na métissage ni kota kini na of deta étape de bika saidi de wani fa par exemple de staki de sani de do ainya paseta ana busani de kishwa retomber face na pe ainya futur de bigi kishen kaba de wani mais quand de wani marienga a communauté noire réussir soit effacer à totalement quand totalement blanc à totalement noir ici da te effacer de tout nape na a des métis offendés et non mais c'est mélange puis asande impossible de normalement doing jo effacer na si en fait que 6% fude wetima fika. Ah, mais en fait, nataki mitaki dio mandwen. Mais en fait, non, un projet foudé, un projet jabi. Mais nataki te au mandwen. Ma de wani dwen, bika de wani effacé, allez que de wani effacé, mais ça bi déjà soit à plan foudé na fou. Mais qui ont en communauté au fond, un peuple sont des races, sont des cultures, sont des en base. Faut more contrôler den. Mais quand il y a une culture et une tradition, il est facile pour contrôler. En lei ma asandi etaki de to richman to im luku jube bigine life to ka o me kota ki
fade kalin wo kal de concours man di be ko en de life ini fu aju trier de ne shi sama mo boso bikade poli une abakato ishi de ko fustanta ki asandi we du ya seliosu ne de poli une abakade do alde mo iti fu yan sabino fu na bi visibilité kotaki ishi ma en fait normal nous connaître bikande al descend ya o diffuser den yeshi na de différentes plateformes al descendre yeshi de salle de live ya we enregistrer d'infos rediffuser den c'est mal nous connaître yeshi ma asandi wanta kinataki afudati me ki abi concours man di be line de live ni da de konde bu ya de nku ya sense di pude nku fa de live go shoot one sort model to tagim efude na iwa kamombu yeah de concours man da isa sa de concours man de be du te de ko de live ni sande be du de be konda de taki sani di de be ko taki de be compude de winter fu de fustan ishi de be ko pu de winter fu de fustan di na next di na ichauba next kongi ba kama ishi ma Bien santé. enke fo eta ki de san yato we konga wan buku di seliosu je solu tu fa de weti maya be se kasani fu kotaki fu kotaki fu buya la u system quoi fu fika wanu en pina modalini fu buya la u libi quoi en asan de marché tenke no to de chico de keliki ala de sanini jude en fait na sama feni wines fu de sande sama feni wini fu de sande na de weti ma no iti ba kama feni wini fu de sande yeshi da de concours mandi de pocha o mindi na de laina no ya de laia de réseaux sociaux et ennemi mi sapta ki na umen kotaki gan bodrai fu de sande de no de na TikTok mi sabi den taki na umen sama de pai fu de san na ape mi denki fade kalata anin fa flow de mi feget fade kala anin fa ministre de mi denki na ave wa machin quelque chose ici quand de wani lo sa sabanende anin fa ministre dibe taki sa debe mundum fu kotaki fu de jam taki ogi wam taki ogi fu de franchement fu de komoto kotaki Anne-Sophie ave non Anne-Sophie ave et bueno na anin fa ministre de a make one conférence di ay solu kin taki en fait demo yeah, mi sabi na Anne-Sophie afi du fude na Ghana. Taki no te go taki de poite ipina na Ghana na de egi Ghana ko defend de poite no. exactement bueno yeshi dana de kota kina de ba kaman de pay de ba kaman fude mana ana gana wande do asan na pe de doena la ripichi fu la Guyane kota kala pe de franchement de poti ba kaman de pay ba kaman gamoni fu kota ki fude taki bon fuden enke faude ya to fewe opa life ya fawe taki de sanya de pay sama fukon aini de life nyama bon moi en tout cas même personnellement mi meki un ménage quoi mi pou de otapu ishi bikami kofu standing de model fuden nyo koshi dem po otapu ana de waye de gi utama di de pikin fu de ode bum efu feni wan bete libi en wo fen wan bete libi sei ka ishi da la de sama pena concours ma te chou sama kwa ini wan life ini to tu action wan boys ko takite action en preuve nya mancha inkon afu se fait idunga sa en fait I want kon poti un winter un winter kotaki winter sani lei ko taki laula san chasaling da agwe ishi dos de sama apenon no de usabi den fade constitu enfin usabi sama den quoi usabi PDD usabi ala den en fait du big de different life na alu min personnellement min be keli luku sama fade ma pe o ko sama na den ala de san na pe non ya ko fustan sama den ishi afuda se no ki de ishi de na iko amo enfin bref denki fustan atoli is a chagori Aynen dat. Aynen hustan sefi. Comenzamos a mí me otra cosa sana ma michelle sama persisten. Ma isabi te isa pay position to. Sama apoy ko buya sa denki te isa pay tempo. A plutôt de sama pe obey fibika. Même de sama des ko fu pi engagement da fu den. Na bi base. Ade libi aynya mensonge tenki no ya. Dans ce argument il sabi sama de sama pe en deux mots. Ayin sa de taki rien. go Ma mi afash famille saniye.
un métissage non grand big problème de nape faut que me be chanso tei complexe da ça nape qui on s'en dit bon ma tei ko san asan sa de na san nape bagato e faut c'est que ok de taki moxia tei olibia lobina bi couleur de sol san nape na guide ça ma dino sabe a plan fu de maya de ma dino sabe a plan nuku non sai posta Martinique nga Guadeloupe ya pego taki en fait ya pego taki du temps qu'il faut taki du kai fi taki ou ka utiliser tal fufu c'était ensemble fu baka bika de mai takatal Il m'a côté plus. Ouais, taki non wish mind, dei taki do fu ya tu. Ay ba. de taki do fu ya tout en tout cas no jom mas qui fa de Martinique na pe été La chama ta le fortu. Mais quand tu Ma m'as pas t'inquiète pas, t'inquiète, ça ne m'a été le fois bala. Faut de Jabi house négocier traduit gijare fi bo ko ina kada tina se fu anda. La bonne information cruciale, ça me otaki. Et que faut otaki moi otaki ba ça ta ba la Martinique. On a ba la Guadeloupe de tête nucléaire foude. Le ta de pompe otaki. Tu as fait tout monsieur que de tu as ma foude cha à colebe. Mais que de long. Oda ça m'a vu ça taki Mse faire fou dans Itaki wanilo. mitaki de ba la ya. Dim de ba oh de sania. Ça peut être de tête nucléaire foude de ovule nucléaire foude. Na ba la Martinique. Ne déconseille de pomper, mais que de pomper, tu vois, tu as fait tout mécher. Au fois qu'on l'a mais que de long, dans daqui, fait piquer na paix, de mospa, de que de wape long, de na ou de. Da, fui wana information, ina ki jai, go look na journal, for que na journal. Mais que c'est que vous me savez, madame, c'est na défense, na RFI, for que ouais. Di pick me now. Kuna Martinique moya bun fight agi me because di vet of it na de ruis na ndade osutu panya benga. Sa oti ne bon son action save sa de son in laura son de ka non wala gyan. Mas na information ya grupo ni. On sa mfu mana na sabi funa de ko to fu de sura ti mo mesana sani. Just click de sa mana ko de ba funa mana mbe shi sani na ta ji de be ko sani. Qu'est-ce ma? En fait Ananga a convaincre de passer na Martinique non? Na Martinique non? Parce que délai. Non la gyan sani mbe ko na pima mugulu ko san bakara mesene ko ngwe fu wani. Sana san di na pe. En tout cas de sabado do ai fayaye. Ai ko se jo pato. Na sa mfu fet sanse na sabi sana so na. No na fet na do ta ki fado se weke. Fado se la do te veke la sa e ko na fa. Non, asa na isso não conta fa away de. E que teo se le wanjali teo se lo gas mas ma como que é um visitor. Da cara da me kai bigi fe lugo fa katangi den. Mas chance na sitang. Ame kama wande en fait ame kama ko de no wande machange no wande enemy tu. Na on fude sande mo ki adinese. The enemy. Na wande machange c'est enemy absolument. Non, taki wande enemy je ne veux franchement ame kaso. Et ça on sait fin de traîner ça na ça ko ça na. De sama o accueillir Timia. On fait. Mais c'est que accueillir kaba me kina be. On fait Timia. On va faire Timia. Faigo la sama. Ego. On a un sujet pour te débat, mais il est qui metti sanida ego so da so. Na il da senti de. C'est au beita qui a en fait moi en piste ambiguë ku ne ntak ne me ki en deux mondes. OK. Et aigo taki fa den wetiman EP angaba kama fustan na foshi live de a stopé kota ka estoan wogwe pozen wokota kina sefi action wogwe chakon manga wanta tide udena assimilation matama a ude wanta model yeshi do wogwe kinga model mana sefi model fashi fade penga ufustan wogwe chakon boko safi oh OK. Donc na pas action fouti dede. Mais ça bien ça ou odon ça passe de toute façon en lecture des
o beina o misenya a page go guide sama enya groupe ini gimi beina asande o torchen ukaba ngende boy chefu wani ukaba ala chodo kabange bena kata kinono sa ole bika mem neje ala chodo sa ben kelle uza benkele na begide sama fude sama jamu eshenke takite we kwita kidesani afuso umar na fuso mal na winter we kwena kibaba pua mofu fu kota ki fu boya sama fu stang do si eshikele taki udon ko tu me fo mo fo de gade Oui. Lobia. Ok, alors fachitimia men sabe fibo Andre Akel na mai fumu expliquer gau men sabe fi les texte pendant attendia de diape Non. ma I go taki dos fade assimile ou de ogidi assimilation be o chakon aini ba kama ini ne ube leishi de differenti ogide da efi wani ko taki leishi abuku ofuso a page yana page 51-52 da afi gwanya grupi ni wo senya buku ko apegi ala de sama diwani shabuku mo stein bika eton wale ishi descendre de wetima ya beshkifi na wansa ni de be calculer à l'avance de be se quand ya feshi de be sabi kelle sa de sambe au passa di debe o coloniser ou di debe o assimiler ou ala de san na pe jogi diabe o chakwaini wini ala de san di debe o diabe o meki diabe o dunga na ala de san jo be le ishi atide ishi na enke famta giende amo bun if you wani abe abuku le ishi de a page de ala de sande soyez meki wan capture d'écran soyez gwanya groupini da we senya buku gie funa buku iwanye funa page da inya groupini kaba mi denking giala de information if you wani réagir na aksi futi de isa chago Boy, au mesani de bikama mataki wa kolosani namo. Na tu me sape me bigen se bika de lai. de là Na desani en fait gimi na den a desandi de meke obligé fudu directement anga de temps on na obligé fudu bikata kisaide. A besani jawet ma otagi jaw akadia ni kande pub sani déjà au meke ils sont tirés c'est inférieur kaba. OK donc de notes on dati da wan fuden kaba di emeketaki il faut stancer fi de wo quoi il faut stantapu. Par exemple Kemia son exemple megitoko mais qui en formation de faut CAP to da AP en fait minomak taba comme konkaba faut que tu yide ça au autre modèle là donc exemple vite fait en fait à ce souhait ma oui na mom le li koti da dim go na formation de dim go na formation ya mais abe sabi bi quand même dim bel détail kim takino na la type oui ma dim do kaba nemi takino donc ouais de ça en fait de ça ni là mais à côté man de taille de ça ne ma faut ça bika de taille OK certificat c'est appelé un taille certificat d'aliénation professionnelle non ma taille qui de taille pour te oui yo be non maluku manigo abishas nego na pe chinês taki ana fin il mettait des sama se fidia a diewo kona des bureaux et tout da di détail gi so pes be yeshiba kama utakai se taki OK kanena na des autres type ya so bikambe wa vite fait taki wa loi be parce taki non à discrimination fou oui ça n'a bon même si à discrimination na onoti kaba mais espérer en plus même mi na fou go do sande mi asandi de mi wana fou juste faire un certificat fou sabi mi egisani une fois que tu as bien kaba peu importe surtout oui au côté et souvent au point salon fille bikaba ka c'est à peine mon continuer tu na juste assez rapide donc voilà allez ça n'a pas gimi voilà ça demain wa me faire étape Wanilo émission san intaigen tutaki alla sandi ko taki sandan de sana konde o alla sande ile li abodin na de say de example yes sir
Ana wisha de pub fu de na te alla sani même de utaka de wa make ça mon fu shiki ala on san na guide shiki ishi la plupart fu de san de c'est même te lo bia shiki na bisakide na igonga shiki ta wa bonde yo mbo mi shiki me ku kwa shiki la de san bikade na ilu kota sa mana dende ko chara ka petit de ko na do fu de ko buka adena go ta pa Ouais, non, na ça de par exemple, au Robert ou en crème, toi, à utaki type de pomme, baka tete le béton, il faut que tu asa ni na igwanga couleur c'est na sefi même si na diplôme santo de meke quoi de meke jiketa kina asa de twaye igwani kaba gio ye de pa wa moni en fait Mwanza ndio baka sole jita ndio chako ya bakara tini de pop o da kile de pop ko ikenga asande non te le kade sampu shiki kade wa espero wa shiki wa sama shiki to de no tini na usaya ba kama shiki ala ticha uti mashiki de so yin de kina uti ko awuti mawa ye de shadata usi yusa ouais na le sande na penga e fusa kaba luku de pub ya no me sabe furuma ki am ko amomo kaba ide poti couple mix da lai una na ba kama de poti da weti from wedi because like jaba ka weti from ko ki apikito akas bigi fa piki de go continuer et arrache un godo été en fait mi ataki mi wan taki gwande sanya ni bikam safe na bi même na bi dogla piki depuis qu'ils vont baka ma a nya famille nous ensemble ils choisissent ça one tu vois donc mais éviter futa ki bopo ado sani quand ça ma fi on face ma on me ça ma sataki en surtout am jape kaba enamo fa de ça ma na ishenso de shikitaki na ko c'est beau OK mi ko ko looking et ya sabi non bika de terme pocha wede to taki de mobu da ifi no ifu star system to fa de sama e wo ko to ikaba de empoisonner piki sonde c'est ça et tu peux pas ana des conversations du gana ngala sama e magide bika dio ko taki santo asama otaki wasama ya ah de like do boost sasa na peto like about which mind taki about peto desma mpusa lakini on fait like in dem pusa ni mbugo taki on wa pon da voilà en fait enke sasa mai taki okay telo bon sama yo bikana pe telo lobi azuma lakini ape go make it wandro am ko tin bikana sakira ya kashi bueno tei vende lobi ma ni wali ameshi bueno après fende man ofu man ape go libi ma asandi ko takidini e nagami na afashi fa desa mai chasa de ko selien fo shi de abesa ipasa shi na afashi de ko sele ko desa mu gwenjo jo wanya tu and desa mu sabi takide baka ainya huru thing ishi teje wani kade meke kade de baka na bitu se kade se ita ending asama di jo ko takidi jo ko break jo seka fuwe ko taki fuwe go biso yande ba kama ni ko taki akon ko mango so gwani so le chabe di next speaking ishi ya ma sapa to de salbulo ishi wana bikade pikiri ga sele ishi de lashi de abi problème d'identité ouais and no tiri na zabi de tanki na koti waliki no wanda sane na apishi de wan koti mbo me wan kai de wanda sane on ten lobby de aini poite angaba kama fu de lobby de sefi on ten what na sabe da lobby no jape apoite ikoteke alata ofu na sabi ikoteke go fusku partout ça me quer faire minuscule mais le but des années non comme na befu gide ki fa asane de wanda na mum gide ki fa asane wanda go fusku se bete te wanda ten school battle guy de kelle wanda zaka teke apo ite iko da ko dike fa mongi mongi kaiko ala soit ça na fa non mais en fait le lobby de terme du wani lo utiliser bika faut de ça ma de PO to na lexiso de issue voilà na lexiso de issue en fait na ko chama ko taki voilà na adeba kama kaiso mana na nya mentalité font poita so issue ba kama na ko mongi c'est na binka okingi wandi
Même à des couples un couple mixte, à partenaire du blanc, on a un autre point de mouvement, na soit chien. Na swade da ikodike mongi teke da tama mongi de utaki de civilize na sem mongi do da ikoshi me koshi mongi ba che mongi se je meke mongi vule bi bon ke na mongi le quoi vidéo ta des fois tout mongi de reportage wan le o parof gonya of de mongi to la de mongi bodu gone fomien a long as bo já vidéo da long Il y a que vidéo non pas chi ya ya a long direct Asante kama abia taki. Eye. Comme la coutume qu'on cabago, il a je l'ai expliqué. Allez, qui avec quoi il veut moliquer, Tigo. Goluku kande no ya la mo futu tuyu. Avec Coco, il veut moliquer. Ma bonne question, Dieu. Même pas essayer ça taki wanyo. En tout cas, Guy. Taki. Ma bonne action. Anagon gasanya so ye mon action comme pas quand bika dans le MBA ou t'as qui dépôt de 6%. C'est ça? Ouais non. Ma asande ki mi grouba comment fade souvent pique groupe sans mai et arriver fou dominer. Boy. Asande facile. Boy. Facile. Den Facile comme t'as Guy. na iwo Et kwanga. puis Luku faut expliquer à ça n'a pas. En fait, ça ni di alitika keliki. En fait na dabi homme wa pour utiliser ça n'a pas. Te yu ke libi sa mama ke konkabada kande par rapport na environnement ni diko. Mais ta ken fu bouche konde sa mama fi fu sa pa na pe o ko e. Kande yo chouan poite. Faye cha poite na pe. Som si yewani kodaki yewani rapprocher fu gadu takai. Rien que tu taking dai kaba. Isa ma fo su ini sefi. Yo bibe poite na pe mo isa ma fo su ini par rapport na couleur de faut chaque décrocher un mot. Elle dit que faut chaque pour un word tout. Et one be bien. Elle dit que ça n'a pas tellement inscrit na inu shikini. On fait que taki ou shiki a même cellule. Ou shiki na elle dit qu'on memory card. Ouais, c'est vrai. Non, ça. Parce que En fait, osabi sama de sama ya asoneshi bika di tinya achita ani me kwani medina taki we fegi taki de baka nga psychologie de ko take it de abaka isa ipe bourse taki ina fade okay de goni sansefi ma mo fu to ko taki de sama ya to de sabi robotiser sama mo taki enso de sabi Je veux dire taki wa comment on a fait. Pas comment to. De me kebu say son de wani de tofa ina sanina pele chicken di bija indeni for eso sana pe tanga ini nishi de kameke imulukule sande donga uteke no so le shite wadake bo sam fusa fu ana on ta ugana sama masini bui chai ni yeye ni chai ni shikini efi ana fuso umara nishi bika mash code en fait des temps utiliser wa pon na pete fu meke efi ou en fashi de ki godo été à petit feu à soleil de avant tout ça ma de sadique nishi Yato. Because me kecha keliki makumoto na akeliki aligwa dingi mbi ashidwa take okay amen gado take fu fegete mama mudungu dingi fu fegete mama mudungu. C'est bien. En fait, mira de me te comme exemple fu misoi dimbe nyonito. En fait que me ko sabi keliki nen ko sabi ko taki mi ko découvert ye sauce. Ko sabi gadu ko taki ko sabi ye sauce ala de sanje concerne keliki sane. Da ye look taki ye sauce no ba ka sama to wetima. Ala tike da de kayen gadu de kayen libi sama de kayen ye Saint Esprit la de sanape. Da te lu ko woti bu sama to. Da de ala tike de compare sama pe nga gadu di Michaela Gontapu. Da inaiwani go ya wani no saninga sama be kayen jinke ala tike gado staff wi. Bika abuba fendi de affiche woti kaba deja te ye wedine ko keli kala de wedine. A fait que non woti bu sama en fait, il paye changer énormément. En puissant beaucoup fâché, il y a ça une puissance beaucoup fâché, mais ça fait mesurer ça de n'a pas. Avant exact of ça de n'a pas.
par exemple, non nape, nem ta gita ki, imagine wan wenti angle ay ni de ni. A logique to, kota kay mo, ye shay Mon ni frère, de ni moi, je kota suis ki des kap. images à te, il fait un à la pêche, il Voilà. dit que Ma forcément, maintenant il fum faut ta des gita ki, investissements. maintenant fum ta gita ki, imagine ba ka angle nga kita se fi. Est-ce que a mo facile fa kwa ni de gaw mo ki de fa wenti man? Boy. Foshi, abetanga, be montanga gi mono, me am legi. Ishi, bikana awan wo ko wan tanga wo ko deteke o me yali fudu. They fabrique fay mu denki they make fay o denki sefi. Seste piki nenge de te o denki ko bigi. Yo bibi de sandi de make ishi. A on ko do hanjim bonta gi pochi passa de temps ma parole. Na asan di taki par rapport na diplôme di passa CAP. Asan na pe som si sa fa ki fa han na pe atutaki a bon so tu bataille on taki d'image na nya pe na pucha ba kama feshi na wet man de pucha feshi ma fa isa sai wandunga samfi na pe ainya ko taki le tike jai no so tu dilem mimi tai taki godo na san na pe le du fuden ko si de we matai ka batai fenda diplôme ka bikan ademu gia certificat pa na pe fi madun officiellement. If you want die go the back man they beg the back man ile listen at the back man taku beg the back man iko kota ki odanga tu bagage no sabi depois tu we plus sabi do de sama fi we asa permettre fi de tout fi wan des de do back man wan na ya bia choix malet ke yo retourner à san de wan utiliser fu alene taki bika objectif fu de fi mo konga sa de be so ina pena afu ko tu wigi po ite wa ici ma vu que quand ou sabi ça de santé du kaba dai te qui juste faut bien diplôme vous savez officiellement taki ça doit sani dai bien soit guide tout pour me que money et mo fin des clients soit guide communauté fi Meu piki inga de anga a table de matière fou Joseph Valmore. Mi timia meu piki luku a plan fuden ya a plan machiavélique fude wetima ya luku ya ici de chiki fengi ya gogogo la supériorité la civilisation la religion les intérêts nationaux des sauvages c'est l'état qui a droit fou des sauvages c'est trop là des calices des sauvages de capacité mon dit na place carrément yeah boy les droits des civilisés Adara mikaya asan de giwa ataki asan nawa certificat d'aliénation professionnelle ataki de bigile de sama pekefi pour des petits trucs BBR je ne pas encore de coller de winga gel a de sale de lia shikoda one year abi yago abi want to for the sanda ni sefi da isha inyashi ki fini ato. En plus, il y a Chachi qui fait le chapitre 2, qui fait go, le but à atteindre. Oui, de ça, il y a un Yoshi. Da, eto en leishi de samato, tei curieux to, tei igongo sa, bika gimi gongo sa, na ko jite sa mataki gongo sa to. En fait, da tu mataki i wan sabi sani, tei gongo sa to, tei fusabi sani to. Da, en fait, da e tombe a inu wan sani ni, di, te fai teitaki wan rasto par exemple amodia en komoto fi ye sem futa kento atu taki na wan moi wortu manya tu inito ana te ale think teitaki sauvage nku ya na demo adese fish ki fen yao go luku na dena ligne 13 yeshi parce qu'il fait les droits des sauvages yeshi asodebe kaliu yeshi da efutamane kobloike world today anayu en fait anayu inventé anayu making yeshi na dense mun kishi den fu de kali uso anayu bikana den world to même si wan kali uso efiso yeshi mais vraiment mina réponse pour mi faut question fito mi boani to wan to non mais c'est clair là Dédé.
Mais par exemple, Non, mais. t'es pas été make a blackface, toi, t'es make a blackface, ça veut dire que t'es des petits bacs, ça n'a des chickens pour imiter des bacs, man, là, des deux qui mongi, par exemple. Mais t'as dit famille d'un qui n'a sans n'a pas tapu. Mais nous savons faut ça aider, mais que des sama, c'est bon, tape sur un sani. Amien Gayou. Ils savent faut ça aider. Mais abi m'explication na ça n'a pas mais merci na ibiga ça n'a pas. T'as le coup de bonne bo. T'as le coup de bonne bo. Surtout vous bade des poils fou on na wait na. Bon. Ay mo allez dire que des mots rapprochés de ces ça des gays. Quoi mo faut faire quoi ta dai kai sama. En fait Allah disani. Non, Na vous kai des mon yogi ne ça bino. Because des mongi même des mongi na pas civilisé mode. non, mais à côté, à Baka, ça des poches à l'épaisseur, à Befou, à Katsu, à Wansan, ça des caricatural. À des juifs, des Khazars, à des communautés à Napé. Merci Farah, Mishita qui quoi il y a la vie, nous viens d'obtenir. Merci Farah Fakado. À des communautés à Napé, Sotaki, bah, comme on sait que à boire à Waougi, ça demande des Sania vénérés, des vénérés. Des Sania vénérés, tellement taki. Des samples de drapeaux fou de bain, ou des béjadés. Des bains vénérés, tellement taki. Sama de gadouilles de pour mettre ça ne se peut pas comment tout. Les drapeaux vous portent. Le système est bon mutapo. Les créations du système est guéri. Le système de domination, esclavage, la moderne, comment on appelle ça encore? La civilisation, la modernité quoi. Foi daqui de casa, de casa ya sa coisa não, deixa não de casa. Fon sa ma dibe dia gon tapu 600 fikai da yoko motokolilin sanifa gon tapu. Me atake a impossible. Ma me wo atake fu ba kaman dès que va descendre atake au maya na fausse rasto. Da civilisation, c'est pas possible takina des derniers bikana des take race à dernière race. Da ou m'a dit déjà fait ça sabi donex en gros en fait c'est ça suit pas en fait Fika bizarre Non, là c'est non tout. Bikate la histoire. Ba kamanda gonta pour va passer 400 000 passer 400 000 ans. 400 000 ans kababa kama Boston na gonta pour. Depois tena eshide de mec eshide. 8000 ans il faut bien boire idée. Ah, 8 000 ans quand tu as 10 000 ans max de mec. En fait de na san fule lu. Ne de mec mi abi wan ma suivre na fade ka ma a YouTube. Mfe kita ne fe ma ko chen ko ina grupi ni na Telegram. Ama pe li sabi fade ko ta ki fade ba ka mo mi da foshi. En fait alla on matiato en ai ko ta ka inde te sai ko san ni so be me réussir do. Alla de matiato. Par exemple, la question de quelle la mouton de poser un CF au chat de D. À ma peu, que la poser un CF ou intéressant question dit, même mi réussir de ça n'a pas na ya livre dimbabi na pe. À moi yo ku yela action CF taki on bika taki be lisa on de ta na shima be lisa na de ba kama tapu. Na action de sama de prof taki on te wo lisa na de ba kama tapu. Ni de ta taki we dialogue o lisa on fuden kinga passan back. Ni japo sa back ni hasta kala lisa on ba kama nya fosha gwata ina kya ugure lisa na de ba kama tapu. Chau dai kon fetigi ba kama ainya kota kya au dai de nya ko ba kama bika de soifu poiti na mama de la soifu ba kama. De ba kama wabi kota kala de matière de lilia que soit musique mais ça de mathématiques, philosophie. Abi ala de matière na pe ni aini kota kina inya a vision fa ba kama ishi sanape. Na de sanape una isu bika wa intéressé au CF na Afrika. African live vestige ainda se fi domaine na pepe u kago leli fa ba kama ishi alibina a model pashina ko fukani fa isha model a matière na pe fa interpréter de sani danga so wasani to wo abi wan base solide bika den vision abi fosani ma en fait que gauche ko fu de occidentaux ko ta que gauche manche ko futenke be ina 30 ans en fait na mo gan big bêtise du tenke no ya ite
Bigate quoi bit 30 ans, a autant gaffien qui ont ensemble pour 30 ans, un doctorat, di meka ini assistant français, font un tas ma côté, da en fait un dit na pena bombe dalil. Alors c'est que les 30 ans di gauche qu'on a là où ça n'est. You say if personnellement you attend, you ego attend, you ego fi entaki, ama eko ta entaki san di abak fum ya là où ça n'est. Ouais, on là où ça n'est. Na formatage ni de fou de poité. Maliza que ya shi fa ba kama idenki na safe matière na peini ya go etch de na fika En fait, il aini n'a ba pas kama lutu konde quoi. Il n'a pas voilà lutu il n'a pas fa lut Asani. voilà na san en fait na san de continuer du temps que tu de malgré oui du machine qui kande fu bebe choix ou de wanta fashi mana wasan jomu meka moiti fudu fu gwainde que ce soit des bibliothèques na Afrique qui fata mérite na permis ou même beaucoup de na diffuser na Occident ya Wati dibe sali gona anda tona wang mafuwani lele ay sama ikonde lukufa mzawefu na Guadeloupe wan open wan école panafrique je sais pas quoi là panafricain ye ouais bakate sans pas ça bika igote kele limle li de temps wan ton ke fa we opo de sanya essayer vous qui meki wan réveil de conscience et tout mais non facile non ne guyana de ke fa we do ya so mo fa luku guyana pe na de takete même ça na safe bete mo guyana. ouais non bika en fait à facile pour stan non seulement bika bien sûr que les gens ont indépendance quand taki de manière officielle taki tamani la population pour Guyane pour temps pour na ganda taki de fitsaga fanch taki de taki ont indépendance ou réussir dans ça na fait bon vacheter asane bigi individuellement ay bigi individuellement taki allow de manière individuelle really fu dernier système fu de maya that's how we do da we bigi bow wansani entre au CFI we bigi alaziki we bigi making bu entre au CFI fo shi utaki wo dwen wambo so bika weli et vous ça mais ça fa futaka hanna ma et par exemple if you no one buy sa nya wenki fu den ay nya wenki fu de sama mois a Guyane na pe ki fa de meka hyper utade ya bi super na so lana anda wawani kwa nya model na pe bo wenki pe de ba kama pe de ba kama go bay e sawe consommer na so ye bigin ka kama fo sia ko officiel wapoita ki o boy côté de moi du jour au lendemain da de maya e gunya et vous ça bikata mane de wan ki fa de sama takina takide sama de sandi di na takina mo boy takya mofu mafu na do wenki fu sefi na de sama e gunya fu tama même ne de wan de augmenter futuro ça yodu attaque mais ça senti luto na le site de backup qui mi attaqué la ye ma sama na igwa gon luku gwana wa li gon se bede non ala san d'étape bo le san ni fouiller de lai na okolo en fait na sande en fait il s'essaye pas ça asande d'ailleurs na sande mon triste allez tiens que allez je nous poser la question fait que tu fasses la question bego mais en tout cas abego taki sama taki de mo yonku anko taki awani leli tu vois awani leli ukotoro sani ici donc a une réponse inde ko efen taki en fait abisama abi débat capitouan ya abi chai pi fu den diwani leli den kotoro sani de nabi rien à foutre excuse-moi du terme faut go en Europe al descendre on me fout de one pay de one ni sabi de kuturu sani pay donc ala descendre sabi de kota ki de wenti ainu kuturu nya on me fout de one sabi descendre en fait de ça ma dian one le ambe leli namo de en majorité bi quand meki wan kota ki wan un sondage donc tout taki de baka pekin funono ya de lechi excuse-moi mais ça veut ou konluku fa vie en métropole ya de yechi est-ce que au konluku fa vie en métropole ya de est-ce que au konluku fa de wetimaya et comporte de sefi est-ce que au sataki na de wetimaya de weti pekin fu de franchimaya na de sama dimo vaillant mais andenki jamais de la vie yechi okay betaki wansani ibetaki wansanya inu on live wan le ishi sanna pe mi de dakonga sanna pe tutaki abem doan norm na Guyane
giude sama gwenna da ufkande efu wote kenso de buskunde sama solanga o meki en fait solanga o meki en picking ofu ekigan sama se fu ke paro a minimum jubem otaki jubem du fu janya trace fu de gan sama fu alla sama be me posséder un pichidoti obligatoirement sans négociation. Da fait que de sama o mas de wani un pichidoti to de o meke alla sama de d'accord ngade se fu gwa ganda ofkande go déposer pampila au niveau fu le tataki amu cede de doti fu guyan iwusa ape anasama ikai sama mota ki ko ko petsin garanti bika ite kere doti na ala sama aspire na san na pe fa bi wan peshi doti da akomba bi o mo tanga fu de poite fetsi poite fetsinga obikana ala sama e désiré abi wan doti fu du sa wani ma fait que non na pela sama i gona se fo bâtiment mais wan taki mo fu ma abi un exemple taki son abi ke fa o ka taki na pita ki abi so yon ko wan ma boy te luku bon nku ya son ke fa life de ya so yo chouan to life dina som désolé de no très de na voilà mais crête qui sama life ya dana pe man ke fa taki bon bosan ya so o me jeune de foot de sanya mais chouan to do ouais ma o me non otaki ok mi ogwego pandi son wasan ok mi odu son wasan ok mi ogwashko da mi okopo son wasan ya gwen franchement oui ahande bem do norme luku sai dinga gwen na pe sango découvert a bi wan pêche na patu de kai site mutende na patu site desema funa da kota ko shite de be woko ibia bia mi katakenzi takina do en chance de sama bia bi taki be tan osu e woko ofkande abi ma activité da ye pa osu na pe ki osu of chakoton yo osu se fi baye non na pe fokat mi ko yeta ka na pe tapu. Par exemple, à des nyumba tu montes des que ce soit sur la quand des habilité à pêcher, na yuna moi ça yué. Des prix fou de surtout, on a 400 € par mois. Da ifuna la café gi moni ma sabi ofu wisha na la café gi moni ma kande admettons taki ausu de 900 € ngasani impayen la café ye fi pa wan pikiso ofana ye pi pa ma préfa ausu de 900 € ngasani. Ne ye gawo ko ne kishi 1500 €. Ça y est donc à mon inape. Ça y est d'où? T'as aussi n'a pas de poiton fille par exemple. Quel que soit yali dit tanen à poiton fille à poi bayen à longue durée. Na qui est qui c'est sauto ici fina pena. Elle dit que tant aussi dikane fille boyeni ma ana un ton fille déjà. En même temps il n'a pas un terrain ni faut pas dire gon ni fou taki na yo bon aussi dai comme toi ça n'a pas yo abi egiosu. En fait, de ça, je suis sorti de ces filles. Oui, ça n'est là, Bikata qui s'aide, so ça non, à ce qu'on a un peu confort, soi-disant, voilà, mais petit, vraiment, entre parenthèses. A meke taki so ça m'a échec taki boy, mais go, voilà. Mais look, oui, boumake, ipi sanya so la na ape. Nke miya soto, mbeko na 2020. Faut qu'on installe baka faut de papa das faut bika voilà mais quelque chose wani ya sabe non domin ta sanya en même temps ma anataki ya iwani ke fam de afin ke même ke sanya ta ke wan bika ya bi fo wani ya bi ya rabi projet na ape mais a système to e fi ça bo pa do sanite ne wan ta ki me vika bika ko me dum sani ya so ya dum clean dum sani. Il m'avait encouragé, l'épaule. Hassan essaye pas ça, toi, que Aya s'aime beaucoup à ses filles. Pour les chabouqueurs, n'a pas eu fou chanter taki. Ana, oui, taki, il va me mettre en scène, tout le monde taki en scène, taki, fouiller, pipi, poto. Taki, on s'en sort, yepi. Ou taki au moins 50 000 personnes, vous, 70 000 personnes, toi. Donc, mettez-moi taki, des infiltrés, moi. Hein? Faut que beaucoup s'en fiche, c'est un polynais à l'international public, mais surtout article, mais quand il y a des journaux, il faut de ça, t'as que des sens, c'est l'inobu, bougi, ressentei, de belles choses, ça doit t'as que faut beaucoup, de ça,
Umuredi kidonda ki jamu janda ya kide meke de guade usu ande de SDF langa. Moya pika sani. Maisha tolu. Oui, ça. En tout cas, mita tu desambe wantaki foshi wogi play ataki. Ma foshi wogi play ataki tona. En fait, teme ye timia itaki. Mais shenke ay abu anso tu kotaki ay wani bo kosaka wanso tu fashi. En fait, ya mbo kosaka bikad de toute façon. Inke fam gwen titaki msani. Wa mambo ko gomo mondo. Wa mande Nunca mo saudea. lunagi. Ishi. Na so subi na mo usai subi. Ishi. Da de pikin futo. Na umun sabi fafu kotaki fafu kwekiden. Fafu ulibinga den fudemun kotaki. Fudiamo abi den leshiman gwenti fude baka bika. Wamfege takina de baka agenda. De wetima agenda. Wele shipe kite nke tide. Usa taki dum fenden denken ke fa wani. Ma ala de sama de kotaki gu kwenya wetima systemi ni. Na den wetima agenda. Wele shpeki. Unabi agenda gyu egimo. Unabi ufashi. Fa wele shpeki. O kulturo sanimo yeshi. Al desande u fikati awansi. Dus no de. Na o concentrou o CFI. A kota que é o CFI. Au safe tapu. Voilà. Bueno. Mais play, mais ça be fibre. Oh, purée, à nous faut une ça m'a diapé. Thiago. Ça passe à wanilo i de roi. O me ali tapu. No, am I doing so far ya? Sambe taki amia fecha kumi kwa nya live ni baka na mi telefone bela shemi. Yo satta ke aí, fam bref. No, vesta cap me vesta aqui na fecha me kudia kasan da ski from do. Safe takti boy. No, na telefone fum to batterie be ABDD. Avec Baka mi konga nga da telefone en fait no bon. Et sambe ko taki da on fa i tapu yali. Tide? Je peux te rappeler plus tard. Babaina fu ala desansa amigo diki luku. Babena apoita kenso mo. Ma buante obe ita kenso ye. hey, amaya wagandi de the word from my atina no chi de se do koli. Oui ça. Ya fusta mi no. Aliki mbaka. Ababi one thing. Ubeka takenso. Take ai. Ulafu pishi ubidi makanda utake na nangali bina so ubegi usefi. Ma fudesane sa ule ishi ko fini ko fusta ya. Ego takimbe sene watabi kugia wanigo leishen sefi. Da inomata kenso mo. No na. Uja feti. Yeah. Mi I don't care, hein? Mi Uja feti. Alors fashi powell quand même mami. Sa big awasa de sabu se bo ala sadni. Sama swete mi de sana minge na igo sa no team lobi de Sunday. Wanda isa beside me ko lobi de Sunday mo. Tego leisha system from Matrix to. Ye fu saka bataki no. Ya biso sanyeta kiaso isefi esoto. Aisefi eki abiso san wedu ya usefu eki and tego lej de san salisa mafube do foshi wabe fete de la sane na umma ubete kwa special days bema fu de bete kwa special day amma make picking ade be fete de gamma de be son fute fo apike na sa de be luku ata pike beta pour faire truc ya li kota en 40 et quelques d'après de be holu en gansa ni gefta ka ato maniga akakoshidonga unofu fu gitolangen. Yeah, ma desani sa no happy ke no me ya desani mo. Na ali na so idanga wete bi jai ditu. Oka no se desani give village oka. Ale da to. Iwan sabi no yato a telefone fu place anja ni be namo. A tablet fu mi place anja ni be namo. Ordinateur fu be na place anja ni mo. Do fu mi afigi me figite da télécharger ba ka sa isabi.
Depuis qu'il était le changement qu'attaque que ça, il avait piqué ce place. Boy, mais pina, mais abifo. En plus, non, ya, on y a un téléphone, on bay. Place en démo bien. Non, on a fait attaquer par des balles à faire des balles à Congo. C'est qu'on a qui baille d'un capiche de Namo. Boy, attends. Eh, Wanda. afash fa etaki ya e. Angam finga ide me ogwe waka. Wanda sa dezo. Sai da ke luku fini tu. Wetake ko bayi mo isa fu meke mo photo. Aba kama edede. Oui, ça sacrifie. E pichu mabe opo waya ngala e pikia ini. Oui. Ade sa de pasa tu. Ai. Ma fa ode na telefone baka itaka so meke so sani. Tede ko tapia so. La me luku taka ke no sabi te kade egi sama fu de fu kobado fu luchomede. Fu de ka ta sa na apa manganese fu de sa ma de bumbu. Ele não sabe. O cara tá mais de cair de fumaça, não de agir daqui de coisa de sair no bom na sair na doen. De grande fui bom tá que feito tá que cai grande guise fi so mar. A sabe sa não me que sa nem miti, de que tem sabe sa nem miti. Was man no pode coisa de bom na daí, sabe aí ali, est-ce que ali bigia, parce que ali é bom, est-ce que ali é bom. Te o eleji de sansa o eleji a toto enyoka. Est-ce que ayali akadema buya ligi we? Well, no, eh. Ok, voilà. Na ina kota kina sona mo ide taki wala o sote taki au pasa buma. Abisa sa no bungi umo, abisa sa no bungi. Adama mea, desma from same time, mimi da kanso te mea sande mea minga de sande na igomo. Abungi iyeye. Na para sa no matake a life wanda. Tego diki finito. In the safe mo go look for the safe kota ke na inga de sa takataki no. Ma de sanya de no feno konta kinga pampila wang. Oh ye sani. Na de baka mai fe. De sanya I wish. Jabo san mo tanga wish me sapa wish for the komoto. Ma ayu de ke ngita wanda ayu fu fishi. Na you da wish for the bedenga gaka keti se finga laka keti fasabe o koto. Yeah, fishy yoto. Yeah. Na, De begwa design. Akaba. Aleka sana pe yuka ponsu. Yeah. No na ponsu ego no. Da o ponsu do fucho kaba ponsu la mama. Isabe te quinshi ayo to fute pola amama pe evito. Aso quinshi de po ke fa epo mama fa yo. Uma question était là. Yeah. Uma question était. Anga sao shegetaki. Ugiu idee bika voilà. Anga sao shegetaki. Desa maya usataki no taki yui taki weke baka mai taki no cho taki yei na hei. Anga sao shegetaki usa arrivé da o do na a stade na pe en fait. Do be afuwi. Yo, yeah, na santembe. Yo, be No fuka mo for me. Asansa de kai manenge obi afu na oma de kakiti fuwi. Ah, this nice sounds food já pensei. Akruturu sefi. Fumi mado apote neki na disanga akruturu medon zelen. Para acabar. Me daqui depois te pocha buku taki tendebe meeting ba kama foshito. Desse fi no be fusta on donga tapu. Yato. Wanda de gat dek mo ya bon parfum de be washing post na ki se pick off do pote neki no dogio. Ate den belo bum pasha so parfum be washing na ki fi do pote neki no dogi. Asa mano mushi ma ufido neki no dogi. Na ko ate den be alien pick so na ba sa da paita kasania. Boy, mas vai pra piscina da coi, bica na policaba. Ha? No, na Sunday kiwi. Isa sami grandpa betagi one day. Aliki e mi arrière. One day nyata gintaki. Ishade die chawan we chuman koya. Asande to abe wantaki alasani. Isabi fusaide. Bika no ya te ilu kwa go ontaputo. Yeshi kelle taki. Te golibi, te komoto ini kuturi ini golibi nga wanta na shumanto.
da ilashi kota ki ilashi isefi ate ilashi isefi da na yobi ya sani ilashi enke fa Yeah. uma ya de ato okay o abisandi de voilà me amataki Wala sa ne po itaki na live to. yobi ato non mais na personnel ma yobi ato iwenti to isan de kota ki de obi asan jube washito de weti mayato en plus ça de enfin anamitaki ye shikelle taki afoshi san di debe obligé fudunto di debe namo fujambe do sande no ichon ando gonta pujo debe o manteki akonde fuaba na pou kulturu sanya ini wana ini Yeah. nena religion di msolide mami soli a projet fujo donc ade duwe poti duwe pou akeliki di kota ki di ba kama ifu stanta ki de keliki ya de mun don't drop como to tapu de mun tupasa como to taputo ade di de fustan di de pu afoshi san di de mumpu na keliki da oteki kulturu sambakato ade duwe do sande to na gampa en avant Mitaki ade na coupe tête boule kai. Yeah, laisse qu'il fallait à Wani ya expression vous wani dire ça. to. Ade di ba kama ifele taki ade ya uki wansa mato. Wasema usafu to. Akaba. Ade ya ifele de komoto ine safe to taki samana usafu akaba gide po ite na coupe tête boule kai akaba. De se mese na aquele que defende na piste taki ya ma fiki samaya na baka. En fait, les chidou et ton les chidou et gars qui. en fait na afurati no kia dommage ou en shabigin fa life ya na kota ki na ati bon de poa anga kelikito de poa ati bika te wati be bon to te be washu wi kota ki debe to fu de be washi shigishiman anga hold e giden hold de washi de wan buwi wata ade ma pebe ai sa de be koti de na na via ishinke takide de weti ma fu de mun kwa nya bushi ni bakato fusami yeye aini kota ka aini liba ini fu debe kwa inya liba ini baka debe obligé poti keliki foshi no sono weti ma be man konanda ishi ala pishi fu kota ki apatugwa tapondato de weti ma be konda na baka mande be konda te kota ki na baka mande be iseni fu de kota ki debe holiday family fu de baka man de candidate ki feifi family also team family ishi team family fuba kamanda ditaki efu wango teki so wansa manya bushi ni chakongi wekide ishi da so debe go afuda teme ki tenketi de we shenke taki ube seli usefi mama be seli usefi na system fashi fade se kangiu ishi ne meki we shenke ube du de san nape manoichi ala texte fi duele ishi kelle taki debe kota ki debe holu fu meti kota ki tellement ube libi bunga usefi ishi debe sabi kelle taki didi opoti de weiti fu den kwa ini unabi no one leli fu kota ki fu contre de san didi opoti ini ishi dus ete wanle ishi na en fait na ukulturu fu tekibaka e fu mumpiki na ati fu timia na ukulturu mumtekibaka anabi 50,000 solutions da upu de wechi maya otapu solonga uteki ukulturu to ala sanye wakashili Et après fois ça dit au Kentucky na pe pour moi appuyer on fait des last défaite pour des poètes de non non tu fais guetter à une kota ka une réalité ni dis-moi que non na peut être un profond guide ba kama en pichen guide spécialement en communauté dit be wide en content de soldats de Napoléon anga boakaimo en vrai de soldats fallait quand même Napoléon be pi modern de ba kama le pako plus de wetch mo be denga arm de be denga dengoni et sabi vous savez de meki de be mo epi hein a juste une question bikade be bon grand projet to et ça na be projet foudé debe mu en fait debe mu didi be okabanga Haïti to da debe ogona pichifu en Amérique fu go coloniser Amérique yan wan pichifu Amérique ici na be projet foudé foudé tine meki debe ipi dobu oden ne de réussir infliger un contact qui défaite fracassant na époque contact na équipe fu Napoléon ne de meki think de no lobby Haïti qu'on de bigading infliger de une grande défaite en gala de armes foudé en fait après il y a puissance fou abonu fu akoda ki desanu fu ba kama
ay so ya puissance ndaki na en fait na wapon de na po am ko lu sefi na u libi jape Te kota ke sa ni de to, a chade de Guy Louis XVI, mais sabe fi isha a histoire de. Ma chade de na san de Guy Louis XVI. Taki fu na piste mes sabi Mamito, dai kwa de gans ma sa fou baka, je suis tout à fait d'accord. Taki wam la shiding, par exemple, Joe Biafou et tout, dai kwa de gans ma gimi to, moi bon plus à tapu. Tato taki de wapon de sa ma ya kriye fou ki un ke de sa nin ke de boma atomique. Ale san na pese fou mon majeur et de bikane na seul sandide ye. Je suis désolé. Luku de konde diabe descendre de sta. Shin sefi sama be pina jo. De sama ça. Même de N sama na pet sama be taki gide. Tu vois? Mais au jour d'aujourd'hui, quand taki gide mon de holi de kulturu plus bay de gona assistant que des systèmes pour de wo ko sama tapu et fallait kain et pe basigi sama ya. Luku te de gigi sa de na kote domine go on tabanda sana no. Yes, I pense ça. Wow, habifu créer des sortes de missiles tout ma force Chine créer des missiles de Chine qui la moitié fait une population. Baka tena isolé c'est moins. Faut make un chef à Kobo baka. En tout pays financier ou quoi jouer un peu. Nous on aussi développé un missile balistique saka détruire les bases navales de l'Amérique, les 12 bases navales d'Abi. Chine a détruire dans 5 minutes. Ouais, mais canon à constant. Non, faut jamais ça nappe. Aki, laisse-moi faire, laisse-moi débourser les moyens, isoler ces films. Ouais, vous mettez un nettoyage, je suis wani. Même attaquer na des fou, ça faut te tostan, on t'a vu, on est qu'on a côté de bé, côté ana, côté fou des fou s'attaquer, hey, wabi fou longwa, boussi, bika de fou s'attaquer des modèles mayana seulement. Gato. Me opiki na réponse fou, me chawanta réponse qu'on gi tinya. Bika, mi shenke iwani ugwainya jury ni. Luku, isa sana sanjo pasa. Afo shi sanito na ubu konde samato umweki umfustan sai pasa nya gonta pour mu stop e wani potaki e sukufu ya sabino unkon ainya gonta puini ko sukufu fustan fa gonta podai. Ishi de na afo shi sanito. That's it na afo so. That one taki umweki. Okay, so weki so fustan fa gonta podai. Da wo one taki fu egi yeshi. Du one taki fu egi da o dégager des franchiments ici du o dégager des franchiments yo fait l'un que taki putain et du o dégager des maya de wani ko ndula ola osani au baka de non we take we signe one accord de défense nga Venezuela ou sur la Russie. Fin de l'histoire. Ouais. Fin de l'histoire. Baka te nationalisé à la des richesses fou dans la Guyane. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Même fille d'un qui boit son spatial n'a pas nationalisé la sani. Ça ou china de stop. Bon, il y a une solution tout est bala. Gato. Desa no manek sanga wo. A tout bon il y a une solution bikata ki saide. Et vous laissez moi ya na bisa mon face ne na uma ya so na uma de tinke vai taki na pe. Wabi faut teke mon grand ça enfin ça m'a dit abi mon power c'est de gens puissants sinon. Ah ouais, là, Sangijo, dis je vous mettez des manifestations là, des mettez dans la web, c'est. Non, avec la diaspora, c'est Kabato. A définir de que va y apeta. Il était que initiative, toi. Donc, il faut encore être que mes questions ensemble guyanaise, mais déjà sont un peu ici. Et nous avons que mes collègues au bout. Ça n'a solution, c'est à Bigui, oui. D'ici là, tu m'as dit que à payer ça, on connaît ça, Iwani. D'accord, on connaît moins d'acquis. Pour le coup, pas bien qu'à signer accord de défense et puis de ce mafia. Masando, c'est go back. Ana, na busa bika ensemble du kaba ou ensemble du kaba gideng dos. Mais t'as qui ça me du kaba. Dos ba kaman asan sa umu pour anyway, sanja anyway heavy na fele fuki. Ouais, ça n'est pas qui n'a pas wali. A fele fuki awa grand problème anyway. Wanda. On a un problème qui est concerné. Oui, c'est un qui est facile.
Boy. Autanga kweki mortalité de ta kiki ça m'a bon. Peu importe. Ya da na san da yake Non, mais bana on wasu. sous d'Atina. Ne de me kele pour quel cas une wito. Ntaki wese pe ala poite uba kasolanga ge ketaki. Baina fu mishinga wa poite wakada melo ipasanga ho bena nkate pinge ntuma. Na alle tutto mana alle tutto. Yato. Atoli dodo yato we gatole ke la futolito. Wanilo. Wanilo en fait non mais j'ai que mi a été cassé na pas clap. Clap mi a été cassé na clap c'est. T'es le coup ça pas ça ni to. Il ne peut y rouler next clap. Desanya to. Umuso na côté dessin umuso ide wa rapport de même si on a militaire même si on a un secteur umuso ide wa pick rapport de force pour ce taki mais à force tel inago ta pour toi oui je crois que douze mais umuso doit pick rapport de force pour me taki calmez-vous of one ligue ou pas ligue to one ligue te banga pick rapport de force ou make na pick on taki ou big contact ta Konyo, sawe taki koni. ça ya umu stabiliser de ça malina au point c'est que ça umu stabiliser de anga sama sadalo nutaki de demander poser des droits de totaki la France n'a pas bombardé oui bikadenga de na au point ko fait na nga bombe de wo ko na boum Bonsoir, vous êtes da anga sunamoka komotema wabifu go guwa nga de no guwa laisse-moi for weki anaga me wane so de pikin nenge de weki de pikin de nga good de go for de weki to ade say for dunga den ade say pikin do that straight big de ana me wane Moi il est piqué fia histoire mode mo abion en en because they sabta en fait des bibi to they wa raja in the safe in the night ka sama waka den tap ma luku wamma de tay game piqué taki chapoite boy chapoite tauna ki na kenye de olusaninga o de soto de poite soto sama law il me qui une victime na pe toy il construit une victime na pe il y a un manape, il y a pas un nape. Mais qui est une victime na pe kaba, piki picking, il est là piki fi fato une victime. Eh Chimia, ye fa une coquille picking. On est là faut qui. Non, mais d'accord pour kweki mpiki faut sabi ba kama histoire de wanape. Na faki sande dati mi asa boy. non il mu de d'accord Non, tu as qu'à nape, Wanilo. Oh, oui, atu, sorry, ma bien taki. Ma ufusta sambi wantaki kaba. Wanilo. Umutaki gua. Nataka go pikinenge unaimeke. No waimeke. Amutaki sanya so. Ça en fait en tout cas, ils les liens le bien c'est important. Voilà, they want à peine des d'accord. Ma Nataki, tout ma qui fatigué c'est qu'il y a sens pas terminé. On t'a quand un vrai patriote tout. On a ça qui est fatigué c'est qu'il a ça bino à tout dolé lo oui. On machine de guerre. On make machine. Et tout my food de yudo. On peut pas fatigué c'est fi. Ya uma picking. Ishito. Non, Kikami Oka. Non, Bobo Sanya uma picking. Non. Mais qui me place au on tombe d'accord. Mais qui me place on tombe d'accord. Luku ça est pas ça. Ainya go ntapuini ato. Ya bi umanga manenge. So, di manenge to ude afuta pubaka gidio uma picking. Ishi. Te wa manta pubaka giuda ukong. Ma umwaye pi una apishi de taki. De picking futo. Wa man kweki den kwe de fi. So to lobby. So to lobby ye piu so to lobby pu aini kota ki aini de ini tagi mi pe lobby pu aini de ini ana lobby sani etaki na fechame no wanilonga ana lobby sani etaki wanda apiki ngere taki piki o depois de chiaso ade kiuye tem gama agora tá uso de game peliki fekie solto de na piki am da que peki ya me den que foque daí but no nasa dentaki no nasa de metaki en fait wanilo metaki ana lobby sa metaki aso amina force sa malita ki lobby apuano ti wa so lobby de ta na shima de na lobby on retour plus wa isuku lobby
Jidati mi fustain. Dai taki godo. Na asandi wantaki na taki apiki ndio kiaito yo linen alobi yo en fait pas lobense na fiancé qui na gitana shi aja lobense ja au abidi au en fait au abidi dignité ta mtaki so taki asandi a dignité personnelle qui fa debe taki en fait ja abigen sefi ishi en fait tanga lobina ape anga ja sabia egi toli ji anga sadi sama de doan gen fa wo ko komiti dento na ape a machine créer kaba anayo tagida ki libiso nga do fade kayo ma emugiala de pièces Composer en question. anataki mitaki emu lobby non a lobby je m'en fous lobby fu baka Composer en question. ishi na a lobby fa baka bike en safe and boy fetigen do tingen page piade na san de mitaki ma imu anya ya utaki du so wasani ma imu ya lobby fa boy abi lobby fetigen konde ishi Mais faut que je t'aide comme action en ça tout comme action en ça mais faut que je t'aide aller qui me fini la toi antaki wan peking sayo kia aini wan feti bika teo meke peking ma uja ini feti ni yo kia ete taki wan be denki fuki sama fuja ini feti ni taka apiki di meke ini feti i meke ko bika a feti ni de ma apiki di meke ko de apiki fi sa taki apiki di meke ko yaso aini wan feti nyako de ka kia la tu moment swanga ping swanga de ka kia la tu moment fa yo kia apiki de yo kia qui ont guerre yeto tout simplement voilà da na sa ne metaki dika asok taki fu kito guato au me fashika aliki fa yo gapi ken aliki no wanda te desani ai konte daki de kon raser piki piki fi habituel de ki piki fi habituel de kien de na iluko ya fa piki fi o me la piki fi habituel de kien da tonta ki sai de mekem taki de sma fu pocha denka de taki de mawo ko ngade sama bakal taki ade de fecho konto jamma beifi taki ye ngado taki fi ki ya na chobo no esa nem puwa we de piki bodenga de kabataki sami kwa mikwa eno afeti ni mima time taki mamu pe mo bikana lato ala moment de kasutu miki ana ala moment de kaki minga pi ala sotsani dus patanda ki misaki baka anta ka anaten como ta sta dango ko sama dan strength be ki ana sona libi anda ka tuma mante de poete a ligue ma hopota pour feti game save no peu importe mi libi voilà dai pour ça montaki mais na sa ne meta ego taki na suda tu make of na piki uma piki saude ki uma piki meke sa wanya bitu wani stop long obi wan gansan ito obi wan gansan c'était la nuit des temps c'est du connasse t'inquiète non quoi il passe na Afrique asan du mu stop de to te on fait ce piki ya ke fa de na Guyane na pe na Guyane mo metaki ma ala pe ba kamande te on san ni piki ni ustaki na dosi na pe na wan ko do pe si pe wa bi futan inago meki wan nyoli bi baka ailleurs que fa be pasana se fasana na da fa pasana de ko fa gonta po mu stop long fatigue en cause no one no tempo mais ça fait de ça mais du monde hande anga en fait de gi atoli ça passe à une passenda temileli sans ba kama traverser to gime sama di de on ko do sama di mark long mission ki kanena sana wani no be ko taki na joma pikinenge yata uma pikinenge ete de uma pikinenge mi gimi damlong ivusa fikata de long yeke manenge de temps do fikana konde na pe yo abi want ya denki taki pe uma fu minga de piki fu de let's say yo denki fu okay feta ina posismen ma yo denki fu long to bikai wani shi fami ma you manga piki mane de ne po wati wish mine hey malesa wati wish mine daki au manga piki ma ome manga piki hey isa faso no isa kuna wakodo mas mo baby me fusta sai taki no isa kuna di uma ya binga piki adala wo isa fishina pe da me esa bino desa ma me abi wan recommandation gi o ala o usa san wo bigi I need a day de ko ya o mo bigi gi ebali den fa o kala san ya umwe bige bali de konku maudi umwe bige solide wan pikana taki udea en sabino umwe gide odi to etaki bika de alikiu wamfe gete
da ume bige gide wan piki odi ume bali denda da kwa on fa o de konkuma De ije kokuma o de Esa me ando egale an alikito. pequena ataque fu. Msa piki? Eh, There you go. Okay. bali de konkuma wan odi e fo shitaki Eh. Ni utaki wantu sampasade. Misa piki itaki ke famdea. Mi tampo tolo nala samba kaji utaki. Maishenya libia. Yabi koni fanoudo. Wan fu de sani na weke fa weke umasa madea. Fu di mi ay ko oposhi bepaalde sani. Da anate taki fos da edo. Fade piki fu mi dea. Au mensan di mileli den kaba. Minay ko leli den taki te de kalapina wa siki se fes den daya ta se fesito. Because adati abuko leli. You see? Mi leli den taki eke faade ya mi leli den fu de shitaki eke faade ya no ni wasama ikon fu kong dogyangao. Ne mi hopo feti fu bescherm ding ne de kai efuna ogi mi do. Me meke den fu stan fu sai de meke wansane mu passa. Dus mi denki taki usataki oming ma ay bigin anga sawele de piki fu de fustan sai passa. Fu de amuta ki be fu betaki oh mimma dogi mimma ya bem dogi bem fikengi gado. Iba krep ye fikagi gado mate fu kaba ay asama ay dogi angay. Dus fu ogi komite mi ala sami poi fu do mi do fu baskeram de piki fu mi awin shi mi muki se yefi. Wamma na meke krapanga wamma awe ki ya piking. Asade. Dus dat de uma sama fu di wapi udendi e fustang sawani futama ade pike fu umu leli fade mu denki bika de leli utaki yabi ogi yabi bung ma onte ogi ede ogi anga onte bung ede bung bika ifi kosu komi mo fufu koki den sama fu mi nemi ki yu na bungi mi ayudi lashi na ogi igi des ene ne de lanso bi utaki Ogi, zowel Sandy kay Bung, na een relevant begrip, na momenti e bepaal sayo kay Ogi ang sayo kay Bung. Mi asome leli de piki fu mi. Na wasa man ko kalapia wan siki sevesi, daya ta sevesi gen. Isi? Do sa latin ba wan taki mami ye sa utaki. Teoluko ay niya gon tapino ogto, na baka mawawa na bi legre. Ala din ta na si Mikeden nuclear, de Mikeden legre, e física se que de osene comiti, isi? Da sandu fu se fina habito. Sanya pasafu dati. boy mi Matewe lo taki beta ki para fi fa ya uja e sam. taki man lo beta ki Para fa uja same ya. Bika au mesama kwa umindi ini dileli ataki fu, di sabe ataki fu. De ja TikTok ataki fu o tu do me koni. Do sa dati na moto mitaki. So sani diwe taki ya so adenala o fie ya bo fati. Ajami bo fati ya tu. Ma abung itapu de fosi. Yama. Taki bo sefi. no ataki fi mo min lo beta ki fi atu taki ganseli ishi u ma oi ala fashion na system di de weti ma ya pochi wa ni ma abi one thing di wabi fu o taki de de taki mundu ala mo ti fu drona ala sama yeshi ayu tenja taki o drona ala sama yeshi na ala sama mum taking responsabilité ishi donc na fashi fa we ki de pikin fu na fashi fa we ki u sefi ni o pu aini ko taki aini pina aini budufu aini chocho aini dede yeshi na fashi fa we ki de pikin fu yeshi bika gansele ishi unai na ala ufu efika de pikin fu gogi sama ikweki ishi da ala think fam be going to take attack for me we no iti wamba kama no ya DJ ni kota ki DJ nya systemi ni fuden franchement also fude weti man kota ki iya man kota gi mtaki na ekweki pikin if ija nya systemi ni fude man te pikin gwa shiko kota ki se bi manten kota ki shigishu mante we iko shigen fa gwa shiko ishija kande ensefi wakagwa shiko ya safadu mangodo shiko chado shiko neti yu akwa usu kanja kung yu yambe ibeja wo kotapu ya mempa koshen ya mempa potendi don shi bi leishu wan piki kota ki wan piki histoire gen ishi da asandi wan taki na taki gansele ishi anawe kweki upiking the sundaya anana ape begin kweki upiki na yo estofashi fuko taki fu de baka piki wan fu jan fenya pina de pina di uta wan pina mo bika do yu de wetima ya de pina usali umkengi ana yeshi
No mi na pe na mon be wan taken lo. Ade. Mais asan dim bon ya ajouter na taki. De wapan fu de obi asan jo takia. Awantanga en fait na awan dibe mo. Je tanga inui taki. De san de wan fika den bika. De wapan fu etu an legina na de san na pe luku no wan pa be ju antol wan fika be ju antol taki. Mimi bibi mina fushi gifame takia mina fushi te na pata kasan na pe na mi ulshma yeta kasan na pe. Mais bibi takia abisani di baka may maîtriser. Ay tike de ko break di tanga mo din sanfu de maya. Mais ça fa fu tay wasan na pe. Ma teishi par exemple abisama na fi kan di mishika ba video. Ou même na guan se fi asan na pe pasa. Pe kan te go fufuen abia obi kanya usene de uniki kwai. Bochi de sama dinai kan de sama dinai bibe de sana ta kuma minda de shi pasa kaba. Sene de uniki go na sama di fufu asan. Fa ba kamay demando san na pe. Yusam na pe misha puissance 60 kaba. Taki même en nature sefi ba commence à cobrer ke weapon. Date ya fi kan pai appui katolina pe to dai mo appui taki descend ba kama sabidu comparé na des armes nucléaires de maya alisi ke de maya imishi des armes nucléaires den ke pampila. Ya ke piki la usani. Et que piki law san zibeina akodaki a pouvoir fu sawabi se ifwe ke ba kama tam maîtriser de sande konape. Gato. Ma Bika fauno ichiko do. Makodaki ma fauna ibibe inde sanfu na pe mo utekeden ujainya kote fu de wetima da de no poi kodaki da poi koso yo san na pe gan so bika amo gan fo luku san so se jaini so bibi na ini asanini no jaini kodaki wai bibi inde san na pe wai shi san na pe fu ansani ma de tenke no ya wishi wai bibi inde de anada itafu bakagi usoleishi wai shi taka da itafu bakagi ma de sama jidenga de jabi de san na pe tenke no ya de sabi sa de du giu de giu afo luku se fi dino sabi taki de san na pe existe ishi c'est-à-dire que même weapon fu de ma detecter o men yali meke de arme nucléaire fu de maya no do san ba kama poidu ye fashi da imagine fu ke ba kama ti lashu la kota ki lashu an pikis na taki lashi de san da pe de tema pochu de tasani da ikona san na baka sau poidu nya gonta puya taki na wangan san de nape awan gan san nusa duna pe te fu gulukulu sama fu san baka fu kobrek den en fu kibi den mina san na pina musa taki foshi ai ta chagwa ni lo No ke faita kile la swade tu. Wanda ade san sawe kai misil de piki gadget fu de mushi de san de ke pelai fu de piki de ge fu wi. Wanda san de pelai akak si sa baka ma bito. Ade di baka ma udai go baka samane to. De sanya usabi wo kunga kakiti fu gonta pa bon kakiti be ginga bu usabi wo kunga kakiti de. Usabi pu wansi na wan peixe chengo hita peixe usabi do meso tu sani. Usabi du sani sa apelo baka ma ifele safe no. Baka ma na ifele point baka ma ifele sama ade. Gimi dimi ke luku fu sa meleji luku me luku sa misi baka ma ifele safe. Wanda sabita ke fa daigo ne safe. Ala sa I stop. En fa stop. yeah man Au bigi kidding. En pa kidding I fail fa na doti. Wanda sa ki konfa guna kruturu des nya pikinenge to ligi. Akona ise pe ke fa ise pe enji ko pu manting. E ke fa pu enji ko manting na sa fa ise pe des nya pu de. Baka mu gone kruturu amu fail sa mane me kan leli go sabi sa mane.
ou make a mistake. Ate you make a mistake da leli fia, you make a mistake ya leli no iti. Te wan pike leli waka chaka ibulo wa upo waka. Aso ye ko leli sani dos. U make mo iti go leli la kulturu fuwi. U ko leli misami asabi. Ya bisa nyami kulturu sami no sabi safe u go make mo iti go leli uko ye pimito comme safe ite me take muma ila fe pista kwa so mo sabi fun kulturu sa ida tit poido. Ya te mai taki fun kulturu mo ila fun taki sabi aswans ma ko tai gimi. Sai ko tai gimi nam kulturu ina de kutu. Dus ba kama abi wan kaketi sa ajayen safe. Mais ça veut dire qu'il dépassé sa weshia. Mais Il passe sa weshia nga wine. mais Tem minda que man ole bepada wait fu nene teke tinkodo. Tap 24 de teke tinkodo. Because the wait fu be bigi de to mishi. De sania de no po idea Sunday we wanda nanga we kaketi de ilibi so na kaketi fu their next and fu ku haligwa u kulturu baka o staka ke wa poli adapo e kwa police anu wa konga wa poli fructu de ukai que fa de kan beta ken wa kon poli fructu de ukai de sanya mesa futa ken poli fructu bu modern wanda pro poli fructu de kate ken potigi isa ne fa gulu tu fi go mo bu desda de sanya ukase pede po ke la usani ko gwa kulturu point claro na kulturu na muka pu na de sanya mami and fu kulturu ala sawa sabi we go sabi den. Yeah, man. look ya de taki wansan de taki you enfin fodun sondo ya li ude ato na soto 400 ans 400 000 ans. 000 ans 400 000 ans 400 000. we Faut barki dosu. we no to uja ondo go on tapu imden kitaki na ba kaman cha ganse fu de koni kwa ondo go on tapu te go taki ba kaman di ba kaman fu stantaki a biso wan tanga nende potire de kotaki de poti weiti fujamu kobloiki atanga fuden fukotaki fu boko gon tapu ye denki pefa wede sama go denki godo ale tinke no ya a den differenti kotaki bombe nucléaire di diabide ici de sabitaki diamant kobloik de fude kobloik de sa boko gon tapu im denki taki asoba kamambe denki na foshi im denki taki ba kamanto na foshi na soba kamambe denki taki atanga di jabi de sa boko gonta pungen da jambe mun kobloiki atanga fuden na kotaki te ko gonta pu yeshi te aini gon ando gonta pu da imagine taki nono ya to jainu a wan level fa a libi di ale tinki tama da demaya kotaki de fikala de bombe nucléaire fuden ishi alletna safe sani beina dem denki takina safe ni fo de jobede that efu da I go take de san de bakano lesin ke fajabi de san ni uda I go take de ndufuno wan feke takina wicha aganse fu de kondeto de koni pardon ganse fu de koni na wicha denko adide leli fu de koni fu ne de ma meki de wapon di jabi ye imagine na dide leli sana matematique Ete wantunamo de leli. Wantunamo de leli. Ni wane pike ba? na Nsa pike? wantunamo yeta me ofika inki pike dos yeta kina wantunamo de leli ne nku pete dede dai fu teki de san fu bakano da on fa o ko chago ya mi de chamo isa chago So, pupete mi leli do da na teke fa ye takide taki ko taki awi fosibede ya. We are sanje danga awi no awi meken aso imusheng akoni fu of asabi fu meke ubeke wansani ditede na de danga awi anyu libini angala so to fase. Wene if na wibe meken da sanya mutanga giwo fu sa potengo na olopia bede baka. Ufusta hamitaki? Ja, bien fusta. Peide. Ahogi je to bi no wenya gonta pini. If na we possible ya nyo do sanite nyo make aso to sanya pote na gonta po. Awi make den
Mas sanjo me que a conifo a daí ton rogi o ko takinso. Da na wise me que muito baka. Poder sanya guaulo baka. A winchi na de beotaki. A winchi wa solto ye o bekai konya me que a solto sania gyo. Da me que muito tosha ye guaulo baka. Ada timbe wantaki. Bikaja bedea fosiwi. You see, au fosi bedea. Nyo soko sani nyo me que dempoti. Bikate ilu ko se ife anya kasirene sini. Da alasani na fuidente que da o que muito werkala que faz aqui de tos den baulo baka tapu den fica na pe fudia sakomoto bikade ne do banha gonta pini We nyaka Non, baini des... isa take nyaka baini me pimishi. En fait nyaka baini to una u habifu mi metaka sande na mo una u habifu chebo wana da de safe tu so den safe gwa nya olo inde. Ndio yo piki u safe back. Yes, saya taki ba mekem tam taki meke do depuis dara meke tewe si bapal da sani de pemesi fo ye angate do de wan fo safe di kodeso to temi shide do bapal da santa ke fna manga mang ifna umang me ai bo komede na sojo kaba den safe to We no to. if I get any wini safe tu ye ko jape o manga ma na me lukuta ke o ahogi o kaba mina ibo ko me janga ibika me sabita ki wa mo di pisani de na sani ya baka me kede do na mo me kede oli de popakanda na mo taki aswa mu de matefu kaba na wan fasi jape di den safe o kaba nga de safe aso so na ojo boko ide mo safe asomation no de sanya na ananga akishide yo akisho ukola so de gwenti kaba mitaki de sanya akisi asode kisho ukole kaba taki de kaba nga de say man no sai de kide de kifudo anga ide de kifu kaba de say mitaki fu no kide de na ugwe edishi mas fustami to ta kesande de ka wan wapan o to fu kaba de bika mo ganse fu de na so de elibi luko te potio ma de wanyu kaba nga o safe aso so to ma mo ganse na sande de do data wan fasi jo kaba nga ja so o to Pablo kaba mitaki sasa de kisho po sa fu ne de kaba nga de gan fu go fu da so ana yali ya bigin isha saka buko sa yande so wa ikono taki na staff mana tu asaka buko sa da asaka buko tolia da wanda kitelebe ko amoga manega mo costo awandi be awasaba mo ka kitabe eluka akondense de waye komoi ade teke chateke chalio ade sakai buko de pochwa cross ndaki hasadi awo kunge kaba ade pochase ade wata wana de teke chateke to de saka buko tu na aka kalso na ideye na konso chalio ma faye taki na ape asani vebe o doanga o sandeski vipoti atati den doanga o tu dara meke kemie luko abe ba da me aksimi se ifi fa anga du kan taki de sania take ye asama jokumo to afawe kwai au du swanga yo mang au du swanga dembo ifi au poti ja asani tapu fuseli no mando fa gadu ya kande gadu ano kande yo gadu noiti agadu ya na agadu fu de sama ya ma na wi gadu bika ala de sani sang ataki mo pasa any voordeel voor ding, maar een voordeel voor wie. You see? Dus voor wie een besa opo voor si desania, dat we ostakio abukuya, wamu wakane baka. Want de leli taki o eya voor die tanga is ne bika pasanga, da voor die ogi deso, da sai de meka safe gadu ya ne staff de sama ya voor de so men sandi de do. De poti wa brand stapel, da voor de bomu, ala so sandi anga wa bong ala da gadu ya na esse staff den da teke no da na wina mu te kia outro staff ya anami gadu dia pe adengado Demato, bofa a piscina pina ya koda kana wasan di koda ki ukataki na wantu sanibika de sama di de se ko de mofta kina so meke asan mi kota yu pasai ma isa sapen bonape en fait on me san de mai créateur na tapa kama tapu de créer de sana pen qui par exemple abi so sama raconter taki a sapin bon do chinape do te quer se we petit sapin we petit
que fa de boule na de sapin ga afa de kayen bois mi otaki fastal de na sapin tapu mo de boule de na a sapin tapu ay représenter ça de be dunga de ba kama fo shitaki de ma de be tellement angaw kutaki de be angawa bon que te de angawa bon na oneki de be angaw anga au shiki be de be te use fi ale ti kipefu de anga ise fi De to. ki ise fi nga ayede ade anga inga ay shiki be se fi fuki tene de ko iposa sana pen ki wan symbol ko da ki fude den ki sana pe en asana pe wan san nimbe tay gim ga balaki alla sampo Na koti na take tanga fusama ye. Ya bo hebi wansa ulobi to picnic. asana pe se fi mbe ya san ken to picnic Ya bi balon sora ni. mi tay ki mi ga balata ki to dishi de ana sama mo fu mi ya sana pe na dimi analyse gonta pu ya fa meke se ste depoite ko ini nem tay gim ga balata ki shi alla sa depoite meke na nya gonta pu ya eke technologie na bak asan dibe de bakaide meke de créer de sanape na en fu baka ma boost fu baka ma meke de konya in de sant de réussir meke ka gonta pu même par exemple quand de miogiwan exemple en fort bay elle dit que des machines de meke et si concerne ini si kintide foshi de machine na pe de comme de koda ki de comme réussir créer des machines na pe na ba kaman koda ki na ba kaman de ki fu make expérience na pe fu ko il fait des résultats ten ki a machine na pe ko détecte bon sani aini ala so tout domaine sa wan ñu mi de seikol lu ku pinya di wete ke ya ki la wala usani no ai nya bigimbe de seikol ta ka pinya de fu na wa fashi be fu be ki ba kaman ko ni fashi alizike na takenga mo fu alizike de stuki tenke no ya de Ana mie take na ape fu de wani mesenya beaucoup de ko gida beaucoup fu la vaccination. Depuis ana mie take na ape na ne jape sefi. Ala sa take na ape mais abi preuve pour prouver ça take. Info Mi wani piki and with aki vaccination ala de sana pe ping of so umuluko takite uluko akasidanis to da ala pe de sama yago da wanto so ala sutu siki eboko if iluko ende America siaso de taki syphilis be opo papa be opo bigi futu be opo lepra be opo dus na tide de pod de sanya kwa nyu sikini wantahi kasidanis so itaki o adi de European kong ni so wan siki kong da tigo di kiluku paral ikapoka sa dedo de poche na lakan ne de gide ingi ne ala de kosiki isi te do de tawa ikeli praya ay ni sana ya so ya bi batafia pe na wan weti pati be janga de sama de kisha so tu sikina pe fa ay du kong takite de sama ya jaw mindi da bapada epidemi e boko au mindi ye denki taki na desi de giu manawanta sani de duangay natasan de taki mema voice ko ay ni Amerika yabi taki de me belof ding samad ay ni de ninge beauty taki jogi ding kosonte sora ni sadendo ni de basmet de ang syphilis na sexual overdraagbare ziekte de maya so aba asikigi den piking de umaya so aba asikigi den piking dus anat ti de den sa maya de bisak ti de na nga ping efi wani piking mo gwasiko ke fao ja sana ya so lang ate ke pinya po gwasiko onte wo me ke ping fu giden piking fu de ok tu fu sa gwasiko ade frak de me aksi me sefi bikasang ipiki mo gwasiko da mo te ke ping ma mi be oli wang sanya siko pe mi be taki minowani vaccination you see ahi class be deti kami ma mistake din taki mi gamma mi afo ja sabi saping take fami ma safe de ano sabi saping da fa akang de taki ate mi kisiping fo si da mi de bung anga de sut sande nalanga futaki asan sa de kay community so langa you system mo de afhankelijk fu de samaya so yo abi yo ay ni de anay ni you see yo holi yo ay de ana bika unabi yo egi siko
Tedo fauja sana ya. Asini siya bisiko. Ako liya bisiko. Ayan pa ni siya bisiko. Na baka mamamanto na abiyang egis ko taki omi opo wan siko pemelelimi. Say taki? Pemelelimi kulturu ang abapada sa nima. Ala deta na siya bide egis ko. Tedo jabi den bangi. Siko na pina asananda asan di pa sa. Weke fauja sana ya. Isi desni siya desiko fu. Jabi pikin to. Jabi de organisasi pia de CFL de pikin fu de sani fu de. Ya to. De Holland masef de konanda de nenge Holland ma de poite. Jabi de egi shiko. Bueno. Jabi elita siko pe yu ko on sapaya na ego. Au namo de fanya na ala pesi. Au namo de fanya. En fait, il making denki wansani yamidi. En fait, minga wantu shineshi be igwa shiko tona sola pe. Ma di mi kon kota ki mi be do fu gona mo he shiko. Ni de shineshi da tanki de goton kota ki de goton bashi fu de wenki fu den sama fu den. Uma ya igudo shiko. Ma dende stop shiko egwe tomba shina de wenki dai gamba drive. Yeah. Da me neki daki. Pede sama pe kisha lelide. Okay, na den sama na de fami drive de dai godo. Ma fade duma fenya leli asabi de bika jangwa he isko mo utawa. So, da kem gi wantoli. Aboy fu mi bejasas da klasa ya. Aslahe ke besto. So aslahe ke besto kya kaba. No wo go bicycle sani. Diwe go bicycle sani. Sabi pe o bicycle sani. Asni si wenki. Asni si boy. Di ange beja siko. Ne tampo selitas gen. Ne mi tegi me boy taki boy. Ado yu fu se fi ko deta fasibika se de asiste me holyu. Tapo lang dang. Ano po si Slaka Sesda. Ano yo gwa Milos ko. Ano yo gwa Middle Baras ko. Ano yo gwa University. Isi. Masini si boy di ang Slak sama ya. Agay niya wenki ni tampo selitas gi. De som fu de sani di wesi. Umuteke leli na de sani aso. Taki. Abi bedrijf forma ook toe. Taki we ontvang de piki fu de kang. Chai bedrijf godo. Isi o egi economy godo. Dus bepaalde sanyo ka leli fu ding. Isabi? Atapo ko fumiyaja nga skisi. Midewo ko gilanti edede weki. Mas ni sa boy migandi mo managudumang ifustang dus umuteke leli fu de bepaalde sanya bikase ede. De sama fu de sete de sanya potigiding. Asiko di wego, me apoita que na win bikay me bigo asiko, me bio sabi polisi godu bepaalde onderzoek. Ma adoyo fu uday anapalya buto si alibiwanta fasi. Je begrijpt? Dus dat in wanta ki. Dacha tout. Wo accueillir James de Samadina na mbena fegete. Anaitaki se fi onfa James man sabe fi be wani pikina akshi also chawan sanko. Igual, au fango. Igual. En fait, même ma question d'abi à propos fou Yeisos anga apichi fa bonu sani anga a sorcellerie. Foshi ça me faut que make une erreur de casting. Non, mais comment on a qu'est-ce que c'est ça moi. Mais comment les gens qui viennent action vous tuer. Non, nalisha action ma mbali kisa ube. Leshe dai kwa ubaka. Kwa liku. Namne ke faut pete fa ude. Fa de wetima epe anga baka mafustan. Da bi wan do fustan wa servo de nape. Anga baka mashido choko nape fa isa be de shineng e bali help. Na question, fade wetimang epe anga baka mafustan. Nuang pikin tapo baka. Sa pikin. Yo pikin tapo baka. Yeah. Wang po de pasi. Yo so ya miya na Jesus to. Dami ke família. Está aqui, Godô?
Chai lolo. Bakaten dessa mata Eh, o Guilherme sa parole bakaten gantangi. Jose Chago. a minha ne Jesus na wansa ma dide taki dede o me lang ngatembe na tudo si ali pasawi mo waki ken okay. Ma do fumi gansa ma safe to. Ao me fu dende de fute te de na de misidoya. Da fa a beba le pianga wi fus o fa de wete ma e pianga o fustan na taki wan fu de na taki. Fa asa de so taki asa ma di me abesabia de kai Jesus. Te na de mi me opo e kai neng matemi opo kai do fumi gansa maneng da na de dibisa ni medo. Da na so de pe anga wi fustan taki ano bung fu kai yo gansa ma bung fu kai gansa ma de dengi well dia besabi dia ngeng ami chabulu safe. Dus dati na wan la o man sani futa kenso. Dus kafi kai sas da mi fita que dali fori kai gansa ma. Ni e wasma beda kiti daki te itapia en kanye yo begi da sama esse. Na weti ma esse. Esse matei se do fuyo te kaya sibi que akosoi wansanya sibi da eu roupa mi bas trafia nya nem fui essas. Mi no ani see you na demônio de kaba. Mas isso safe de octo. Da fala kai isso sa mo bigi mo do fumigan sama. Bigi mo do fumigan sama. Tego taki minenya miga sama bulu, minay dingen bulu, minenya mi sike ke ritual, ma Jesus chayo do mi meke ke minenya mi sike mi meke ke me na satanis. Ma de na pe e taki sat e basta. Canibalismo isi. Dus na so de e pianga wi fustan taki sandina fu yu abong asa de dengi ni bong asomdo am piki fosi. Ok, mi fame chassan, mais Fadema itanga wi fushta ma sabi ma dinkina a question. Ma léchende dim quoi ni par rapport à sa fraude qui dans son appel famille me chassani mais chentaki a ne fouillé isos di demagi isos même à existence fouillé isos sefi anga a beaucoup d'icônes de ma meke de mi méchant soye de ma meke descendre en fonction fou de ma tradition à son meke à la religion musulmane à bi chrétien on met en fait en fonction fou des traditions fou des man. Par exemple, là, les tiens qui écoutent à Kantaki, on va kaye sos et des idées kaye watane. Ma fille mon global a descend na peto, a fachi faille kachen, famille méchant, ataki, on a puissance D autour de laquelle, pe alla de nachikon, ne de kayen a nen, d'idée de kayen a nachifu de ma sabe fou. A une détail ni kotaki. Voilà, exactement. A de ma kayen, a but ces filles, ataki, a bien puissance ultime d'idée. Ma ana pisha pe ma ben, mais asomation, débat kama de potin taki, de ma pota de ma beaucoup taki a ma weti. Te igwa me ka moi vi moi documentaire ta poupée chi ou ba kayi sos de ma potin. En fait, il cache taki a bien puissance de boss santo. Et na A ça une fois kama na orusto ça na pe la sama sabe ça na pe. Mais le problème, c'est que, en fait, on a atteint ok, à puissance de ta kala gonta peut pas ching. Ma pichita, on fait que ta kamono te isani, nga widu una école. Ikale sama, anya les religions monothéistes, enfin, après, mikiaso, ça les idu, na fupotaki, awon kodo sa, akota kala bi, ala, descendre de sama et bibia et dini, descendre, à concentrer dans kodo sani, ici. Alors que aini où c'est un ba commandé ou on met la sauce sans fou on tape ici ou bien un déport de Yabi ici on n'a jamais été monothéiste Non, ma ça n'a jamais été le cas ou d'accord spiritualité pas ou d'accord autre religion à tout d'accord au prochain takala ou bien un takala moins énergie moins mati moins Ou me pour ça me de moi qui fait des mots d'attaquer de fou. non, ma plus moi ça na club. On a oui, mais en fait, on n'a jamais été éduqué à penser les gars. Et là, c'est la partie à partir idée d'aki à la sama, d'ailleurs la sama d'aki en codode de 10 religions kodaki et que à islam, à judaïsme, à christianisme, na sande na defade kaina fuchai mo sama kwa ini imo futaki na. Anga tu manenge. Apeke meisha fo sexual inga tu mange. Kona Jesus baka na di manenge anga wampiki boy. Dus de toli fudeng uba kama wajaini de umeke funyo upoti ama apa apiking. Qui signifie pédophile. Action, principe et l'effet, non? Non,
Non, mais ça dit intéressé, mi c'est à sujet c'est di mikon, à ça dit moignac c'est et na a différence entre amant des bonus, ana ama des douceurs sérieux, des douceurs sorcellerie, à bien sorcellerie, mais à guérisseur tout. De ça. De tout na peine à safe ni okoli. Ni wani piqué. De toi na c'est fini, ma donc de tout na. Ça. Mais ça piqué. Da upiki bakarati nka chaigo. Quel match ça? Over taki eigenlijk na la sanyo begi waardering isabi we representeer de anga meti if we look at kemet en zo maar dat jij taki een para o akneten die akonde aan de macht en akneten ja na ko taki na be tutu sama voor Egypte na dat ik vou ja sana ko taki de baka sama tu taki voor de mestis to imeke pike nga taana si ne te fuka ba ne enkontong ko taki ko no enya konde di entong ko no para o akneten ne abiging anga adinif wangado dus anga eng abiging taki no una luko o mensani mo no na wana mo o luko en a history fiense if de fu luko am sha google yogo na embiging ange na wan fu we say if biging na apia biging para o akneten ada timbo wan taki mais chinqueta qui faut mais à chaque question ou fusta ou c'est bika chaque question en fait ça y met quelle différence entre wamandi takata keliki wakeliki man anga wamandi de du bonusani bika abima ni keliki ni migwa keliki pemishi pasteur kaimwa sama jabi wintikon tabegine tapu nya sama ape bali nya keliki ni na ape dus adamang diden ki wan pas abaka ma begigi ba kama ape na ba kama di begigi weti manfu abaka ma di begigi ba kama di bali amataki sanyanga mamufu nya sama bali da adabonuma ama watu rituel ama emeke ama concocter ça ni quand ta chimie d'apet en fait ama abi faut mélanger ou mesani faut à volonté femme madame à sandama wan douce fi pas ça ma kelikima ama ko na mai dedans ama na abi besoin faut descendre na api ici ama na abi besoin faut descendre na ama ta kaita ki da sanye pas ça fa quand ta kasande possible c'est fi Wakti sabi taki keliki made na apeli na bonu wakti compose wamteke heibulu wamteke James na susomila ikaliko yao. James o Zama tapu de micro. mio pikie nyame ku mio piki Mzee piki Johnson mio piki Luko, wakti 2 secondes, faites un coup 2 secondes. Mais qui take ba s'il te plaît, mais qui timia takiwa mofuba, sestenya timia chaigo timia chaigo obego oh no Asandi taki apeto taki asamadi pastor jen keliki isa taki pastor jen keliki na penga wenche sisa na apetu pastor di jen keliki nito de pratique di do sisa ma eduya ai de kai yesos de kai gadu ni ma me akochim se yango na apeshi de ana fotan bika aso ana ka de na ape de go so ana aso imo ko do na keliki ma na apeshi de bango ngem sabe de sande ka bambo fashion egise meke se pishitaki de sansa itaki na no sons no ikataki go isa da itaki go no wadilo gota isa itaki go do na okay Sambe pepe mi dia wanilokuwa takina timia mofu Tu viens de Québec, il y a le bien, Amloukoye. A poussé, fait de non, t'inquiète. Mamba la pe obede. Mba la jamais. Non, mbe fafa quand taki a biwa made taki da sanye pasa da ata ma fasa mu pasa ama mumbo concocte ama mumbo do mensanya baka. Kochen de se fi pom de game bika kochen de se pom.
Geyo sa wan bonu man. Un bon moment, on m'a dit. Gimenga de woto Na- for you na de gimenga de woto for No, you. bika ma biv den kito bika mi aba kama mana kwiki ade sama fun kampu. No ikabaka da ikabaka ma ifusta we chani da ya droit ya bitwa fu de so no mana iku kota pui. No, ya Magde sama imagde. Des me aliki hiti gombala. me moi bon moment on m'a dit de wo kwanga a monde spirituel, a mai connecte ma si fanga a monde spirituel, anga sanifu a monde physique. Na san dia bon moment. Dacha de sukusa you go diki luku ofu ade sama No, fi. no, adenkim denkine mi sanyento. Oh na adenki dono ito asa adenki. Ude pi gibiga Non, bala. quoi, Yakshimi, faut m'expliquer ça en abonnement, en mes propres mots. Nemi No, m'expliquer ça en ya mo abonnement, boshi en mes denki propres ta mots. wanda. Deja mo bonu ma imushka bala kanai. Wasama saja ine nkuruturu ini. To? Sa ilibi fe nkuruturu. Edu sanitaki. Sa da fumteke. Awi ya da machin poti na soya. Mi de sekota kabulo koti en mi au fi paiement. So, la différence entre Wande et Shimanga en abonnement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. No, kwangu gao pasa poku. Ina ifusta la de panshi woto mi alikito. Ya tu. Wanilo? Ya mataki fanshe mbala. Soyo kochenge. Da oui, puis mi Nimu fingi go tu e. Ala Okay, ro d'accord, kochenge. kadina bala ukankataki kabane ishi nifika ala smanke de pasade tu uchaigo. Ok, d'accord, kochenge ikbombala da. Isabi, wansa masa iteke nkuruturu. Da teka kuruturu da teka wina po da deja sofende. Ofu apo iteikon. Da teka semui di meteke na pe da manche mo da meke to kalpol da idingi. Ana abi différence. Na semsa na ita taki. Il y a un médecin traditionnel. Donc, ce doit être un médecin traditionnel. Da, wansa masa yé, puis, de sa ma fin, quand il y a un problème, il est fâché. Ofu wansa masa, me paye, wa money, da, kwa nye, wan pêche, pesa ma lai moi, da, meke wansa he, ke mi yé ping. Mais ça, boy, piki boy, il faut que je yonku. Zambe otaigi, il faut que je yonku. Da sasa mo taigi, gwa de mo gan wan fito. Da igo diki daki, meke de leli fini. Sa wan sama, sa jaini nkuruturu, sa lobi nkuruturu, sama ne asama de. Sa wan sama sataki, aija keliki da apocha na yumi jede. Da itaki ya begi gida ibali. Sa sande wan takito. Da ikombaka. Afu sefi do ko ay lash peki ki sefi da ko tay lobi sefi da de ta sa o peki fu den tu da gole le Ken sam piki tay ba? Wani piki? Sa piki? Yeah. Chaigo. Okay. Mi wani piki so. Libi sama, yabi siking, yabi yeye. Yato? Yabi ana inertia. Di me go ko na migan sama itaim taki amu meke sama puti anana yumingede. You see? A moment di wansa maka ni winsha tampa ibaka se ifela isikyo po maka. Wansa maputi ana ay mingede ya. Asan di de kay kundalini a inertia di e bigin tapo ya chaundo. Ikando fu ang wansa matapa momenti na ape. To, en vooral te asama de awan PSP ay fita ki samde ya miabi epi panodo. Na mide tampo na ifesi, miabi control over you. Te asama ibali de. Na depende ay adin kita kay fiyen de trauma de ay fiyen. You see? Adin sande fu a momento na ape awisha ini kelikini yes taki asama i manifesteren sefi. Bika itacha kelikyoso matewan sama gosto don takyang wa hon sama ok to fu den sande dangain. Asama na ape sefi bali ay ni ketu ay bali trauma de ay di amulosi of di amu mekawan yung biging anga in sefi. Dus afra nataki abo no may dueng aquele que may dueng ne ala sa makan dueng to you say if kan dueng abaka yu wa okto ma amo kafalak te ipoti se fe ni posisi fuantaye mo abi
makti abayo. Vooral de poti de anay tapu. Nahi pululufi de nape. Fade de beotaki you third ay asama e manipuleer itapa moment nape. En stel je safe open. Waardoor alles aan die befi ook wado. Ishi? Dus som de wan piki fapiside. Ok, mieux. En fait, Voilà, on fait Marcos. Mito, mais na fait jamais kugwe. Sambe go taki James to. Te ko ni de life ni to. Te we do bika yan sabi no we traite au même sujet. Ici. En fait, il bon à juste mes conseillers itaki. Ai mo bon te ko nya life ni il traite assez fi sujet du et traité bikal te ko nya konga wanyu anga sujet atanki i wani devio pour fa à tout sujet fou yeshi asan waxing hinkaba asan dia ito maj bika umaya unai wani et traité kota ki gadu sanyala te iti machin bonus sanyala te iti yeshi bika a weki fu u bush konde sama ande na efi pochugo na gadu sanide gimi na meki ukola shu tembika ube habita sanfu ta koni fu cha kongi use efi de ça a keliki sande bika en kifata ma jape wo na wan sujet di wo traité wan so tu fashi ishi da ifu ko traité a sujet de na tide da gimi a wan stratégie me shenke dum bika na fo shile shi do sande ye dum ala te ti fu kon ko taki puna sujet ta po diode Dishi na fo sandi mbe wantaki. Ato edo sandi na. Ndati na opiki na ande moko abika ko takia. Ah ouais, laisse tomber. Ma a sandi montaki, en tout cas a sandi montaki James na daki. Et que tei kona asuje na bitaki fade weti mai panga ofu stanta. Ndeki en fait ya biki na akshi taki ya bino mais ça ça taki moye. Kande. Taki n'a pas réponse. Il n'a pas réponse non? Non. OK. Na daki ina biko taki na piki ya akshi futile na pe. Non, mais na diki na sujet à poto. Ça là où ça motaki. Oui, mais so abi son sujet di sa stuka. Ishi ma yakite ichire ke en tout cas ni mba kama shikide. Ishi ke famanga idea so. Da wishi go stuka ya stuka bika asuje futile mise fi ya dekim stuka anya tu bocha text du collège shikide sama ya. Na ise fi edenki ilibi alibi di elibi en tant que ba kama go tapu te edenki que ce soit efi yete go le lisani to kami mistaki ensemble il muso le lisani. Il faut m'y tromper d'ailleurs. Il faut m'y shida ikoli c'est kagini. Et c'est ensemble di lobby gole lisani fusuku sani ishi ondo suku. So da te lobby ondo suku ishi anga lukwa ise fitu action da isa action ise fitu akide sans de wetimang et du pianga au standika au taginta ki wanga de wetimang utide na mati endo en foshi na be mati. On n'a jamais été potes, OK? Ana au mati no itu ande ube de mati. Da etaginta ki fade pianga au fustan, inabi piki ya sana pe ya sabi não assolto piki a deficiência como não cai kota saide mekem taigu so bika a sujet dim confin anabe awape safe dos fumbi uma réponse to a réponse ana de uma réponse structurée mais gona là c'est wa fushtan ça oui mais ati ma asan justement on a panel te qu'on a panel ici quand on encore piquer on s'en doit s'attaquer panel directement quand oh ham de commencer on encore piquer maté qu'on a panel d'appui il s'applique à question au passage on colle na action il faut dire qu'on est d'abord capable il faut ça plus mais denki a action on ga attendre action mais oui shi daki OK ya stu quand on pique on a la fanya il s'agit tout des exemples mais dès qu'il on fait ça m'a dit quoi Timia Yamide Marcos Richmond Wanilo on va l'état des stukai non so les chats sont sujet doit habiter pour stuka ils sont on habiter pour stuka ici faut la prochaine fois ya krupini faut cha action ici en mi sabita ki nyanga iko utaki na nyanga yi wanga yu gwani ta life ka pe utaki modi pisanta pu ici nsataki ya mali lobi su profita ndaki confident ka ise fi apo impikina action na bibi. Non, mais il participe à une live. Oui, c'est Comme action, ma les question. gars, mais je te l'éponge. Jamel. Est-ce que n'a pas été. Est-ce qu'il y a déjà famille d'accueil? Non, c'est fille. Là, c'est là où qui. Ouais, non. Bakating. Ça m'a quoi qui tout.
Na mima kwiki mibaka Ese sama. ka. Mimanga mipato. No, Wanilo? akantaki ibeta wa usupe wa frosa meke ibe jape anga wampa be jape ma akantaki ki aise fa shiko anga de telephone fishing ala sanikan Ya to man Wanilo. mais Mais bota yena Wanilo, akantaki na manda c'est finalement t'as qu'à avoir une ouverture d'esprit, c'est pas évidemment ça m'a dit mais qu'elle avait été n'a pas permettre me c'est mon c'est comment bika a question so na wa sama da so stu kan shi wangi zaki fa dai pe anga ofustan da amma ke shi kita ki wanga na mati wanga jaga mati te ja dusu nga uja ils ont pas en fait ko da ki ja du next quoi ji da ina ka bi na wan extempore fugi anya ala de D'accord, ça y est sous-entendre na PCF. De quoi? Ça y est ta kabaka na PCF taki. Non, tout taki ça n'a pas ça mon taki. Ataki bika ida taki ensuite je dis ko taki di stuka bakana so non. Da itaki en fait dit qu'on y a live anafu piki na ko taki na ande bika ya stuka. Ma mais baki en fait actually en question dit tellement simple. Ici, tout taki simplement taki en question dit à la même en piki ne faut chercher aller ça game meaning. Ici. Enemy sabi taki en sandi ala sama sa game meaning son de stuka daro meki metaki na petaki. Au moins be ça meki en effort taki bika wanye ala sama te ko tapuye taki wishi anasa meden ki miame ku intaki of sa deta wa itaki na egi mene bika we wanye sa deta wa ebe sana apiki de chai ko ngufa action futile e fustan taki asan di taki na bi piki en fait tellement à question Fille quoi question de vous poser à réponse de moi ça m'a à question de vous poser ta puto automatiquement à réponse na pe au kaina c'est fou bika à question à poser ta qui à sama de à réponse à mon à réponse fa kaina à pichi du ego directement en fait d'accord bien qu'un piqué mon ba bien Wanilo Richmond non James afutani nataka abe metoto model fu action poti one action abi de action di se fi sabi di epiki no ofu eye na so no chaga uga wa be ori aso mempa mo ayo ya abi de action di potaki fire den ki fu so wansane ishi that is abi de so to action na apetu ka bi so le shi we pochenso u vera gilisa mataki sai den ki fu so wan sujet e fi de aso ka de fa ina na ushi uma question a toi ido fashi fu poti one action adri do fashi fu pochen tu isa pochen taki faso so wansa mai duso wansa ngangawi ikiva opportunity de aso nafugo na umaya se ye na wan fe wansa ni di passage ki ndaki mi konta mpotaki fade wotima duma ko taki sa fu de so mafu voilà da kota ndaki na umaya se upocha question eke wani uwa use no bika wansa ndi passa yishi awansan di pasa ne wani ye fa bika anasa anakuwa kishita kisaye denki no na yuwa on piki fi sefi abi mi taigi bakaye en mi denki e fustami abi actually piki eye anga no of mi akshita ki gimwa de fash fa denki na so akshi ati na to do fash posi one akshi taigi mi fa denki ati na to do fashi adri do wan na dishi aso ye taki so wansani usabi taki pasa yo wan fash fa denki de wati mande pinawi fare du man pinawi c'est simple OK ala chicken taki fa Hitler du man killing de sama di sabina ape de taki ou pose la question da aljike a piki dio chai kon ko aljike wani go c'est non na akshi potiso na wan fait ou poser gisa en fait ou poti ici monsan di pasa ana mitaki mwana usabita kide ipianga ufustan tatide ana efi wan juge ndati na yu mamdeki fusan wantaki au meteti fashi de vous poser question en alla testi ou kwenye live ni we poche wanta fashi e kifa poche taki fade weti mai dumanso wansan iside ishi tama asadetaki fa aduma fa de gonye duma kwa eke no exemple fa de gonye duma kwa ni so akonde ni akande mon action surtout ana de ina ida save sani o ida yota madishi na wan fait oui asa ebe kama peki na wan fait en fait ça c'est tellement simple le côté que ana figo o moya se au mettre fachi poser une question madishi na wan fait ou potini ou taki fa o denka ba utasa na pe wan fait le fait que les bianga au fustana wan fait bon ça
Dia de pai pianga fu, sa de macai ko de macai keliki ko, de macai moni ko, de macai tablet ko la sa ni. Ala de TV do ko pai pianga fu sta. Mama. Nina. Bo. Yang saya mau sudah bakar naik. Aje te ko yuan ba chama ke hande mo doengi, da mana i doengi da pai pianga fu sta kade. Tamamo doengi da gwena mo ama pa mai pianga fu sta. Akito ama imargoi. Jamais kwede weli on ko sante da mata kina pe ni Ana duro. ni de weli ke wate Let's so Marcos, let's get right back in. Ana pe mai pianga fu sta de mai margoi no. No, ma asanya anataki rich mind anataki mi yasabi no mikishi James futagenga anataki no ma aleshike akshiki mi awan tellement en fait ou poti taki fade en fait na fusabi fade ipi anataki wa umayase ishi na wan fait ou poser da juste fu efa abipiki aicha ikon ishi ma yeke ba kama daki okay aishi fade ipi anga o bika efitina ki au mayase go ki fa ou poser question aleshike shike daki de na ipi anga o kusta mo ina wan fait ishi na isabi Juba biketa kinga wambe shinke wasema jikwanya life ushinde shi bakate ni mi ta kabe kwa inde ta life bakate ni ntaki okay mi rochire msefu sambi wantaki mi shinke wasema ji just one pour qui fende réponse na question be kwanya live ma ou be kwanya live ni watale shikaba ubeshi dos mi maye pe mana apishi na pe mo isabi apishi pe mbi wampike mataki Asa njemi bia vifutaki nataki a différence entre en bas en kodaki en bon manga en keliki kodaki en sama jiko keliki a tanga fusabi en fait pour une petite question on appelle fu die one nefi il ka utiliser one nefi pour petit guluntu il ka utiliser one safe nefi pour fuki sama a dépend fois tension di wani aga sani dans sa sani dai takina petaki ana isha différence quand on a ça chana isha différence entre les tout isha différence entre les tout des bonus ani diwe utiliser par exemple mais ça faut piquer hana en fait moi il ka utiliser un bonus ani fudo bon il ka utiliser un fudo gi ana abi sentiment na intention ça yue ke libi ça ma abi ne baka ne kota ki ne o déterminer ça yo dungen ma tata ki sorcel ka kota ki distinguer sorcellerie anga wasema je bonu de du ko on sane yepi samade ana ala de tuma pena sefi aini steme yeta ki wasema di mokshi funga kota kimya sabi anga so yita ki fanshi to mishi kota ki de même wa terma ini bustongo sefi kande inaima takimo asana pe mi takimo fashi fu fi on fashi ma imu leli fufu de sama fi di meke imu leli fufu de me poser des faux questions ta pour de ça y concerne yu culture et tradition important ya mo te ke fa ver na san de obeta ki jonso ataki e fu de faux costume shine sa de occident de ta ma de woti cher egu yo lachi se fi mi okoli en a fait que inu am pikina san na petapu gimi awan pishi na soit ino aleti que tellement yeshin qui demande na tellement il demande confiance à ini ça étudier ça il li fu demande vu que il libère ini à kotaka ina ai grogor fu demande que aleti que il remettre demande en question anga na ensemble ça il concerne demande en question da pisina pena a un problème de na pekaba ika de maya ajuka banga de sana pene issue de contre de santi de maidu Weti mana de mogan manipulateur fugonta pour de mogan ça m'a dit vite fait miganda be mbelo nimbre pikita da mbezaki bodi wetu makoni umaya udon la santé soit du musani bienvenue dans la team on perd détail gimtaki amo fufu manga amo kima fugonta pour na de ça m'a debo et ben ça était parce que je me disais mais ça m'a taki Te ya ni wa ina ipoza isefi ça de monta moi c'est choquant aliénation moi je sais pas ça Marsani mais kembe otaka ameku aitaki et tout mais c'est tellement en fait ça m'a choqué le fait taki bika rien que le fait taki il refusé taki il a préparé et tout il y a rien à préparer juste un fait en fait faut exposer ça il qui dans des films qui a même pas sabi taki il y a même pas de vision taki de ça va manipuler lui alors là je sais pas vraiment merci je
Mais tellement de fait passer manon ya mata ki descend de subtilement bikadena de se ko itaki a de info sania so no avosi ya bien so manon o mesanye ye taki de maya so vraiment en guerre menée contre où Bien, moi, ça n'a plus depuis la nuit des temps. Dem goya disco for the world de jo yesa sa for the night anga ufusta apere ta yuta fu udin de gana sama fu denda ufegete de wan fu. Non mais franchement à un moment donné James Mofostantaki a indiqué qu'il n'y a non tout. Par exemple, na exemple d'Agina peut vous comparer au monument gawa sama de Un microphone koti. Usafika tu kaba fu Marcos Marcos pour atteler parole. James à la fachi. James boy puis michibe. OK, me holin sefi. Me holin sefi mina o me fika inki meki petit chemin. O fika mo fu parole gi Marcos Tchao Kombaka. Bewanilo na kanda igobo. Brice miyesa itaki akinala samabi Denka bala ondo ese sabitaki e fade bomba la sala chance fi totalo. Ma ode afu se feje odamba la ande finya ede. Wani yo weki fade kakitaki make a picking make ye make a picking am fail make a picking make manga baka umae. Luku Wanilo Brice qui fait un doigt d'agio takana la sama bisabi. Non ah non mais piquant taki ma Brice. Mais en fait, même ça, James, à vache pas avec qui font un discuter par rapport à un sujet profond d'idée. Attends, n'a pas réagi. Maintenant, on a tout attaqué au moins ça, mais faut du coup bêta cabaret, à vache pas avec qui un lobby sous cousanta. Allez, je gagné à taper un faux stana, à chier à taper. Ici, à do à la émo ici. J'ai apporté un grand panneau stop, mais à somme chi, quand même à faux stana bouillé ici. Mais c'est déjà pas ça côté qui m'a mis à somme fille à ennemi. Ici, le cas il m'ont simple de même piquer ça d'habitude ici ali. Monsieur, ok, va tu m'as pas avec un micro. Ay da mekem ta Non ma ifono. Thiago James. Ah bika afashifa we réagir à sa metaki. Alete ke miko mitaki wa sane direct dimtak on piki boufa sane uteke nous développer au mais tout den kina sane di contraire à na idée diwe parti na life tapu. Non, on a soit des safe en fait. Mi idée quoi? Attends. Ça de mekem taki ma kofu piki na question tapu. Bika asan dimiden ki ana même ki na question na petapu safe. Mais lu quoi question bika ça ide. Mais lui problème de vue. Ici da tem quoi des live mais le coup des questions bi sont les choux le coup taki et amaso ba itanga bika na bi problème de vue ma ko na namli. Bon bref, en plus ça biche qui fa oui tita potoda itanga gimi foule ici. Apena picha p2 miako anga aide taki mi konfu piki na réponse directement non mi contacte ok de maso itaki bonusani descendre ça fumi gan sama ok da no kon bikam ça ifito mais ça de ma itaki ça religion itaki mais ça ifi mais vivre expérience to mais libi expérience to mais na gan keliki mama gwa keliki mi na bi bible me suini chi ma mi passage da ni libini di mi passé kaba pe mi kai gadune sani konto bimi dimi kai gadune mshaki non de sani gwe da fa da dimi utaki bonu sani de sana pe mtaki okay da no koda makshi de maso fa kan ta kasande i passa fa kan da dim ko dim de dim nakshi so no taki okay da so ma so u finga la so tu shtongi mi non asanya naso un pichi a liki sama itaki, à deuxième pichi est observer le kofatu, à troisième pichi est expérimenter. Oui, mime expérimenter ne mi ko ibe mal mi shtaki etaki sans fou descendre. Taki ok da, mo kwa kshu fu luku sawe nenki. Chi, na des réactions fou dem ki en fait. De so gi moi ide fou sawe nenki kaba, ushi. Ah ine nzape. Non,
Mais Non, vous piquez on peut ça mais faut ta kita faut garder mes côtés mic non, dans même ça, pas ça n'est pas ça. dans Non, 2 il n'y a pas de secondes. sentiment ici. Il n'y a pas de sentiment. Ana sentiment ça ni na sentiment ça mais kodo assez effi. J'ai pas le temps Zéro pour ça. sentiment, on s'en bat les steaks. Na sentiment ça ni ana lobby na mto date de kabanga mi. So sambe itaki. James O. Di kona ya kanali ngala itaki naishi etu take okay yaishi angali sana ape. Ye? Umana po isa sana ape sine na fosani. To ida sani isa alla sama de kwanya live ya de sabi kelle taki tere kwa ta. Umaya taki est-ce que déjà akshi ishi da antu umaya awe gwenti elisha akshi gide sama ala teiti baka ishi ala teiti gwenti de en kwa ta live du umaya be bola so edu. Faya sama kuma aswana okan swami elisha gitaki akshi fuside go so daki faso so wansani ishi da a sandi taki na ape mse fina ishi o ishi nde aso aso mekine meke okan pochengi mi vumbi kamse fina ishi bon sinyo pa naishi amwesa ndidi na Asa tele mashida mjikisi naishi eta igemi. ye Na pes iko entu mashida asani bakata yanta kishi sanyangam dika efi boanya aksi wadaki okay me ko pikina aksi ma dinam de aso kaba sanj ki fina pe di naishi mikoti de bombolon Non, en tout cas, mi Asandi le coup de je suis non-voyant, machin, etc. Asandi na lasama kotaki. Ala udide na solonga il réussir qu'on a panel taputo. Na il tient que fa fait jamais kotaki de. Et fou ibe wan pikina akshi ne ibe wani participer correctement na a panel. Ibe akshu utaki leisha question gu. Na so mesa ma ekoya de akshu. Luku yami deta de nya be fusta question ne. Atake fu leisengeng. Nyo leisengeng. Yeshi. Dat you want ki solonga I do na pay do yato ishi dat you want ki usaleisha akshigi fi pikine ishi dos ana bikato isa sai pasa nyago ontapuini mimi otagi sai pasa nyago ontapuini aba kamanto te wansa ma kun kota kenya handicap wan pikinso da kon da wetimanto da itagi you di handicapede gona aba kaman da accent wan pishi jali da handicap yo go aksha ba kama enkense efi wan pishi jali da uga handicap ende da ba kama aweti man kwa baka da tika jali ishi da pua handicap man ishi do ça so la chose efi donc asan die a stratégie a fachifaye réagir À stratégie. a fachifaye a comportement peu importe il faut un terme de utiliser à déranger da excuse mais a fachifaye y réagir de to gimi c'est désolant a efi en wani pikina la question ensemble dim sa fustan ok a tout aki en wan pikine il doit la emoji fi en pikine mi me ande nke fecha me ko fi en wan pikina la question c'est ok na fai wani quoi na wan mimi na force li na mon pikina la question mais par contre ay arrange ou maya tu kona panel ta pour piquer la question mais il faut les filles piquer la question mais en dena niveau de ici mais ya mon con yan sabi ala teitite ko nya panelini dai diriger go na pay wani na mon amour tu vois because since tendi ko ya gan c'est les chi na wan piquer des questions mais na juste na faut juste sandi mi constater bikami ou descend s'attaquer ça de wanima mais en fait mes scanners là descend ma dépasse na des live en plus mais goye ali qui des live bakating dans mes choux comportement mais je faut réagir ici donc avant ça dit na il y a beaucoup de descendre ici taki mais je sama ou mi sabi au comportement mi sa faut denki mi sabi surtout objectif ou habitué qu'on a des panels tapu ici donc afuda c'est qui metaki à tout ay arrange au foot qu'on a panel tapu bi kan ya manta ginta ki de semaine le di qu'on a panel tapu en question ya be man piquer en fout des questions ici mina apena mo me aben et à dommage ta qui est utiliser handicap fou ko ta ki fou mon baisser ko ta ki fou mon accorder plus de respect quoi ou je sais pas comment tu peux interpréter ça tu vois donc mi asan di mi be abe bungimi na te ko ende panelini essaye juste de piquer dans des questions quoi ici na juste à sande mais bon bakate mina abi next contre you yabi fashi faye shi go tapu ou ma yabi ou fashi faye shi go tapu ou sataki ba kaman ala ba kaman no ya ni wani yepi usefi ici ou abi fu ko taki fu kona wanko fu baka ici que fa sama de sama fu be itaki ou abi fu kona wanko fu baka dus no ya keli ki sandi ko taki ngawya personnellement et mi personnellement sont des manqués de respect
mais moi je n'ai rien à foutre de l'église en fait. Mi de Bible de to, mais bon, mais on me les ici, mais bon, mais selon quand question en Bible, mi kan bon, mais enfin, Sunday next and I do me, because no, quel qui to, Bible to, aso so dede acha kongi anyu kuturu ini, so dede, tena begin te kodo chide. Afudati mi kwe yo pour de différents panels ya, ici, afu fusta sande, date e poser moi une question par rapport na Bible to, ici. À la tête, qu'on a, ok, peut-être il y a des réponses, mais moi, non, qui dit qu'on a un panel d'ailleurs, au fond, une réponse, parce que personnellement, descends-moi de suivre des foustans comme attaquer aucun est contre la croyance, ou en croyance, toi, non, ça mi anti-croyance. En fait, il can do ça, il want it, on s'en dit, mais de goueto, no chana wine in dugu, no chana wine in ye, no chana wine in fustani, no chana wine, no one pay for me shaking, ici. Mi me dede so au go wisha gwa ni mshikini to ma na mi opoten ici en me dede so da ça c'est sûr et certain date ko poser une question faut keliki non un PHP il sabi quel état qui descend ma djandé en fait on en a rien à cirer quoi. Nous on est là pour démonter l'église, tu vois, démonter l'église dans le voilà un gars sans violence bien entendu ici sont des violences mais on est là pour le détruire. Moi, personnellement, je veux le détruire. Mais avant ça, on dit, mais t'as qu'une sauf en chinga ici, un fustan, à son penwanko. Avant ça, on dit, mais on chat une culture, une because ça t'es so dédé et ton allé na t'es wan croix na beli peme donc direct en plus na en vérité diapé ici. En Haïti, no one sani kongu culture. Et ça, j'ai des preuves, je suis, même des wetimans et tout de naïgua, quelqu'un qui m'ont ici. Tu vois? Ouais. Donc, ta question, question pour l'église, je suis désolé, mais t'es hors sujet. Voilà. En fait, James a mouchi eke, kande, a fade ka impusa, mais en fait, au cas y est taki, il y a des caméras qui m'ont anamuna taki namuna mabe piki. Mais ça, mais qui me réagit ça. Na omdat, déjà, il savait à procédure, taki te desa makon, normalement, utaki de naiko piki on taki fo ensemble de ka so betaki ishi ubetaki la ifetaki te desa mako dem piki na ashi baka te fude bon ensemble betaki de wan piki nta pour de piki ishi maintenant vous savez mais qu'aimerait réaction à James na on date moi game me live kaba et du coup mi sabi ishi me qui expliquer ana fo so ma fo ça semble taki ok mbio ne droit ishi en fait c'est toujours ana fo dim sabe ma ne droit ishi faut un piki. Ma tellement assemblé simple gimi a actually simple à une postale mais daki et je un peu ça les monstres mais à daki en fait na ou pocha actually faut le que moi ou c'est direct oui ça me daki bika actually mais que so da hande alors que on fait ça on daki na hande sous mais on daki mongo agressé ici on daki mongo agressé mais en tout cas na tellement la question pour moi franchement à des mois fait gimi daki c'est improbable qui on va quand même juste à picher na paix là au coach golo. Ah, so d'accord, no chaigo do no kaba indire ku aso da miye saitaki fait ça meku. Au cas c'est miye saitaki. Étant donné que Misambe intéressé Miseifi na a pichi fu yeisos a existence pas mal. Ma a fashi fautaki to. Fautaki mishtaki wa fushta Misam taki en fait. Wa fushta Misam taki da na godanga à propos de na live ya so bikasa ide. À la live footide, à séance footide, à session footide, à BD fou beta qui fasse un na péto da kandem kako tama en fond des idées pota sujet na PC fin qui ont un sujet à traiter da nokon da mtakete fu noko ibaka et fu noko baka bika afashi fa wa que yermi na denki en fait bon bref quoi taquin sur bof quoi il s'habille bika afashifa utaki afashifa uchayu seifi par rapport à mi mtaki ok de maso de neki tak e ama son atasa ma fu ki ama fu kotine kama wa selima de sanna ta so traité mi alors que mi asan limbe konga be fu action en réponse à ma question limbe posée plus afoshi le ishi dim ko ina live ni tombe mtaki ube action à wa famille sa famille na question peut be poser ne dimi ko ina live ni a directement mi répondre na question na peut mi répondre bika ça ide mi ça ou taki chaque un sujet intéressant blablabla mais mi connaît mi répondre à la question directement bika na sande bien intéressé mi un double taki fin dim ko ina live na o metem pas ça iden ki taki ça m'a ability que mi d'avis nem connaît mi gimi avis mi répondre à la question un peu précis baka deuxième le dim ko ina live ni
un sujet be intéressé mi manga ou kambe takaka wani lo mo abika ba sujet bimbe gide ma preuve fou Flavius Joseph ala deta ma pe aba question fou gaduna pe be intéressé mi se fikem douaniak chou tout chi ma afashi fa répondre mimi taki ana wan réponse fou wamade suku fou meke wanya ma people gwanga fishi bika fou douani people gwanga fishi to da do kon kishimi konda utagi mtaki ya so ma na foutre Ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Bien, Nazan dem so yilo bien j'aime bien. Non, quoi so a live na au kada live anga fitame quoi de tuma pe organiser live de ça de maita gim samim cadeau ça même cadeau de mataki ma aborder sujet na pe fu gado na pe na live via so ti devta pour na aborder na de malai James quoi so quoi la c'est ça ndi motaki no étant donné que ina ugu te wakti 2 secondes wakti ishenke taki na yuwa wan we tagia sandeso. Est-ce que ishenke na yuwa wan we réagir giso afuda ti de meki beina abe mshuti gi fosai de bika we considérer que wan libisa ma di normal gimi ana parce que inaishi da en fait da yabu kota ki da ya Kwa je me sais finaishi. En fait, Gimme You, ne on s'est maltraité, mais enfin traité, en plus un mot vulgaire ici. Ne on s'est mal holi mi kota qui a considéré mi taki mi a bien assez fi kota qui a assez fi ni faut fois là de ça m'a dit dans un panel tapu. Dans les 5 femmes tagi de ta ça m'a les sont tagi, tu vois. Mais Gimme You, il y a enfin il y a handicap, ok, il y a bien handicap peut-être, il est considéré taki na un handicap. Ok, mais en Afrique, il y a un handicap en fait, on a considéré un que libisama un que otawa, mais espérer taki fustan à sens. Ben justement, à Sandi taki, au mon kali konda otagi, ben c'est ce qu'on est en train de faire, na Sandi wedou. Enfin bref, hey. Ni ajuste, bika ni fumuta kwa sana na sana. Comment on a un sujet d'état pour à Sali. Au traité franchement on a me take sana na pegera de sama download to kana na James one de sama to ko nyala hivi eke chouta kite atutaki ugwata assist ta toli ishi asore bikal de sia web kana wani ma chou ugwata toli te eke wampo ko taki wam go fika un sujet fiege chala sujet fa panel bikaso le show do sana pe ishi et même de sama be kutu va sande daro meke we meke wa moichanga sana pe anche ki na contre you ofu contre onta sama ishi plus c'est aki ou mais ça va pas accueillir et tout mais à tout aki me réagir en vachi il faut ça bika tellement à question be simple gimier qu'on ba dans mena en fait mais on y est fala sama so meke me réagir so me expliquer que ba mais encore et ça bien non. Maintenant, à l'état où taki de meaning ici, Bushman taki ngaila sama taki, angai anya panelini de fâche fade denki par rapport à ça itaki. Ici, bika en question posée fou asana même mi se mi afende kan speak bika mo am piki na hande ta pour faire ça sande. Anga ena kedi ki sande wan taki. Ici, afina kan mam fika info chi. Ye. De te compte taki ka de fâche fo accueilli, te de sama, chose taki de na go bon pachi. Te ko taki tai gideng fa alive waka ba wetai gideng fa alive waka en ananga iwo do sandinga la sama wedeng ishi asan di unanga ya so asan do be du pasanga ta wanka ba ishi na fuko cadre live futai gideng sai pasa e ke fa ko tagi na pe a dimanche we moda ki mo fu about keli kisani ishi a chalanga kande we taki on live ke fa tati tene woni go taki a keli ki bon pisha enda we ko ka keli kini ma dimanche we taki mo fu about keli ki ishi da we recadrer au petit la sana ko da ko petit la sana pede mude ici asona mamo ye ndeki no muno asonde we taka mo Soda bon par contre amfie ki paquet na afade kayen et tout abe sabon fou kengi sujet na parce que là OK chaigo on a un centre du monde quoi et au taki ben voilà, on a tout gagné. La fraîcheur installée. Misambi wantaki, mais au langamo, en tout cas, James fi on va qui va répondre à la question fi, mais sabi mami mi fi taki mi répondre à la question fi, ma ube jomanta sujet tapu, yam fi taki wa accueilli boyne live ni. Mais faut qu'on live ni participer na live donc voilà mais ça bi ça de ta ça ne dit taki mais yam fait le taki ko taki yam wol taki uma no accueil a live yana a censé oposa mai utakasa na pe catégorique mo taki uno ko taki wa
wa même ma piki kota ki même gi vers sa famille de contredire ça ou eta ki fustam de ça m'a dit ça bi ça on fa bible kata gi ça on fait ma mayana éveil fu abouche konde fo lu kunyo ude e fi offensé waye de ma a kota ki a fashi fa cha panel na fu weki de sama wa intéressé aussi fitumishi na inya sa ipasa nya baseball because sabisa na usa na baseball kaba a weapon non nape par exemple en fait que kotaki sorcellerie nga kande bonu masani ay porte confusion bika de tuma pena se fisani yustan ay el fam tay gay dépense sayo dunge ya atiji ya bien to san diabini na asan dio dunga abouche konde sani of kan n'importe quelle ta spiritualité la fifi offensé wayede yustan mi o wulanga mo to kame du quand tangi fu fa participer na live mais mi invité de sama de jawdo to fu konta dei sam sasa na go pasan ki fa woni mana explique o sefi takibunga o sefi anga on a fait guitar essentiel pour konta ki a sujet à savoir te ko nya live ni pikina a sujet na bakatenda uka discuter na ta san tapu sabino na pimo fika infoshi na sama da udo mu Okay, msefe tamam dada. se Dada. I'm also on you say if you become much fast spin a live too. Ainda safe objectif. Aí veio para buscar onde for o cande da communauté vous débarque moi. Voilà. Na perde. Na swada da community from Guram. Da msefe ki da to Richmond. Sambe ta kimbala mi efa ike mo ike te mi ali. So in the Mas se sabe que falta que na biginga de sanga de bala taki asuda tue sukufu meka na anasema saude ke take eke koshim taki mi abuna mson fute fasa na pe na plaka ishikinto tamate kukonga pikizo fusta mota ke tama teme como mi godi ki same ko taki fing atale shidibe ko taka so taki fa peki pipi mani de bete internet na pe bali taki filo fika taki de ina baka fing ne ese yo take winya take te ikombaka sai wa de futa igi ufulo bia na yo mina bi de tene piki boy atia baka maja en guerre il savait quelle ça wanita que c'est une guerre raciale, une guerre de ressources, une guerre de souveraineté. Ça de mode wanta qui ya na kaka tonne ya na tonne ya te ke panga beni nende pala kaya vous de te ke shimeti nende pala kaya nga yeshi fia ye nga fia ishi da chike take me konta lobi na ta ke bala gimpa kweti fia bun anga ise fiki da chai problem Boy sa wani loli. eh bitaki Biasa. baka mamu weki wanda masabi saidu abekuya kabate ube balen filo nyata kinono amina fada poi man da moso taki bala yo poi nyako dem bala yo poi tolinga oya desa kishi samu kishi mtaki Free me mo free. ala de wanje wakane baka fuda semsa ni ufu wani go anga usefi ki usa go umeke piki Isa magoki sefi aba ubegi wishifa. umeke piki fika juta Make the back make the weti monkey de sefi fika de back man. Oh, Joe kishi de sefi. Wando tumeshinga usema the one point do make it do put direct because kai kwa ibi giuta. Wanda dala so to hebi we wade washia so. Kama we pogi asa batapu badala ogi bodu bai washipuye. Yo ni lobia. Mamba take ba ya lobi taba. Yo push takiago so igi de point bo. So solo big la de wani be alika live and maybe so solo big de wani feti de kuruto de wani lobby de sefi de wani lobby sama de mi lobby utu ala de wani no lobby sama de mi no lobby de ekipa de no lobby mi tu ai fumbo ngwande ga oda ngwande ga o tu sefi ma mi no lobby we ke fa no lobby mi usago anga o sefi kifu wani and mi ta lobby de wani de ta lobby de kuruto wen krar udo moye chodo Udah shoot sana for funde sanya po ukonde.
toi en tout cas, one picking, luku en fait, il y a objectif in faut franchement on a pas non de na à sanya. Luku objectif ou demain, mais les chengi Kotaki le Kotaki chapitre 1er faut a beaucoup les problèmes de la colonisation. Mais ça bien fi ça a bien occasion écouter enfin ça a liqué beaucoup en audio. Donc les problèmes de la colonisation de garder un commentaire moi fou. Mince, waxi. Un petit téléphone. Bon, on s'en fiche. Donc, na un problème de colonisation. Aini a objectif ini fu de wetimanto. Yeshike letaki ashiki ici la religion. Da tuanta ki na de keliki l'église catholique al descend. Da tuanta ki a objectif fu dendia ini a plan fu den fu de insérer a religion a ini ko toru ini namo en ke wan arme de guerre. Yeshi. Donc, il a beaucoup d'IAB à occasion faut écouter en audio. James, je te le conseille fortement. Il s'est chago James fait fier bon ensemble foutaki à la fachi dinana mishitaki ube udona ya chando non le but à atteindre. Yeah. Mais Schenkel mais ça bien faut James be wanta concerne il s'est chago James. Le but à attendre. Au fika James qui attaque. James si ça ou pas Mike fi. Mais juste à one ilombi wan piqué. En fait non m'a connaît qui toi. Mais juste moi réalité m'tak en fait. Moi fait tout. L'été moi fait faut ça passe à bakadi m'tak en fait. Moi ou réaction. La réaction faut mi poti quoi fichi que ou tout. Et par exemple au cas sans dit takina apé li taki Johnson de taki en fait mimfi bon taki ou taki descende à amitapu because we traiter la data sama la sanna pa letiso de baka si fait quoi ça dire manipulation we ka sanna pe ici mami asandi bien intéressé mi se fito na apishi fu keli kima et freimal mishtaki ma mataka sanna tanga ubika ana igwaini ou intérêt da me okutake nga ou monto en fait ma faut me déranger ou toi faut me déranger mais du chori faut me déranger. Ben en fait t'as rien compris. OK mais non non 2 secondes. Attends, en fait un attaque est dérangé ou attaque nana sujet for live TD. C'est tout en fait. Mais ça se sent un gars fou bon bref. À la fois chez live et tapou Laisse nous expliquer un qui demain dimanche néo taxe en vous keliki. Ici mais là clairement est fou. Franchement, je dis que vous saidez, vous dans la position, vous saidez, mais que vous refusez-vous, en fait, ok, il y a une pique na akshima. En fait, à ce niveau, il y a des taki, pique à action pour tiens sotaki, t'es au pique na alchi ego aussi. Mais ça m'a fait taki des bakaï des bien au Vustan. Pourquoi c'est cas de ça, pourquoi c'est cas? Wow, non mais franchement, à un moment donné, il y a des gars mestia so ben voilà, laisse tomber en fait. Non mais et que des ma kondo nemta ki genre nemta ki wa ko da ki nemi mishipashi ke de wa ile mabi so san genre mestia so na poita te ke ici so san di mo piki nge futu ali sa piki ici il y a obligé mais voilà, il y a encore comme que taïgu ta ke ya et piki na actually ce que wa aussi alors qu'on fait déjà payer. Laisse tomber, tu vas faire des coups. Franchement, quoi. Quanta que eu ansane fosse msakao. Ala sama sa poche usataki go tama life yopo wamfege tama life. Na kwa lofuyuna pishifu. Responsable wachu kama bigi meki mtakao ansane babura za mfika ya midetaki. Desa matayo kota puto kotake ye kade wankoko yabu ensemble futaki ishi yogi avi yogi meaning kotake ye utaki efetigi ukuturu da aundoyo kishise hivyo aundoyo kishise hivyo gunyando chanda ikafusaide if yabu ensemble futaki guma yaso ishi fumeke esa bino
fu meke la fu mo wonga feshi of fu kande fa mo takinga desama kande ya lubu nsani detai kumai mana kutai giwi take ai kande ya fetini fu kutaki fetini fu tu alishindati ina sama na yuvuta kesa na pe na sama ishi ma eke wamba kabala fu wamba kasafu ne abon ko taki wamba pa kse fu jai ko yutaki soanya la efini o modo sana uma lo bien ko fu so nsani yetaki na ifashi fu denki akataki ma de insanga yo fo de insanga ishi akataki una ikengu fashi fu denki ma ina okota yi take waifeti genre waifeti yukutu ana yimu sebe sande gibi ishi ndati na adotinyo na sakamu za kai gonya ndati na ngenda ishi na somé au kono bikale sama au lobby de tumishi mbada ni la yanga lobby mais il faut arrêter les conneries putain. Bon, toi, tu es Godingi Wataye. Godingi Wataye. Musataki? Ni Godingi Wataye. Chago Yamide. A life be defien. En a aksi emeke gos do mo denke ete. Sana de fasi sang. Ya, sa de ekoliwi. Yeah. Da meke oli so do fu weki o sefi. Ma bepaalde voor de sang sawe miti. Ik heb haar life there. Da we shi sang een kota ki we sa slavernij do. Omdat unai fustau sefi mo. So lezi te wansa ma aksi wansa ni da na sa ni ja aksi de. Bena den taki you got to read between the lines. Asa may taki wansa man nawanta sa ni awan taki ni baka. Ala de san na po go imiti okto. Matoko daw mo holi do ang awo ko di upoti. Ala timbe wanta ki. Na mi osaka gwaondo. Yeah. Upoti da foshe amide upoti da. En tout cas, umaya desama waye de umaya feti ude ujastu tu feti te utaki uja feti na feti ude fu ukuturu mungonga feshi. Men sabe fi bon ta kwansa ni timia. E meu taki a beaucoup délié à ce chute. Oui, awani mwani en fait miosaka. Masambe wantaki. Merci guide ça m'a dit yo. Angambe wan rajouter des pino. Bon rajouter wan santaki. A problème fou maya. Ala yo chabaka ma yo wan fu caresser. Ma fu sta wan sani to papa de sanya inoi mago safi. Natake yo me go brusque na de sama na mon amoye. Ma au bout d'un moment, tu as dit guerre idée. On a quoi mais caresse ma toilia so mais que caresse so. Peut-être que ça m'a fait qui méchant mana méchant en fait. On coup de son peuple toi. Mais vite qui na ma na moi la you wani douce ba kama wani faut à me douce tout ici. Ma de temps moi faut réussir. Ana la sanye de safu sont les chats wot na we mo giye chima. Ya bifu pasape unko miya même ya se fa biso 20 deta gi mo début ana mo gi mabakate me ko sido nta ki boy masande atu asama ya le nya tu sevi ana wa boy mai de douce tout sunga de ça maso ne wanta ki manquer de respect envers de ça mami des choses ça doit sortir sorry fa voilà peut-être que voilà mais le sama la lobby moins que oui ate ça nyamo bo fati. Ouais, maluku de chimans, parce que des TDD, ils sont en position, ils ont été obligés, vous passez ça, mais sans foutre des TDD, ils sont, t'es qu'elle fait fi. Donc, on a là, au bas, comme on faut des sagnes douce, na, mon mère. C'est elle crée ma chikiaso. Adeta na shina, na, batanga, ngasandero, ya oshiki. C'est douce, ya, nous apporter un excès, m'attaquer, na, voilà, na, sande, m'on rajouter. Mfande ya na méchant de ça manon ya somtari ukaba yo ko tapu msafa utaki ogonyando cha umnada nyasaka no asode chita cha asuje eke umpoi de speaking plus sama yestaki o proka ende de marche qui c'est pas sincère ici dikate ista commence na passa bon yedake yegui il fâche pour des qui faut ça gérer ay manière et tout fa edenki fa o ma ça ou ça améliorer ma faut s'en compte ni fini et we pay we fait ça mais bon ouais pas ça ici
E fu abo am fete fu abe denki bumbum sani fu e abino kengi pakisanga de sama be oteke uten e ko ile sangi de aso fu stuka so sama tapo fu denki so sani go denki go mo fawe ishi au mesama go le dia go ho lengi usefi en na mo au meteta sama ile litu ishi da ko komiti na fu stanzo sande aso ye da na fu moi Tato taki de gata ki fu mo lengi usefi ka fanu de aso mo sefi ala de aso ga manga ganenge Fosi msakato funa Xi Jinping me safade kaya ma no ama fu korina pe president me ukai wani da nasu ama na pe fi silel de people fieto sa me kabe duto fu de muko de tdd aso wante to uno kai no eche fege cha passe bi kana force na ta ko fege te ma force pardonner à pardon ces filles ah ouais ça nous a tué en fait. Yao. Voilà, me fait kawe me saka gondo anda bikabo fu me du fu feli. Okay. Potida foshi. Desama atutu fetu de otaki uja fetu minda si de enke fade shisataki de mi umaya una biten fu kotaki anataki una u efu wansan de fu leli usefi wodwala mo ichina pebika umaya na sande kotaki na sande giwoli na sande giutanga na fu leli usefi fu kishi koni fu kosabi soutu problemi de wetimaya poti fu mumma fu diamo ekishunga asefi asefi akampana namo ishida unai do next fu po akampana jautapo ishi fu mungonga feshi bika ala dei usama idede ina pishi de fustangi utu takitaki faishi shu ekwe opo panelia na ala dei usama idede ye mina ogi mi privetoli ma ala teiti usama idede na solape na sananda ishi afudate de meki umaya u abuan wo kwenke diaspora nataki wecha ala de koni ala sauman diweleli na sekondea chen kwa nyu kulturu ini famun chau kulturu gonga feshi ishi na pe a feti fude taki fu chakoni kongi kulturu fude mumkoni bung anga didi bisata wetimaya assistem fashi fade wishu ye fude mumkoni bunga de sama pe ye fujamlashi de kulturu fude membe sambe chade kona sambe puja ini katibo ini sambe chade kwa ndes different peshi ini didebe feni ko taki wan picking so free ishi dos na pe afetu fu mayade da umaya wande afulo bi fatugi sama unaida ezu clovia unaida panel fukoji usefi ana objective de jabe umaya we sukufu etwanle shi fu dai one panel di echa koni kongi usefi fu msabi fa fu wakatama mais sabe fu be abwan sam futa ketere sama Gacha bie mo fe kashim kinta kesa nyaso bikade sama mo sabeza nyaso nataki desama o wamu fika yishi bika okay wekifa urba kama ne utakka badaki ulai lobby wabisa kafa shi chale kishugi sama mahaleti au bede wamakwa nda hivi nyaso yishi ko taki engona afi kansani funesa go ki mesasa go du anga desa na pe yishi da sama de kwa take yam futu dom na bi futu moda yishi don yishi da ko tayi yom tetsani yishi fu ba kama take ba kama jadalo ba kama anga desa na pe yishi fuki ko da ki fu washi de ba ka fe shi ko ki anga desa na pe da fu sama de futu do da yo take chelati vien mala sama be go ki o fu desa na pe de sama ikon bika asande to de baka de fustain en technique de manipulation asama wata ki mebi son problème de wanta ki son ami et tout c'est fonda mi lobby sama o ishi mi abi lobby ki sama ma mi fusta asande ta ki en technique de manipulation sulanga yang sama bigin ay bi ke mi pia bi problème gi kaba ishi mi se fin lobby ke tout na bisa ka fashi fande na bi lobby gitawan ma ya mute ke mi fon kon ishi ya mo lu fu doma je fu nyabe den ki fawe mo enke mfu stan o fu de ki go mo fawe pete fu esabino tukatanga nyabe o de aso na panel tapu aso fu etakisanyanga o yaso ishi efi poi elu ko sale bakai do ngaito ishi au metetsan ko ta kidwe shi aso de bakadu pasakaba en mo tanga mo se efi na dio ko do pikisa na pede wa fu stai takina sande efeti fudu famde na live am na ishi bumbu ishi au mesema nyala hivi nyai weli bendi tu
Da if you kwa so ne entuma ya lobile shi a question ala de sama tede kon ala teiti yera de sama on poi fusta san na peta ki na te on sama ko kon ta ke e fa ya kon yenta kan gen so bi kana bo ko fu en no sudo no a fetita pure ye Ami kofi kochi. Ah, ok. Ok, dessa ma ala fashi da udon mo ye mo tapa live picking wan fegete tama a live opo na CFU enketide na FIFU bakadina na pishifu Europa ya na pishifu la Guyane nga sana a live opo na toalufuyu mindi dei da wan fegete holena pefoshi da ogida opochi da agi ala de sama di bekon di sende kado di tapote yewe grenda wan fegete tutaki wabi wan group telegram a group telegram na arobase okanwe kilo wema usakona pf wan boys de ok merci wan weli merci Brice dus yeda wan fegete a group telegram na fu parti pa akseli video photo buku en pdf ala de san na pe dus ala wan san di sa u bush konde sama gwanga feshi umaya weteke wan efuna wan informasi di ubem sabi di sa chai koni kongi kurturu umaya weteke isa chai kon solanga isa ni fiable ma wishi ya fiable go kele nuku da upoti da foshi fu tide fu de sama di be participer na live uwaye degu efu asanye faya soleishi ma asunamo abifu gwanga feshi bika den buse diwe buse kota ki den kwali de kwali no ado yu fu dayen meki a chaye pikongyu wisha chaye pikongyu chide au chaye pikongi de pikinfu ye da miautaki gomo fawe alafa shi da upasa wa fitineti free me move Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Gadu bo mai kamindi baka hinsi keti amine kifudu fi yunyanya edemu dede pa wakanga mi leti bae. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Aya go tapu di weli biya wetaki ano patanga leti. Mana do fi you leti biya jeni wanta mambu kusaka. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Oya go tapu di weli biya masaga du patanga leti. Mana do fi you leti biya jeni wanta mambu sikashe. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Aboto sukumponu yau. Awan sotu nenge becha konda. Fayu sakwe fiti de taki du fi nenge momi. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Ugimi miaki samaja kusu gimi kamisa ugimi kapasi. Nanga ko atana ini meke mitawe kayana na. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Taki ugimi miawija ugimi mdo kwe kwa de taki na feti mo feti. Da me piki fiya baka meke mi feti ya mi dede kwe. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Aboto sukumpo nubrewa. Awan sotu nenge becha konda. Fayu sakwe fiti de taki du fi nenge momi. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Taki di wala mala hopota ku defende na we party be ade mongo baka mi de ye no fade ko sim samami. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free. Na mi leti di mi make again. Ote mi taki da mi de waifu gadu biya mi ate boko. No ti mi aben sabi te gaso bosi konde lo bi den se vie. Free me, mo free. I know you mugi mien. Free me, mo free.
na ini olibe ko peti fuko party we. Free me for free, I know you won't give me. Free me for free, na mi le fi mi kage. Gane sabi bombo na ini jati kuwala malata sokodo. Angane fana na ta kubusi konde okonta fashe. Free me for free, I know you won't give me. Free me for free, na mi le fi mi kage. Taki dende bali for the love beauty de funa so dembe love you langate. Angane fana na ta kukanjo libi be fandi bia. Free me for free, I know you won't give me. Free me for free, na mi le fi mi kage. Ayo free me mo free, I know you won't give me. Free me mo free, na mi le ti di mi kage. Free me mo free, I know you won't give me. Free me mo free, na mi le ti di mi kage. Le musikonde konufu yumulibinawa. Ukai kutu meke bangi futa kinawa. Bikano no bushe seli uliba seli sonde usabio. Mutakinawa o. Ovuzo dempiki wandio fika baka obai pesha kulio. Mutakinawa mba. Dawide kolu kufudenga mandenka bitanga dembasi ya umulibinawa. Bikawala na walanga libya demoba. Libinawa o. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Come que olivi makanyo ye, langa libya de mova. Oh yeah yeah, oh ba, yeah wala mana na wa mude. Libigani bede yemma, libigani bejo, libigani bede, mawa libigani mo. Sato wi afika ke busilo we mapiki, dime bale una ye wala mana na wa mutae. Kwa libigo mnukweko olibide kwa jago tapa libigani bede mama mawa libigani mo. Ala de liba faude, ala de sama faude, wala mana na wa mude. Aviside na lukuba, aviside chapa makaye, aviside na samaka wala mana na wa utao. Avisha pamaka, avisha samaka, avisha kuiki, avisha matawai, solanga yuna wambusi piki wala mana na wa mude. Atubi afika nenge wala mana na wa ude, aviside binembaka wala mana na wa utao. Sisama chate gyuka basonde kuoni wata mofa makandi libe fude kulie mekenike liton fote. Kwa jobo buziki kiki unaudije wata yumulu kwa libigo lukwenkoye wala mana na wa utao. Lesipeki kama waudi le kabite nenga dembasia ala polu kwa wishipyo de masanga bene bali wode. Oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah wala mana na wa umujo. Oh yeah hey oh ba wala mana na wa umude. Avishubi afika nenge wala mana na wa ude. Avijule binemba ka wala mana na wa utao. Oh yeah oh yeah wala mana na wa umude. Oh yeah oh yeah oh yeah wala mana na wa umude. Libigani bejo boy, libigani bedema, libigani bedema mama wa libigani mo. Oh yeah wala mana na wa umude. Aviside na lukuba, aviside chasa maka, aviside na pamaka wala mana na wa utao. Oh yeah wala mana na wa umude. Kwa jobo muziki kiki unaudije wata yumulu kwa libigo lukwenkoye wala mana na wa utao. Oh yeah wala mana na wa umude. Oh yeah wala mana na wa umude. Lelo bibala fumimi wanitakianga o. Adembaraka finide miwani bari wo Jehova. Minai kosi wo, minai boko ye. Majali bimeke sokabala we bali fudacho. Adenju kalo bide miwani takianga o. Adenkoti kashuti de miwani bari wo Jehova. Minai kosi wo, minai boko ye. Ajali bimeke soboyo da we bali fudacho. Nede wisi peude mi senjo digi wo boy.
Iwaye mitongo lobi wa mujombo asikele kyoto mitida ubasa o. Basa jo mitida ubasa. Ramanga safari ba mi begiri bigi o lobi. Alanga wa micho dada ya mujombo nasikele kyoto mitida ubasa e. Basa jo mitida ubasa. Mama Tonyo, mi Mario Jobaya, I take me all over the Amujomo, nothing to do to me without Basa. And I got it done by me, Mario Jogo, Alanga, mi Jolo, Amujomo, Chicken to me without Basa. À la base, Photoshop, c'était vraiment un hobby.